O te whatalo whātu i le tunu o le nei tai au, tātou lia le tai au le asonga fua, o le aso se fulu mo le valu le masina o te sema, tau sanga e lua afe, lua se fulu mo le tolu, o le amatalia le tautua le simfonga le naumua, ai o le tātou sa minga lotu o le tai au nei, o le ataita ia le sunga le whawhengainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kāle si aso fitu o le toia fio mai porirua, ia usi mai lo le whawhenga, i le nei tai au. Te whātāl whātu i le malefua mai o se tātou atunu i le neitai a fau, le neitai au manuia i le tātou sāwalinga, ia i le nei fo i taimi o le tausanga, i ia le alofa ma le anga le lei o le atua, ua mawhai o na taitai na mailo o tō soifua, ia maso mātou wola, tātou te paai ai mālama o le aso fau, ia ma le mālosi whaafowina, ua fo ina mai e le atua. E mai si o tātou tāpua i atu i lo tātou atua. Le atua e, ua mātou mawhau i lo alofa i to tonu o lo māna malu. Le atua e pei o lo suafa, e whapea lo i inga o na o i tūru inga o le raurangi. Ua tumu lo au tau matau i le ami o tonu. E o tātou te talo. Le atua lo mātou ta mai o i langi. O se fia fianga ia te i mātou o lau whanau. Ina ua mātou wa aia le susulu mai o le la ma mātou au lia mai. Me neitai au e whaopopo i aso lo mātou ola. Whaafitai i le pōna pō au mātou malo loio mātou muenga. Ka whaafoisi ai lo mātou malosi. Le ua mātou ala whai mai i le manuia. A mātou sāu ni e whaalongolongo ia ua fionga. Ina ia tomua i ngā luenga matiute o le nei aso. Whaamanuia mai la ua fio a mone mole. I lo rawa suafa pele ua mātou te talo atua i nei. Amen. Vi ingo le atua ua saunia. Tua ia te au I le langi o lo tele o maota Le ainga wa saunia mo oe I taimi uma o te la tatuai Lo ainga ma Yesu lo faula Yesu lo faula o se mea
ia whaongaina i le vai asole nei i tātou whainga lotu o le tai au. Ia le tusi whai lotu ale e ka le si aso fitu o le toi fio mai. Ua whaingoina o le leo leo o le tai au. O le autu o le masina le nei o te sema i le whaasolonga. O le nei tusi o le leo leo o le tai au ua whaautu ina i le masina o te sema. Te talai e su e toi fio mai. O le autu o le aso se fulu ma le valu o te sema. Ua whaautu ina e whapea. E whapei o na po o noa. E whapei o na po o noa. Ma ua ia le tātou tusi whaitau, mai tusi o le peanga inga fau, tusi o le evangelia a mātaio, ma tā upe lua se fulu ma le wha. Whaitauina le whai upe tolu se fulu ma le fitu, e whaangata mai i le whai upe tolu se fulu ma le iwa. Whaafonga maia ia fionga pa ia lo tātou alii. Ai pei o na pō noa. E whapea fo'i pe a sau le atalii o le tangata. Awa e pei o na whaia i o na pō a o le io o le rolo. Wa lātu a ai mainu. Wa lātu whaia ava fo'i ma wha avanga. O lava i le aso na ulu atuai noa i le vaa. Na leilo fo'i e i lātou ina se ia o le rolo. Ma ave e sea i lātou uma. E whapea fo'i. Pe asau le atalii o le tangata. Pa'avanuia mai le atua i le whaitauina o ana fionga pa ia. O le mata upu i le toia fio mai o Yesu, e le o se mata upu fau i le tusi pa ia. E le o se mata upu fau i le whalongo. E se lia ma le whaatolu se lau o na tā ua, le toia fio mai o Yesu i le whenga fau. Ua lava lea e tau mai ai, ia te oe maa u le tangata whatuatua, le tā ua tele o le neima tā upu. O fuai upu sa tātou whaitauina, ua o se whaamanatu mo i lātou, o loo whaatalitali atu i le whaali mai o le alii, i lona toia fio mai. E whaalua o na tā ua i mau e tolu sa tātou whaitauina i le tae o dei, upu nei, e pei. Tā ua i le foi upu e tolu se fulu ma le fitu, a e pei o na pō noa, ma le foi upu e tolu se fulu ma le wano. A wā e pei o na whaia i o na pō a o le i o mai le lolo. I le mai tau i nei upu o loo whaatusa tusa ai le vai taimi o noa, ma le vae ngā taimi e toia fio mai ai le alii. Ai e le mawhai fo'i o na Saudi Uni le tangata pe a whai e le maua sona malama anga i le tala ia noa. Ma o le tala ia noa e le o se tala e fau i le whaalongo. O se tala ua mawhai o no tātou wawa o ina mai a o tātou i titi lava se ia o mai lava i le taimi nei. A e se i o tātou toe afe ane. Se i toe whaamanatu wā e ngā tā ua o le tala ia noa. Manatu e le au maila le tala a toa. A e fia au maia wā e ngā o loo whaasino i ai whaamatalanga. Ma whaamaumaunga a le tusele evangelia a mātaio o loo si itia mai ai whai upu matala sa tātou whaitauina. Ke dese au lona mata upu e ono, whai upu e 5, whai upu e se furu ma le tasi, ma le whai upu e se furu ma le lua. O te fia whaitauina mo tātou i le tai au nei. Pa mai e whai upu e 5, ke nese a lona mata upu e ono. Ua sila fia e Jehova, ua le anga te le lava tangata i le lalolangi. O manatu uma, ua mawhawhau ifo ai o lato loto, ua na ona le anga ia i aso umalava. Whai upu se furu ma le tasi, ma le whai upu se furu ma le lua.
ua leanga lava le lalolangi I luma o le atua, ma ua tumu le lalolangi I le saua. Ua sila mai le atua I le lalolangi. Whaauta fo, ua leanga lava. A wā o tangata uma ua leanga ia, I le atoa nio, I le lalolangi. O le si o manga lea sāpua. Taso I fua ma o la I tangata, I le vaitaimi o noa. E se mai a noa o le tangata mi tonu, o le tangata e saola na mio I luma o le atua. A o le lautele o le lalolangi ma tangata sa nofo ai. Ua whaamatala ina e le tuspa ia, ia ma le tusi o kenese, pai mai o le sa matua leanga lava. O mawhauwhaunga ma mana tunetunga. Ia e whapena ona le ai se le lei e o mai ai. A whai mai le whamatalanga le tusio o mataio. O le vae ngā taimi lea o loo whaatusa I ai, I a taimi aile I o atu I le afio mai o Yesu. Lono winga I tātou te nunofo ma o tātou wa ai. Tātou te mai tau, matilo tilo. Tātou te tau mawhai ina ia I loa, ma mana tunatu le lei. Ili tu a I ngā si o manga. O loo tātou soifua ma ola ai, I le o langa le nei. Pe whaamata e o loo wha solo atu, ina si itia maua lunga lona le lei, ma lona manuia. Pe whaamata e o loo a ngai atu I se tū langa, e ono o mai ai le pangatia. E tangata e whapea ono lato whasoa matala noa. I le ese o aso ua mawai, ma taimi nei. O mea e le I tutupu mua I aso ua mawai. Ua matua I whapena o na whaatiteleina I lo tātou taimi. Ua mata o na sui le sio manga. O lo soifua ma ola ai le tangata. A whai mai le whai upo I tolu se funu ma le walu. O le mātai o e lua se funu ma le wha lea sa tātou whai tauini. A wā e pei o na whaia I o na pō a o le I o mai le lolo. O le fesili o a ani mea na whai I le taimi o noa I nā o na pō. Vai le whaawa wina o le whai upo I tolu se funu ma le walu. Ua lato a ai mainu. Ua lato whaia wā fo'i ma whaavanga. O le mea moni lava sa moa e le anga le a ai mainu e pei o na taa ua e le mau. A wā o vāenga ia e mo mia e le tangata ina ia ola ai. E le anga fo'i le whai a inga. Ma whai poiponga e pei o na whaatino ina e tangata kewisiano. E le anga mea ia ne I avese ina. E le awhia mau tātou tangata kewisiano. Ai fo linga mai I whaamau maunga ma le whaamatalanga o lo au mai e le tātou mau I le nei tai au. Ua whaasiri atu I tangata mea nei, nai lo le ola tā pena, ma sao niuni I le o mai o le lolo. Awa e whaamau nia le whaamatalanga I le whai upo e tolu se furu ma le iwa, e tolu ai whai upo le tātou whaamalosi le tai au nei. Na leilo foi e ilatou ina se ia o le lolo. E o lava I le taimi, na o mai ai le lolo I le taimi o noa. E le I loa e tangata, o le lolo lea ua o mai. E a whai e te nofo mamana tunatu. Te lau lua se furu tausanga o alanga noa I tangata. E le ngata e whau le waa ma tā pena. A o lea e whaamatala, I le tusi o le whenga ngā fau. E le iloa e tangata ia le lolo se ia o lava ina o mai. E whape e whea na tupu le nei mea. Whai mai le whamatalanga se tasi o tangata. Sue I le mata upu lava le nei. Ua avea ia tiute ma mea e whaia I aso whai soo e tangata nei I le waitaimi o noa.
ma au wala ua whaapong sa ai i le lato wa ai. I le tape nanga e au o na whai. Ai le i o mai le lolo. Ua whaapisi i mea o le o langa le nei. E iei le manatu sa moa ma le tato maafutanga i le nei tai au. E ono whaape nā foi i tato. E mawhai o na avea mea o le o langa le nei. E whaapisi ai a tato fuafuanga mo tato mafaufau. Ai ngalo ai a te i tato. Ia le tape nanga ma le sa unu linga a le tangata e au ono whai. Ai le ia fio mai lo tato alii o Yesu Keriso. E le itioa a wha au tū le nei aso. I le leo leo tae au ale e ka le sia sofitu o le toia fio mai. E wha apei o na po o noa. Awa e ave e se ina ai le mafaufau o le tangata. I le mea tāua ma le mea silisili. E ao o na whaia. A ele ia fio mai Yesu Keriso. Samo ai. Ave ale nei aso ma le nei tae au. O te whaamanatu ia te i tātou. Ao a mata tā penanga ma fuafuanga. O ti ute ma whaiva o le aanga atu iai i le amatanga o le nei vai aso. Ma tātou lata atu ai i taimi whaaiu o le nei tausanga. Ia o tātou tā pena ma sao ni uni. Kawa e iai le aso ma le taimi e toi a fio mai ai lo tātou alii o Yesu Keriso. E o tātou te talo. Le atua lo mātou tamae o le langi. Whaafetai ia ua fionga. Awa o le sulu lea i o mātou vae ma le malamalama i o mātou wala. O le whaamanatu o le tātā longo. Ina ia longo puia li iai si o mātou atunuu ai mese i mātou o tangata kerisiano. Ia wala e mātou te tāpena ai. Ina ia ua de i whaafua se ia la mātou whainga malanga. A ia whaapena o no mātou sa miuni, ma ia mātou mātala. A ua i whai tuto alava, lou toi a fio mai. Whaafitai le tuspa ia, whaafitai le whiau, ma le whaamalosi. Ua mawhai o no mātou maua i le nei tai au. Ai mātou te talo whaapitoa lava le tua. Na i o mātou ta māma tina mātutua o lo tāpua i mai maota malawa. Ia iai le whaamaruianga lau fio le nei aso. E le whaangaloina le tua lau au whaingaruenga. Tu mai whaafengainga mo lātou whaletua. O lo whaia le whaiva o le tau suina. Le vai o le ola au wasio mātou tunu. Ia mare tupina atu i talo sanga i le aso ma le aso. Whaamanuia lau fio ia te ilato. Kai tai o le nei mālolo o mātou iai. Ma le tū lai mai o le whainga mālo fau e tau aveina. Ia ni usila ma se o mātou tunu nei. Mātou te talo le atua ia e whaamanuia ia te ilato. Ia lato whaia whaai unga ia mafuafuanga a wale manuia lau tele o mātou tangata. Talo le atua o i lava se tasi o loo, mafatia i avenga i le neitaia, pa i atuai lo au alofa whaamone mole. Whaamanuia i le amatanga o tiute, ma le au whainga aluenga o le siufonga o le lau mua, i ratou ala leo whaasala lau, o loo tautua tuai si o mātou atunu e maisi tutonu o le lau mua nei. Ia iai le anga le lei o lau fio. Whaamanuia i tangata sa moa umalava, o lo maua le nei whaasala launga. Whaafetai tele lava i lo whaafunga mai, ma lo talia mātou te talo i le nei tai au. I lo lava sua whapele Yesu Keriso, ua mātou wole, ma mala aua tuai nei. Amen. Ua whaafonga tātua tunu ui le tātua sauringa lotu le nei tai ao. Tāpina le sunga i le whaafengainga, Pastor Henry Ngapo, e ka le sia asofitu o le toia fia mai i porirua mo le tuere ngā whaafetaitele i lau sunga le whaafengainga. Tāpina le upu fola le nei tai ao, ia e mesi o le tātua sauringa lotu.
e amata I fo I tiu te mawhaiva, ia mais fo I whaiva alo whilima o le anga I ele tātou atunu o le nei aso, e mātou whaamuni atu fo ia fuafuanga, o le awhianga iai whaafetai tele lava. Wa luas fulua minuta te aine le fito si fonga la mua Wellington, I inga o le atua, whangasolo e tuile o le tātou pokalame o le nei tai au, tā lofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Miss Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the vanveal. Sufong alo mo. Atang le tayao. Tato programa le ata le tai au le si fonga lau mo Wellington to fa felo ya tu mo to fa talo fatu ya ile suafa manu malo le tatu ali o fa oro Yesu Keriso le tai au fo ya vi ele lo fo le tua un fai on tatu to mafuta foi ilunga pe un ngalo e ala le tau tua si fonga lau mo ilunga lau ale le fa sala lau o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo e fa pe foi ilunga tatu penga fa ilangi tatu maftanga fo le ya so mo tatu wa tinu ma lo so fo manu ma lo fo lau sa mo ya Tato programa le atal talo manga lua tu mele sa tu foi ya wa fo il tato tu tu le fo ya so ya mesel tato programa amata ya talo falava malo se foi malo le usul ni ta yo ya talo foi le sunga din sinia malo lo foi le ta yo in sinia ta le plan met atai so le Italia la sunga el mele ya foi mo ya la wola la walu ala to toi mai fa pi foi mal na ese ser engineer sa mo foi le ya lucha o ga mo mal engineer tamo foi le o fa la tu si avela to foi engineer sa mo va ai pula foi le va ai le tamale sa lanta le no engineer ya te mai tau wa se uta mai ya o le alfin ngale li e fa ya tu ya male ne yo langa ya e tu la mai o o matua mata utia lo wi o le engineer sa mo ne engineer va ai sa le ya ya vela yo fo lotto i talent yo lo e no fo mo le van tan o talent ya le so lo be ale o tasi ya sa udunga yo lo la i meio mo le ngai Malori te fu le tai auri. Tai le lo fo le tu mo fo taola va po por so fo le ile tunu yo tatu te filo i fu lu pe o ya. Ya mai le fa ngol va yaso. Manu ia fa tai ya ese le ta u mene yo te ua ti nga fu fonga le tunu tal no so tu. Ta u me yo maftanga ainga so. To lua man fa now. Ya maftanga fa le ekalesia i dai uso mo fa fine ma nei ia pe o le sile va ngo le langa esse le ta wa fu la le mo o istanga tai le ya no le fa o le to mo la to ya le mo ta to le ta o le pe ma le te maftanga le fa le ai e ya la pe le o ya uma ai fa te o uso to fa fine ya le lo to fa le ale to lo mo fa na ya to mo ile miliona percent le maftanga ma le ya le te lo le fa fon fo le tunu ma se la to ya no ya te se mo fa nga luenga ya piu fa u mo ya so mo maftanga fi fa pe mo ile ya pe o maftanga ni a matai mo tu lango maftanga ai ya on fa so tu le ai nga na tele io a mata mai ta mama fa na ia on fa solo to ile ia te masala foi tu mata i foi to tele oni sel tatu tunu ia maftanga ma ainga poto ia ma ainga lau tele ia o leva na mafana lu maftanga tina mal tama ia ina fa to esenga foi sa fa ingol va yaso ia ole ne ia masina le fa mangalo
Ia sa o le ia we. Me piti fa Le yo le ru la tala o le no. Tio fo yo ku vai. Le la vato o tuli so. Ai tasi wai to telefo ya inga le o loma ia reunion o filo inga vo ia inga. Se fo le man le yo na mafutanga. na ia tele Ia e fe fa masa ni il tu pulanga lona lua ma lona tonu le ila lo mai. ia Te o le ilo le si o tala moni o tu pun mena. moi Fe do ia ne so le e a inga le ia ai le ilo le si e fe pasi ia e tai mi uma. sa o le Te o nu ia le si ai le o tau songa ta ma pe tau songa foi la ua. e fa to ai lo ai o to na ia ai Christmas Sa o le o le ma nei ia. moi E wena so si a inga e faia ia filo inga ia. ia Ia o si a inga ma le tele o le si tu e ia ila tau e fa ma o popoina. ia Ia fa ma lo foi la to lo faia ia le tu langa fa ma popo filo inga ia a inga. mo ile Filo ila nga tu pulanga mo o le lua o le tolu ia fa wo le fa o le fa. na ma O ia le tupu no mela a inga e ma nei la vali lo. Ma nei tele. ma ia ia mai se lava o le na le o e no fo ma sto e sui le o le tulanga i to ainga e le o no fo fa ma popo i to ainga ia na te lai titi Ia sa o le ia. ia ma ia tele nai maftanga va pena ia fa talo fa Lai titi. Le tu ga lai titi no nei le. te mato ia ai fa talo fa tu ta tu tinu o le nei ta yao ma lo le so fu manuia ma lo le langi mama ia e fa talo fa tu ia o na le tua sunga i fa fengainga o fa laungo le tala le so se fa fa taulanga e fa pe fo o fa talo fa tu ia i to ina malolo malo pensione ia me se fo ina i faltu o ila tu sa nga le tua ia e fa talo fa fo i le lo tatu o tinu na i tamama na i tina ma tua ma futa mo i tonu ainga le ni ta yao ia me se fo i ila tu fo i na i ma tua i tonu mo tamala a tonu mo tanga ngase ma o tanga tama tua i le fai ona fa ngaloina o tau le tau tua se fonga la mo i le aso ma le aso i wa manatu na fo tatu tau tua ia o faafia fianga o proclame tu ina tu lau lavangana ia o lo mo e pe o tu fa singa malosi au a full tap ia o faiva ma tiu le o fianga ia ia fa na u de aso ma le aso ia ma lo tap wa ma lo talo na fo ina u amata fo i lau tap inga fo i ne aso au anga ia to fo i to tele fa na u ma inga luenga fo i ia amata o le ni ta yao o le lo tatu o tinu la to ma futa mai fo i no tatu pinga fa ilangi o le Facebook ma le YouTube pa si fonga la mua e fa talo fa tu so se vai ngala langi o lo e mafuta mai ai e mai se foi o la sapati nei vai ngala America sa mo ma Hawaii manui lava ia sauning o le sapati a te utou nei aso ma tole aso ngafua nei le aso se full ma le valu le masino te se malua fe lua se full ma le tolu ma no fo lau le o lo to ma foi ia ai pe to e tasi to e lua ia tasi vai aso man na aso ia on tatu fa fe lo i foi le ia il Christmasi ia me se foi fa ingo foi le to sanga ma tatu fo launga le si fonga leo la mo Wellington to e luas fulu ma tasi minute ona talo leo le tu la valu fa fianga nei ia ona so le matatu talo tau as fa nau ia me se fo i mena tupu tala fa sol pito la langi tale valu ia ona fa fonga leo i tatu tala mai sa mo tala fo ma si fonga la mo i Wellington ia ele taina tatu pese fa talo fa tu initial tatu tulu ia mafuta mai dunga tatu pe ka langi pe ona ia fa tu ia lupe ia mafuta mai na i Sunny Banks i ia stalia ia fa pe fo ile sunga mako ia talo fa la minda ia le lo tele atu ia mari materi fu ia ni ta ha nga luenga fa pe fo ile Allen Salmona lo mafuta mai Samoa ma lo lava Allen ia mani fo ifo fuanga ni ya so after mafuta mai tatu tua Sia si le immigration Allen po mai. Ne le se sawa. ia mani sia i lunga tu ia o le tele ia me fo ia Wilma ato malo isa ako tau fasia ia mal fatua fenga wi sila ia mo to tele tatu tunu de mafuta mai ni ta yao o solusi le ya tau sa ia va be fo il sunga fenga ngia tau tapu i no to paongo no fo inga sa ina ia mo fatua ya epi fa olo ia fa leolo ia mo to tele sina leo ia mo to tele se mai al tatu pese le ni se ona fa la wilo mo tatu tara tau oi fa talo fa tu sunga fa vai talo fa vai na mana ia mo ai sa mo ta mo to fo mai sunga sini we e pati fa fo wina tanielu ia mo fa tonga semu Sina Naomi Matoka. Naomi Matoka. Sula tino, malo lava. Ia tatu wolo i sina pese lea ia fa fianga fo ni ta yao.
tua ua liu sangata Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria i le ala E anga i atu i Betselema i le tusinga ingoa E pei ona taua mai e le tusisa Sana o faasino mai nei le fale o manu pauleo le avanoa ai sale pa apiti o no le alofa le pitu winga ese rona susulu o ina na fana o tonu ai o le tu le au ma koina o atu mame alofa mai foi a tia Malangi sia lazo pese ua whanau le pesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria i le ala E anga i atu i Betselema i le tusinga ingoa E pei ona taua mai e le tusisa Le petu inga ese rona susulu O ina na whana o tonu ai o le tu Le au ma koina o atu mame alofa mai foi a tia Malangi sia lazo pese ua whanau le pesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Tapena nei loa le malala Josefa ma Maria i le ala E anga i atu i Betselema i le tusinga ingoa E pei ona taua mai e le tusisa A mano whaftai e usi mel whawhonga le tātou tala o le tau mōne nei tai au. Mawai atu lava winga o le tau au ngā e tātou le Krismasi o le tau sanga. Langi le leia tu ale tau nei e tau ala sfreile. Ia e se i maua atu tai au pe a maile stona i mala sā. Ia o le asol nei ka piti manu atu. Ma le nure o tau naki e ieina i timu va ia le mateo le lai nisi o taimi. Ia o whanganui e langi le leidi tau whapea fōi i a Marlborough e langi le leidi tau. Tau po ta urua timu ngai le so. Wai rapa ma Hawke's Bay e ina i timu nisi o taimi va ia le mateo le lai nisi o taimi. O le malu ulu o le ea, ia inu na uta ua sifu tasi anga i lunga sifu fitu. Ea mawhanwhana lo i lufuru tasi anga i atu i lunga lufuru ono le Hawke's Bay. Wawai au kilani le so nae matele na langi le leini le yaso. O le motu i saute ia e leisi awe whala lave le yaso. Mtua langi le lei ia le motu i saute. O le maulalo le fuole malu ulu lo i fitu anga i lunga sifu faa. Ea mawhanwhana lo i sifu fitu faa solo atu i lunga lus fulu maltasi. O le au te rengo na tunu une yaso le motu i saute matele ina langi le lei. O le au fie mo Wellington e atoa. Ia o lisi vaenga le motu i matune ia matele na ieina i timu. Pe ilau nu uia i Hamilton, Tauranga, Whakatane, Te Kuiti, Tokoroa, Rotorua, nai tele ina timu le so. O pia le nei aso i lufuru vanu fo le vela lufuru ono le mawhanwhana. E ina i timu le nei aso. O le a... O toi fo le lai le aso nei, le toi ono minute le iwa nane le fiafi. E oso e la tai au, le toi sifuru iwa minute le ono, i le tai au. Fua le maluru i Wellington e manutua oilo i sifuru ono ma sifuru fitu. E a mawhanwhana lo ia i sifuru fitu anga i runga lufu lima.
lufu lima lo ili no matango fie lea o Macedone. O na vavai le tala o le tau mo le nei aso, ia sua le tai Wellington e le se fulu le tai au nei, pe le tai te au le afo le whae le fiafi, to e sua le tai le afo le se fulu le pōna nei. Po li rua pe le tai le valu le tai au nei, sua le tai le afo le lua le awa uli, ia ona to e pe leo le tai, lata i le iwa i le pōna nei, tala leo le tau mo le talo le tai, ia, si e uria fui tai au na tātou mauano le talo le tupe, ia whaftai lava. O whamrianga o aso i fua o aso whanau, whamlai to tupel tātou imeli masani lana, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia tere lava o tau aso i fua, o tau na soifua mai lene aso le aso se fulma le valu le masina o te sema. Whamnia le atua mai a fwai pele malosi, ia matoi whaopopoi na pea nisi tau sanga stele le uto soifua, ia wale whenga iai fi au mga aluenga, ia whamnia atu le atua, ma ia telefo ni tau mea lofa o le nei fo yaso. Ai o le tusi whaitau, su ane eila o tusi pa ia, tātou whaitau whaatasi, ma nei ale tae ao le whaitau tusi pa ia. Mau mai le tusi o e Peru, lona mata upo e wha, lona whai upo e se fulma le lua. E Peru e wha, a o lona whai upo e se fulma le lua. A wā olo ola le a fionga le atua, olo o matuanga lue foi, olo o sili foi, lona maai pelu uma e whaatau maai tu, o loo vai foi e o lava i le vai e se ina o le loto ma le anganga. O ngaunga tino foi ma ano o iwi, o loo wha amasino foi i manatu ma filifilinga o le loto. Te whaafonga e Peru e whawha i upo e sifurma le lua. A wā o loo ola le a fionga le atua, o loo matuanga lue foi, o loo sili foi lona maai i pelu uma e whaatau maai tu, o loo vai foi e o lava i le vai e seina o le loto ma le anganga. O ngaunga tino foi ma ano o iwi. O loo wha amasino foi i manatu ma filifilinga o le loto. Ia manuia tele o tau aso i fua le nei aso, o le pese nei ia mo o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai sele atua. So, to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo was
ia le atua I lo asa whana Whaau ngai na lo soi fua ia na whea Toe wha popo I na pea ni si aso se te Le alofa anga mo ole E le umayo a I na pele Le atu ai wha awhetai o alofa winga e se Kwa e foa I mai ai nei aso te E whatala whatu le tino whamalolo sa I fua usi mai ele whafonga I le wawai fo I le tala whaasolo pito lalangi I le nei aso tatu iei le aso sfulma le walu o te sema. O le solta usanga ta si fitu na ulu ai whai ai ia le aso whaafetai ia le malo Amerika ia I whai longa ina I le malo le au te te Amerika ia I pulenga a Peritania o le taua le na whai ia o ki topa ia le na whaia lato aso whaafetai po le Thanksgiving I le so tau sanga ta si fitu e ese mai la le aso whaafetai le nei Amerika I le lato aso whaafetai lea ua whaamamalu teimi nei ina ua toi teu le lato tu la fono ma whaatahau ai AFP e o whaamaumaunga lewa ia o le urua I teimi lea na whaia I le aso whaafetai a le atunu o le mahalo tele I le tausanga ta si fitu I le so o le so tausanga ta si valu I valu ia e whapea o se sawa o se taavale ua matua sawa lava na amana ia I le vaitau le nao ta si valu I valu o le tangata sua whaia Keston T. Jesse Lauport o ia lea e ana le taavale o le sawa na whaamauina le nā taimi e ono sfuru tolu tesi ma le tasi lima iwa kilomita li tu la sawa ia fua la taavale le temine ia matua le mua le alu le taavale pe afua tu ia I le temine I le o taavale le wa ia pe ila le motowe I le se lau kilomita ma le se lau sfuru le ia whamawina le solta usanga tasi valu iwa valu o le solta usanga tasi iwa tolulua o le urua I ta longa lea le NFL ia le vaenga le ta o le championship na ta alo I le so ia Chicago Bears ia male au lea Portsmouth Spartans manu malo o Chicago Bears o le solta usanga ta si iwa fitu tolu na whaavai le fale tupe le ati na e Isalama po le Islamic Development Bank I totonu o le nuu leo Saudi Arabia o le aso le tausanga e luafe maleono ia o ne mafutianga le na whianga I masinu uleo Malaysia te leo longa na whianga iai se lau sifuru walu so I fua na awhi ai Malaysia le wha se lau afe I la tau ia wa su e me no nofo ai ufa leanga ina o la tau fale e taimi la wha pene I lua afe maleono ia o lo vevesi si no nei o Malaysia I le atu Asia o le solta usanga I lua afe maleono foi na whai ai le urua I pa lota le no nei o United Arab Emirates I ni usila nei le aso nei tau sanga tasi iwa tasi lima na mai a uma o nau ese ai fita a ni usila mai Australia mai tutono ke Gallipoli I Turkey ia I le taimilo le tau alona lua lalangi ia na whamawina e silia mai le se fulu afe fita Australia ma ni usila na awhia I o lato iso I fua le tau alana ma le mafuanga nau tau sanga uma lava I malanga I tau a inga matangata ni usila mai Australia I Gallipoli I Turkey e wha manatu ai so I fua e tele whai tau se fulu afe na awhia I le nei taua o le so I le tausanga e tasi ono whalua o le urua teimi lea na whamawina ia ne whitawinga I le vāo ni tangata papae ma tangata Maori ia o le iso e nuu foi lea mai Netherlands o April Tasman na taulau na vaa I ngata iane o le West Coast sa whapenao na alo tu yeini pao ia po vaalo I o tangata whenua ma wisiringia po ai la tau
ia e pe mata ita mai le au vaa le li su e nuu le nei o April Testament na mafua i lona malama lo le tai au lisi aso atu lo matangata Maori i o alo atu o la tau va alo ia mawhai e lo fitawinga tō whāseila April Testament ia na maliliwa i le so ia mato e sisi i lunga taula o la tau va ama fōlau i se loa ia mai lawa le taimin nā ta si ono whārua i le toi o maisi Europa po stangata pae i lau whanua ni usila whato ato e whamawina i le se lau lua sofitu tausanga mulmuriane i na utaulu o mai James Cook i na fōlaunga le tausanga ta si fitu o noiva. Sa moi le sol tausanga ta si iwa o na tusi atu ai ia matai o tutuila e whawhiteia ia le toi whilwhilia o Palestine William McKinley ia mawhailoa iai McKinley o lou whilwhilia o ko vana Benjamin Franklin Tilly e whaima ko vana o Amerika Samoa po o tutuila o se whilwhilinga ua matua matango fie malelei ua ia o ina i e tangata tuila o nā lofa mwhaaloalo talu e lava le nei alii ia ona olana ta inga lelei tonu tutuila sa whapopo fo iai ma se tusia le lifa i au o e pensa Weismas Cooper o se misionare mailon tona na ia tusi atu ai foi i le Palestine whilwhilia o Amerika i le taimina nā te siva o i le so whaelo iai o lau whilwhilinga po lau whilwhilia o Governor Benjamin Franklin Tilly o se whilwhilinga le leitele o no le tangata o lo o anu whangia lawa i tutono o tutuila. O le solta usanga te siva tolu na whai ai le whaamisinonga o le taitai o le mau Ole Frederick Nelson o le nei whaamisinonga e a sa tula i mai ai ia A.M. McCarthy i e whapea fo i Castev Kinkland Mula e whaima loia mai e tūlai e te te atu i le morianga na moria e te tai o le mau le nātai mi le tausanga ta si iwa tolu. Ia ma le tala muli o le sol tausanga ta si fitu o fitu ia o le aso whanau lea o le tangata suafa ia Charles Wesley o ia lea o la ua malonauso John Wesley na whaavaina le e kālesia metotisi o le solo nas whanau tausanga ta si fitu o fitu. Mau le whapoponga te masani whaafitai tele lava.
Whatala fatu le amantango neva yaso le tātou tunu. Alo mai el wha o poponga o talafau mai Samoa le tautua le siufonga le la mua. Wato e tui nātu le tāra sanga mai le fionga le ministan tanga luego tinam te mai tai a tina o numanga fisotai. E whalapo bitonga tūma o te uma i le atunu o lo ngā lue whaantasi malimtanga luenga. Ina ia mawhai ono nātu wawi na uma mai wha amaumonga sa o sa wanga o lo tutupu i te tonu a inga. Whai loe muri pola na rosa alemoni o. O le mea moni o lea ua ia mai taua, e le tutusa le numera le o lo wha amawina mai, ma le tele o sa wanga le tutupu e o mai le so, o lo a afia i bea tina ma te mai tai. O le tāpā e le fionga te mai tai minister o wha amaumonga, e loa tonu ele vaenga o wha whitau le lo i eile mana onga, e na ia nga i sao i ei fisoswani mai le malo. Whai loe moli o, e le vao le iwa se fut malevalu i le se lau miliona tā la tupe whaalu, e bord kalame whaalau i loa ma fisoswani o lo whai te tono le tausanga, e tafi e se aisa wanga i te tono le atunu. E tusa le ono i le 50% o le te mao ainga o le atunu o lo whaalu i nai i ia bord kalame, ai o lo wa ia lava, e pe ele o tau tonu fisoswani o lo whaonga i nai ia se leni, o ne fōringa mai ele o maua tonu le vaenga a nga i e fisoswani e puni ti ai, le adia e mai peo ia whawhita auli. Mai na i anua o ngā se leni o lo tui nātua le malo, e te tauai, o na matua manino le wha maumonga o le afuanga o sa wanga, o ai tu ai ngā sa wanga o lo li lifa e matele i ai, ina ia whia whafōtala whengai. Ua tui nātu le talo sanga mai le whaurulunga o le whaalapu pitongo ta alonga i Samoa Pole Sasnok, a ngai le malo e toi liu le tō wha ma le whautautanga. Se i toi sila se tasio whainga whaavai le malo mō tangata ta alo e masi i ta alonga whaavao malo, e mōa whaamanianga tutupe, mō i lanto e whaamania nei pine, o se fuafuanga sa whaatuwina le whainga malo taruai, e tui nā tuaini tau i tau tupe, mo i lanto e whaamnia ina mai ta alonga tau pulenga ma o leo limpeka. O le lua fe se fulma le valu, e wi ina maua se lenia i lanto na whaamnia ina i pine auro, ai na whaamnia ina i fo i maniso i lanto le pine siliva, ia ato whao ngali, tono pelonge malau i titi lui, na maua le lanto tai wha feta la, peitai o le taro sanga mai a tuala mea fiu vaya, e na ito e sila le malo ona o le ta alonga ia masi e nele au ta alo le atunu. Wa whaama wina o se udua i ta alonga le al Pasifika o masi e se awa le atunu. Wa whaama nia ina ma au sia e alo le atunu, de a whai o ni pine wa sili o le tele atu, mai le tele o ta alonga le Pasifika o tua nai. Pe o na sila fia e tolu se fulma le 5 pine auro, lua se fulma le tasi pine siliva, ma le lua se fulmalitasi fo i pine apa me mea. O le whailo inga le Sasnok o ma le autu stala, na whaaleo i nai le tāra sanga, ma le presidente o le asosi ta aloa sa moa le Sasnok, tuala Matthew Vaya, anga i le malo. E le italia ngofie te itai o balo te telefontanga sa usui e tupai, le folasanga te mai ta sa moa Anne Rasmussen, o le suyu su fono mai atunu la i te le Pasifika, o ia fo ile sa tai ta ia le lato au su fono. E lana folasanga le malienga wasai nia, e le usta ia mamunmulta ia atunu te telo le langi, a ia inga o le malienga, o na sa wha mawina, ia wha atu mawina le teimile nei le vevela lewa iei le tasi tesi ma le 5 tikiri, e aua nei to iei se isi wha au poponga, mai wha e loe Anne Rasmussen, o le toi wha au popo se isi vevela i lunga atu al whainu mera lea, o le amatua a fiaia tu motu la iti. Na wha i loa sa o atu le tamaita ia Anne Rasmussen, e le ise winga le malienga wasai nia, e le tele o me se ma le sao, o lo wha mawina i te tono le malienga. Na fi nau atu no te tele o le laulangi le afontanga, e ave ese me le wha au punga ave ese maiswa au susunu, ai tu i e le wha au punga, wa swia le wha ngai no swa au. O lo malosi le fina watu atu motu lai te le Pasifika i atu no te tele, taluai le tele o le sao atu motu lai ti e le puipuia leo le osone, malisi o si o manga, a e leo matua mulmuli ta ia atu no te tele, malienga o lo sainia pea.
o le whaai unga le vaiason te nei na whaamai ai nai lea whontanga. Ua muta le temi whaatunanga ina le tautua le tamaita ia Emily Lark, o le komisina o le malo au Sitalia i Samoa, e lana tautua o pe o na whaai loe le fionga le sui pandemia, tuala Josefo Bonifacio, e le tele o fesoa swani lona taimi, mai le malo au Sitalia wati na e lo tātua tunu i so o se vaenga, whaapitoa mo le vaenga o le suawai ma le siu manga, o fesoa swani tau de soifua malo loina ma le tu tau iawa onga. Na whaaftai le fionga ia tuala le tautua le tamaita ia Emily Lark i Samoa, ona ele i alo mai te ena lona vala a wina, e tula i mai a mata lana tautua i le teimi wa a mata le wha mai al COVIDis fruiva i le lanulangi wa o mai i Samoa, a e nao o mai lawa e whaatau nuu. E le wha maa vaenga le wha ai unga le vaiason te nei. E le i whaingo fia le tamaita ia Emily Lark lona whaato wha mai le atunu. Wa ia ta ua o se tasi leo ona ainga, ma atunu o le ale toe ngalo i o lato soifuanga. O tala fowia mai Samoa, Manuel ne yaso, fa soifoia. Talo flaval fa poponga momo talafo mai le si ufonga le lau moi Wellington e mo le so se fuluvalo te se malua felua tolo. Wa toi whaata atia e se nei le polo ke titele o le Let's Get Wellington Moving. Sa fuafu e whaalele iei whaafita auli ma whaale tonu i whewa inga lau tele le taulanga e whauai ni ana po tunnels o i tu aingo no fuafi o sonei. E mawhaio na malanga i lungo ni awala mo no fuafi maasani po awala titele tutono le taulanga o awala mo wila vilivai ma awala o pasi. O suinga i awala Sava Valley, ma le sao whaatulanga i nao ta vale. Ma o le toe whaataatia esel polo keti, o se fuafuanga whai whaatasi leana i o ina i le vāle pule ngānu o Wellingtone, o le whaamalumalunga o pule ngānu o Aleito Malo, whaapema le whela o inga New Zealand le waka ko tahi. O le tai au le asusa, na whai whaatasi se fola sanga le minista mo whale mga luenga titele Chris Bishop, Minister whainga malo lai ti Simeon Brown, pule nu o Wellingtone Tory whanau, ma le tai whanol whaamalumalunga pule ngānu o Aleito Malo Wellingtone Darren Ponta, o lato mali lia whaatasi e toi whaatatia esele polo keti o le Let's Get Wellington Moving. Ai ua whaamaoni ele malo fōu, ana fuafuangai whaatupe ato atoa ai se isi ana poletano i Mount Victoria, ma toi whaafou le Basin Reserve. E to o lima se fulu ni saia ni tisi mataitai o yeito mai whaapitoa mo vai mangalo New Zealand o lato whao o inatu se tusi whaalawa i tele le palemia Christopher Luxon ina ia awane i o lato dango fia ina le polisi mo vai mangalo po le freshwater policy na whailua le whainga malo i le asos fulmal whao te sema. Ua i oele ka peneta e suia whaamaumaunga o polisi ale malo mo le waainga o vai mangalo lua whiluas fulu. Ua whailua atu i le atusi se vala au i le malo ina ia whaatu maupea le polisi ma le te mana o te wai po le fuafuanga whaavai o whainga whaiunga mo ia mata uputa ua i le atunuu. Wa i se tūlanga ma ale vai tafe ma vai tū loto New Zealand ma a whai e whaatino ni fuafuanga le malo i polisi o lo i ei nei le atunu o mo vai mangalo o le atili o na whaatitele i nei le tūlanga whaale tonu pe o na tusi atu waisai ni tisi mai i tangata i longa o New Zealand i le ali i pāle mia. Wa tau fila minista fau mo fela wa inga Simeon Brown nisi polo ke ti mga alwenga o fufua ina una ina i tangata ina ia whaonga wila vilivai pe Sava Valley foi ma whaonga fewa inga lau telele atunu ai utu poele whaalua fisasi nisi o pule ngā nuu ma ua whaaleo fo ilele fifio ni tangata mwhaala potupotonga o lo langolango ina malo sile whaonga ngā wila vilivai i se tusi le minista na ia whailo atua i le pule ngā whela o inga New Zealand le waka kotahe ina ia tau finga alwenga mafuafuanga i awala mo wila vilivai whaapea fo i polo kalame ma polo keti mo tangata Sava Valley. Polo kalame whaatasi ma le NZTA ma isi whaala potupotonga o lo whaonga i nei vai ngā tupe whaanganga mo le tali atu i whaalavilave whaafose i tutupu
ona o le suinga o le tau, le Climate Emergency Response Fund. Wa mai ona ia tusi atu le NCTA ina ia whaamuta ia polokalame, ma tau fielo lātou tau maunga mo pulenga anu, e toi tu ua tuai nisi tupe le lumana ai, e ati na e ai ia polokalame. O le VKT, ua whaatulanga ina e whaititi e le whaalangolango o tangatai ta vale, ma langolango I tangatai na ia sava vale, vili wila, ma whaonga feo inga lau te le peo pasi, ma no foa afi. Elelei mo le Pasifika le toi fo iane o vau vasa mana ia Winston Peters e avea masui palemia ma le minista al vai fafa New Zealand pe ona saunoa le palemia o fiti Sitiveni Rampuka o le asafareile taluai sa fai sa la feilo inga iso vai fiti o nisi o mta upusa tala noa ina e au fieli suinga o le tau puipuinga matangata e tu ua tunu e malanga e se atu na failo atu le palemia o fiti ia vau vasa mana ia ise fono matustala elelei telele ia yo se tasi Wellington e wolelei mal Pasifika ma o se tangata fo'i o le Pasifika I le tele o tausanga e malamalama I le tūlango I le Pasifika a o fia fo'i o lo o tau mawhaianga ai iai na sauno vavasa mana ia o le atangatanga I le whainga malo so whaatasi ina ia fisosoani whainga malo atu moto le Pasifika Peita ai ele se fuafuanga e launga iai ma o ao. Sa wheloa I atu fo I Peter si le whaolulunga le fono atu moto le Pasifika, Henry Puna, ma si a fo I se polo kia te o ati na ai suva sa whaatu peina New Zealand, au le ito e taliu mai I le atu noo. E silia male lima fetala na faaluina le matanga alwenga o le faasao, moni mea alofa I le faaton silo le matanga alwenga, I le taimina tu uwailinga alwenga pio na faalia I faamaumaunga. E faa fe lima se lau valu sifulfa tala, male lima se lau fitu sifulu lima tala, na faaluina moni taonga, e faamawai atuwai I alu Sanson, I le masino Januari il tau sanga taluai. Ina uafsili le komiti mo le si o manga, po o apo li si sa iai mo le tau sanga faal tupe lua felua tasi lua felua lua, I mea alofa mo le au whainga aluenga. Na tali le faala potupotonga, e te tau ona tangia mai I mea alofa le faatasinga o lo ufaya ai auane I tau ngata. Na ta ua Oliver Bryan, o se sui o le iunia lau whaila fonga, wa ta umai ei wa whaamasani le faala potupotonga, ini tu manianga o le faalo alo I tupe le au whaila fonga. Na faalia Sanson I le Newstalk, na tele ilo aina le tau o ia mea alofa, ma ilo na malamanga sa ave atu lau whainga aluenga ma minista, mai na titoi whaafoina ia mea alofa, o lo lea ua ia ilo na whaatupeina le matanga aluenga. Wa ta ua whaamamafa le matanga aluenga I le taiminei, polisi o mea alofa mo le au whainga aluenga. E iaini se o vaenga o le atunu una o atu le tolu se fulutikeri le vevela I le asosa, a o le telefo I o isi tu na ilunga atu o le lua se fulutikeri. Sa pito maa walunga le fua o le vevela, I le malaiva alele o kaikoura e tolu lua tikeri Celsius, I le tolu le awaulia na nafi, a o timaru, na o atu I le tolu tasi, ma Napier I le tolu se fulutikeri Celsius, o Hastings ma Ashburton na o atu I le lua se fuluiva tikeri. E iaini vaenga safa ama mafa I eitu utuunga le sawa e o waita avale lunga o nisi vaenga le State Highway o no fitu, I le talafatai I sisifo, o na ololonga I le asosa, wa valo I le ofisa va aitau, o ti munga to ulu va solo I Wellington e mahoro whenua, o le ate amali e se atu, o le alangi le leile motu I saute, ma o le atele ina langi le leile asolua, asolulu, ma le asotofi, mo le tele vaenga o le atunuu, ai o le a amata no to ulu ti munga, I le tu I saute o le motu I saute amatatu I le asolulu, ma le tu I sasae o le motu I matu I le asofaraile. O lo whaia so e ngā leo I se mata upu na tupu, I le wahati le tai o le asato o nai, na ta whanai ni tau le asato o loi se whale Stokes Valley, ma maliwai le isi to tasi, ma na awai I le fia o se aso whanau I le ataimi. Peto sa o le te ai le lua I le vaveao, na vala awina I le fsosoane leo, ma mawatu ai tau le eita o lua, wa a fie ni manu anga mai ni pulu whana, na maliwai lava le isi lea no fuanga, a o le tasi na manu ati ngā aina, ma o lo tau fia pe le whale mai, na whaamaoni e leo, sa iei mani tangatai au I se kengi I le fia o le aso whanau. O lo fia mofo I leo ni whaamatalanga mai nisi, o lo sila fia ina lea mata upu, ina ia vala awatu le telefoni tasi o lima, po le fisa o ta iatu I le upenga tawhailangi, o le tasi o lima.police.govt.nz.
wala pataina tanga tayala lai Hawke's Bay, Gisborne ma Northland. Ina ia awana i tau mawhaina fi ngota po o shellfish o na uai se tūlanga matautia le ona e ono mau mawai se soifua. Mō tanga taya maasani o na tau mamafa, mawhango taina ne fi ngota fō. I taimi o sa malolo, e le te tauna tu mamaina lea la patainga. Tu salava pe whaatau sina fōlinga wa aioia fi ngota, aiolo o yaini waila au o ona. Oni su inga pito la tamaya le matanga luenga mo primary industries. E whaavaluina le mawalunga o toxins po o waila au o ona i tutono fi ngota. Mai le saunga le musa whaatulanga ina i Hawke's Bay, whaapea ma le tolanga pei. Na ta ue Vincent a Barkles o le MBI. E ei nisi siyama, e mawhaio na tape pe a whaavela tau mafa peitai o le itu a ingo waila au o ona le tala noa mai ai le teiminei. E le mawhaio na ave esea pe a kuka, ma o se fautuanga maa losi lea mo le atunoo, ia awane i tau mawhaina ia fiingota mo le teiminei. I ta alonga, Wa sauni Jerome Luai e tu ua le awa le Penrith i le whai unga le luafe lua wha ai o lo o mata i tu pe mua mua wha asaini e le West Tigers o ni li poti le asoto o na i sata uai le ono talia e luai o se mali lienga mo se teimi umi ma le Tigers a matatu i le luafe lua 5 i se tu pe ono whaitau miliona ta la ma lo o sila fia le Panthers le ofo le Tigers mo luai beitai I tu la fono fowa le NRL po le lakapiliki pe a sui se au se tamata alo e se fulu aso e te tauna whaatawana wa i le Panthers leli o luai ina ia no foi pea a ole ia saini alo ia se malilienga ma se hisi au na tali luai le tele o whaafesili o le a whailo atu lava pe a iei se malilienga na te sainia. E a mata ona sa oloto luai e whaatala noa manisi kalapo mo le ta amilusanga le lua filua 5 a matatu ya Novema mana li potia e na ole valu selau 5 sfulua fitala i le tausanga wa sauni le Panthers e o fo iai pe ona ta uaili poti. Tala fowia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Fa tai fa fa mai le tenu sfulu 20 minuta te ile valu fa pongo mona tatu telefo le nei foi tai ao pe ona tapenina Sabrina Casiano matara mai sa moa entu ina mai le sunga ta se salam sam te fa fonga le tu lai vale tau nei ma le tu lai sfulu ma le lua ia ile fa pongo moni moni o tatu telefo ia fa malo atu manatu nai to telefo ni sel tatu tenu le wa malo lo le lei wa fole le wa umile mo le yaso mo le taya wa le uma o manga wenga to tele ia moni onisi na uma vaso le te nei ia fa va yaso le na malo lo ai ia no le vola la o le tanga tai me vola le o le ta o fa pe te mi usu i masa ni yo le tonu va vea ia e ta le no wala lu o fiu to fa mo mata mo ile ia po le lima ama tai ta fa wala wa masa ni el tino ia no winga e tunga me volele te iwa me volele o le nofo le fale ia wole no pola me la fai e wale uva vela ia e te ale va pe tointo ya ngalo ia longa isi ia me sisi fa pina ia ai sa le wa tala na va ngale o fulele o fialo va vena fialo ni tayo a pe si te fu into ya to anga lunga singulu pipelo Chris yo tamo Chris lo malo no te mine ya malo nga lu fu nga lu fu ni te sanga lo lava ya va ai ale holiday pay yo fa te mua pili ole masina ya ila utupe na uma watu wa te lo na te ya tongi la uma watu ya moni lava ya so le paso songa fo yo o se le ni te mi sa wel fo ta wulen alors ese a mai le si voi meu tau lang fa tau fa lo ne o fo ye ya na wa tau fa so tele mai le te va tu fa pi mai vole le ti hotel o le fa lo mo ya le ya le alors ese mai ya ai so il paka ya o ta fa ai ma ya malu fa lo wo pa fa yo le fa da ya ma na ya tele ya ma tu le paquete lo va yaso por le imagina ya el tinao da enga na tango fa so le ya ma le fo ya la bueno e foi si tamale le na to fa so sa ma tu ina le si ai ngana e fe ngol ngol fa no e fa so ala tama o le so la u tama le tupe o le sfrili
le fi pe to fa ta mi to le ai nga fenga lu isa mo la Ia. las for ile ala no to mi tu la to si I bo fa si le fa il ta ma la ana na so fua ia tongi lo to ina pa le ni lo tu ta ngo fa so ia va tu ya ta ngo fa so e vai na le fa le le fi asto na me le san tu pa ma fola ya ama bueno mortality na so on mele lua so di te o tu peri ala umar ya le o mai dai sene yo tu fa so ina ni vai as na e la to li male le va pena sa o le ia fu le le o nei fu vai tai ia o le fa to si na me fa le o lo ia tau e fa tau ia e fu le fa pe to tele se fa nau ia fu le mo le si fa vai aso sa o le ia wala I TV fo la I TV le ala tu fa to si na le TV me pe ma le TV le ia ya la ile microwave la ia me pe ma na ia microwave le fa lo na tonu alo ise mo ye ia ala le pusa isa me pe ma le pusa isa siliva le ia ke vai foi la inga la I ta to pusa mela na alo ise mo ye so au tama foi la va pe la tu le fale e va pe le fa ya tau vanga mo si ainga next door e va tu la tu lu mo le wala ta vale ai si ia tu au ta for next door pusa o se la au ila le la au te le vo le ya fa ile o tau vanga ya o mat le si do fa ya so yo so limata la le ya lo fatu por kala me le ta ya sa le mu lava me bit sili ni ta u o le foi vai tau moi ile o valo ia mai minga langi le yo le tau ya fata lo fatu fa me ya tu ila to uma la volo mafuta mai so se vai ngalo langi o film sa mo ya te da tu por kala ya ta pena fo ya wa fo ya malanga sa mo le to tele ya manuia la fainga malanga siaki passport ma vai ngam fa pena te tu fa le tonu ase sil male va lele ia na ile fia lo le tina por ta mana e ta pena malang ile vai ngale o te fia sili tu ala tu no ma nei fo ile fa so me a fa pena wilo visa le permanent residence a New Zealand se o tele no pe ile visa malanga ile visa ana malanga tanga tele uno fo mau e ma nei il fa so mai pe no mai taua ile taimi fa to amo fo ile uno fo mau pe no talo sanga ina le visa na wangalo te wala vo tang foi sai ile tu no website le immigration ia le immigration o le wingo le tala ni te iwi se si alu isa mo ile visa na e fa nga malanga ia e mo awa malanga fa pe e te ualo le tunu le visa na pe ia expire no ono wole ile si visa te malanga ai fa sa o mai tala le de isi si malanga fa ina le na lu sa mo tu se le tal no e tanga foi fa nga passport sa mo io ia na ai lo mo la tu no fo mau ia la mo no fo mau ia ma na ia ile si visa ta lu sanga malanga ia ia i alu se si sa mo expire no mal visa na ile to ya ngalu fin sa ia na ai wa wa pe le visa na e alu sau ia o mo foi le nga se vanga na foi auto e alu fo to e pala ile si visa ma net fa so mai ile tunu ia to ta to le ne so so ni lesi ia le mta upuna o le si foi va nga ta u ai se si wa la lo me le no ma sina le matuo lo tus folau o le umio le nga la tus folau ia e fenga ta na malanga ia mana ia so ta ipel official comme si na maulungo sa mo Wellington ia fa ia se tala ia o so so ni foi pole ase tu langa so so ni ai pe ia na ile me tu sina ta o le waiver letter e no fa na malanga ma o ai fesili pe no mela le avatu ia o fa fitulua o ivali matolu o fa fitulua o ivali matolu fesili e manuele I maloronga luenga le official comme sina ia e te mau na le fenga luenga la fon fia fe tu sia polin sunga tia ma la fenga luenga mana ia ia le fa sunga te Chris o returning visa Yoi, a fo le winga na tala visa toi foi mai. Ai mana ia le fa so mai. Sa o le ia Chris. Wai e le si tangata to isi tia ma o mele. Ia. E wala ki ala to e si yaki le migos. Na na to e fai. Angalo fai si le va uta ngalo ia. Ia. E pio mata upu ya na langa to ta u ho le tato. Moi. Ti ua fai na sa mo. Sa o le. Ai le langa tu ne ia na fa ma iti atu ne. Ona bili mai le o to e fa so mai fa mo mole. Mana ia. Ya, ana vo ina o mane fa fsil vo na wa to tele la to ye pi fa le anu passport vo le sa mo le fa ya permanent residence le lo no fo mau ya e te vala mai la fa ta to tal no e lo fo inisi e wa nga lo vili mai
E lopo il tangatana e la ta pena e lulu vai aso lea. Na. Ala ele o ano de visa na le tau te talanoa atu ai. Tolva lima lua fantasi. Ia te wala umai ai. Ia le la batu nei wha fianga ia manisi o nanga fia whala wiloa. Ia on tatu talanoa loa lea. Aftai. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi. Mai fai mea lofa i lo ai ngai Samoa. E tu pepe manui le se i le titi sao ia so for reile te tasi. Na le fa tau lavo sau tap up titi sao lua se fulutala. Tolu se fulutala pe lima se fulutala mai fale olo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ai ngai Samoa. Fa ngale al nai nge lafo i se tap up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi. Mo so wavanoa. Fai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lo ai ngai Samoa. Le isi tino i tupe lima se lau tala Samoa. Fa tau nei loa sau tap up titi sao mo so wavanoa. I le se i o le kirisimasi. Mo se wanoa e te fai mea lo fai i lo ai ngai Samoa e ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Sekia titisa.
Upo le tunu e au le tau wola au le whangota o le mea le lei upolu e le lei fo'i mo Savai o le mea le lei e tunu i fafo e le lei fo'i mo Samoa le tau tua e le tau toe whaailoaina e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunu o le ngata i waalalo e whaapea fo'i ma waalele vave tau ngofie a e sili ai lona whaatua tuaina whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia telefoni o luatasi o tolufa valu o tastasi po le tuatusi i le kona o Tirangi Road ma Kingsford Smith Street Rongotai Wellington o le whaasisilanga tāua e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio o lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga o lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O nisi o whaasilanga, o le a whaia le konferenisi, o le a oina o le fionga le atua i le Samani Pule Hall, le numero Taurus Fulvalu Robertson Road i Mangele, e amata mai le astofi le aso luas Fulmalevalu te sema, e o atu i le aso tōris fulmaletasi o le aso sālea, le aso tōris fulmaletasi o te sema. Manatu au tū, mo mai le Ioane mua lana whai upo e se fulmaleono, o le alofa tū noa, e whaopopo i le alofa tū noa. O le whai aonga, Dean Mark Rasmussen, e wala auli atu ai, wo a inga ma so se tasi, e whaavano ina lau taimi tātou te mafuta whaatasi, tātou whaalongolongo ai i le o ina o le fionga le atua e whesoasoani ma whaamalosi ai o tātou o langa whaaleanganga. Upua Paulo e tupu le whaatuatua i le taulongolongo o le taulongolongo atu foi o a fionga le atua ia. I le fia malamalama atili whaamole whaasotai le telefoni Wellingtone o le orua fitu, lua whalua ono iwa fitu tasi, orua fitu, lua whalua ono iwa fitu tasi po au kilani, i le orua tasi o waruwha iwa valu lima o orua tasi o waruwha iwa valu lima o whaftai i manuia Krisimasi ma le tausanga fau. Whau pētā tau whāsirisilanga ia whiwha uru sau au le liki vori le la whaia e tausanga fau ia Januari ia a whonga mai. Whāsirisilanga liki vori polo le maftanga whaiwhau so whātasi le Hata Valley. I le awa tele man wha aloalo wala ua toa ilpa ia man mamanu si o tātou tunu ia o fia wha aunu mai sau au voli le tātou Fun Family Volleyball Tournament o le maftanga whaiwhi au so whātasi le Hata Valley. E le wata tala na ile awa noe le stalai au uma. Ia e wha moe e wha tau nui na ile aso whareile se furu lua o Januari ma le asto nai se furu tolu o Januari. Ia lua whenua wha. Whai e le whale ta alo o le kolisi o Wainui o Mata High School. Ia pole aonga mawalunga Wainui o Mata. Ia whaangata le stala uma o au i le aso lulu nei, i le aso lua se fulu o te semba, aso lulu nei whaangata ai. Ia mai ave lava le wha mua i au e vave le stala mai. Mo lisi whaamtalanga ia text na numena leo o rua tasi o valu no ono lima o tasi iwa. O rua tasi o valu no ono lima o tasi iwa. Haftai sa inia le whaino tusi. Reverend Anetere Asau. Ia, nisi o tātou whasilanga mo nei tai au. O nisi whasilanga nei, mo le aonga tā polo Samoa Wellingtone, i le awa ma le whaaloa le tele, wala ua tuai, i alo ma whanau uma, o le tātou aonga tā polo Samoa Wellingtone, le Wellington Samoa Golf Academy. O le awhatanu ina le tātou Fun Day, po le asta alo mo alo ma whanau uma, al Academy i le astofi, le aso luas fumaratasi, o te sema i le ao te alakuni porirua. O le aunga le wha moe na ia patipatia, tau mwhainga, na i whanau ma whaaftai ai le alofa o le atua o whai uina le nei tausanga. E amataria le wha moe, po le Fun Day le itu la se fulu le tai ao, se ia pa ia le itu la e tasi i le hauli. Poto i le vaenga o lo iai le splash pad, ia po le vaita ele
mo tamaiti i le lakunu i le iwa whaalima i le tai au e tau sanga atu i tau au mai i ani meat so sisi e fia i ailo walo mo le tātou papakiu mo whanau e fuafua e whaongaina le splash pad mana tua mai lo solo tā ele e mo ofu e sui ai pe amaea mo nisi whamtalanga asi lungo le tātou upenga te whailangi i a pole Facebook a le Wellington Samoa Golf Academy pe whaaso taile numero le orua o wha tasi iwa tolu fitu tolu orua o wha tasi iwa tolu fitu tolu whaftai e lo sai nia e le aonga tā polo Samoa i Wellington i lalo le whaamalmalunga a le siufonga lau mua. Alo lava, alo. Whaftai fo tilo tātou paanga i e whatalofa mai a tā ua, whaamini mai. Tina ia sanga longo lo whatuko le tina sanga, ia. Wesi fo ia. Ia, le sunga lo Kenny. Alon mlang manuia, Chris. Ia, whape fo i anora le telu. Le telu. Ia, le sunga Tavita. Ma lo whatai. Whaltuia ma fo Eric. Ia, ma... Ia mai matafola, ma lo lawa. Ta fola ni tai au. Ia, Erika ma oe. Ma lo lawa Erika, ma futa mai Samoa. Ia, sunga Max. Ma lo sunga Max. Lo whatu moe mana inga. Ma lo. Whape fo ia, metai li lani yone. Ma futa mai au kilani. Tau mawhai e tele an tātou wai e teime Christmas. E le alanga pua ale tau le ham tulou lava. Ia. Ia, tau ala, tua ia la le alanga ma moe tulou o e maua e le tele o teime o le tausanga. E pe ie whano no tangata le usila le vai atu o i Peritania. O wha tau mai e vai ma moe tono i London. O vai ma moe vatu le usila. E lua suru sene le ta. Sole. Lua suru sene. Le fai atu la le tau le whaatau e tātou. E malu tā la, ma sene ma iwa tā la, ma sene ma su tā la i le kilo. Alana mafua anga, ise mafua anga wa mai... A mula na le tu ke sili pe ai seal mafua anga utau ngō fie. Vai ma moi al vanga le Sainsbury. A New Zealand. E luas furu sene le tau le whaatau o yo. Pe ale liu le tupe, liu ma le tupe, sene a o anga le sene a tātou. Luas furu sene, sole. Na i fulu fasa laungan sau mua fo intata noa fo il pa u o tau alanga ma moe ni usila le whaatau. O le me e le ia tātou ma moe le vai anu ula pe iei se ma fu ampo le me wana tai le aso expire ai. Wai, o lo te fiu fai tau atu i ele o tau mele ma fu anga upa u te le. Na li. Ia fai le la tau sami o la me la fai la ave la o loa. La me songa ave. Songa ave yo. Ia wa tonu ni usila ai fu le tonu o 4 miliona ma moe. Ia, aia tātou tūru wharoro o le taunga tātou o le mamu. Esa o le leso. Aia awhai e watu whatau tia ai o. O mō la stupe o ave o, ai le tuu whatau ni, ai whatau ngovi. Se whei le alu o ave i waa mga alu e ngai whai e tau momoni i lātunu. Ia, lo po se tau vanga la whale o loi o. Lo po vai atu lesi whale o pe se fulu lima sene tau o lesi. Vai maa moe le kampani ia lau tu la tau lunga luas fulu sene. Ele iwa sene. Tā la iwa pe o tau o loa tuila. Ele le mele la te iwa. Sa o sole. E pe vai mau, ia, pe vai mau la le ata tu New Zealand to inga tau a. Ele ti ngai no le au ngolo World Cup mele. Ya. Alo fatu, lo sunga tau tun. Ta fa, malo se fua. Ya, sunga Limistone, ya sunga Paulo, malo Saulo. Le tai au. Ai fifa so mai i visa na immigration na vini mai lea tātou tal noia o ngā mōni stanga tau. Sao. Amul mole o lo te ua whaina se malanga sisi. Moi. O ni si tu wha so i si tamana mātara noa. Ai sa alu i stasio a fiafi i le leifu tatu al noa le mole i polua. O nei tatu palau tuas. Ia, o il tatu palau lewa. Tong fai mai. O le so soani a mō tātou. Ia, ma fuena avatu la noa. Ia, so i fuamunui a le tai a fau tālau fa. Tālau fa. So i fuma ngui e lau sunga le. Awa sa te fo lau sunga tasi. Ma lo so i fua. Ma lo lava. O mai le tai au lau sunga. Ia ngi ai ma ngui a whawhikai. Ule alo whale atua e. Koe au ria kore ngai aso. Io e whawhikai le li. Ia. Where sau lava lau? Ngai apaha. O ia. Ia. Sau no maia. Ia whasoa fo lum ka upunga wa au mai. Ma ngai fo whalongolongo. O le kuranga le ke rua saungo mai e le visa lea. Ia e sao le ia. Lango o au iu wherua ai at passport Samoa. Ia. Ai, o kawai ni yang o ru Samoa o koe palai le ele me o
wa expire lo passport Samoa ia ko expire ko mare visa nga le fa pe e lo ai ia kusala ko ia pala lo passport Samoa ia maua mai ko pala i pula i o passport o ile le visa la le o le ko returning visa apala i lai fea e kusai apala i sa le New Zealand immigration isa mo po inei le inge ia kusala e wa kusa ole visa nga kusa expire lo passport Samoa expire ko mo visa nga umai maleanga ele ko isi kusala afa fo passport Samoa e ko mga mi fo ko fa fo visa nga e fa fela pe pe ola nga le passport e tai umale nga ala e wa malanga i Samoa lo visa la le na palai e to e sauto e palai si visa pe ole ale sa ofisi fa motas e va pe ola nga lo passport Samoa ia ale wa malanga i Samoa le visa la le tar sanga malanga ai ia e fa fela pe ato e foi mai le e kusa wa for le visa nga se longa expire passport Samoa will permanent visa ia resident ia fa kwa expire for male returning visa nga ke ferwa ai o le sila vesili e male fo sila tu le fa mani no mele tu e se lo visa le no fo mau e se fo le visa malanga i lalo no fo mau ia usai se ale visa ia le wa kuso le ka o le permanent residence ia ai o le visa la nga returning visa le fa pipi con el passport e ke pala ia i kai mi ka expire nga o le passport Samoa e mawhainga e koe fo i mai awa ale ai le visa na e malanga le returning e la tua mai nga tai lo Samoa te to sa wa ia ale ai le me nga ke lo ko mai fa ko fa Samoa mai fa ko fa mai ko ai ni siga ia na to no ala o mo mai fa tai te le ala me sini na te mama o le ta u na vatu o ni se le tunu i se salu le o ai o tu so mo polo kai o nei tal sanga ina le visa malanga le le tangata la tu so sa mo i le permanent resident da tai e mo paianga e alu ai ke alu la kusai ke apala i hunga le immigration New Zealand se ta fai ke wa emergency le mele ke alu e urgent funga em fanga apala i le visa la le kusala ke alu ai fa pe melva e mai le ne me nga le lista nga e fa ni immigration funga le airport kusa ole fa karilo residence na visa le ke ko sa wa a ulanga wa itchen le mele ke wa ia fa li o kusinga ma immigration e ke alu e ko sa wa nga fa ile yo le menga malo ia wa vai le ta wa te fa tai te le mesile ne te mamala ma fa tai fo ile fa so matango fie ya fa ima a te lor mana o tina te la tu mai no fo yo pa wa le te lor me te sa wa e o me ia nga e pule ato finge o a fo nga Christmas ma tau sang fo ia ele ia o ka ko o file mua o ne ka o le mo fo fale ni ke o vese ia sfia ia sa o le ia lo te let mo mo le ainga mo nga nga fai o tau sanga pas kai foi manguia foi le que máxima que são foi que o do maro ka ku ringa yaso sai na ia fa so vo manin no le vala au ia te lo ai ni si le wa fai na io no le mal mal te lo a mo mo le sui o le sui sa mo le immigration ne so fa mam la ma tu nei me ye tau le ala ile tu no u va nga mal mal mai ta u le wa ta ngalo ya me le sa u sa fa ye me no no passport ni sila le o le tuna a più le un tal ia ava più o le la sa mo ale ia ale la va sol fata ma ya u poi fata ma te ofo ya le te no me e ta un fai ta un so soni ya a tu solo no ma le no fo le sa ya si no fu sa mo te le o ni usila ya lu le tau fa so fo le xene ne ai sa le mai al tanga ta vole fa mai e pi lo no fo mau passport ia le ase me pole pe e le tar sanga ngani visa wan manatu na onis ia ta wan tar sanga visa te malanga ma sa ne ya so ia mau lo le visa tanga ta watu ma le tusina ia le wele si vala ta lo fa vala
Maro te fua ku fua makas. Oh, le ala wo mai tanga te mala le io. Kelo, le ai. Wala ngo vili aku ku fua makas. Ko mala ku fua ile mena nga. Nga fua di lu ka ulanga langa di nga fua fa pe uye. De ngi me fa pe nga. Ia wena no sit seni ele ya nga ia na matou ni tau mo fai. Le va ko fa le. Wa mo ya le o fa ka ko sekseni mo ka ko passport. Ai e si me nga le ka ke ko o mi ka passport ni sila O mo la toula ole va nga le tau fam tala mai. Ole stamp la na mano sa mo. Ia ngala. Na tau le extension stamp. E ma nga ia ke le mo ka o pole o ma ba ko nga fole. Ola la ka fole lo mo wale pemin resident nga e. Ia ta tonu ale na e ile visa ya pala i malanga ai. Malanga ai. Oh. Oi ai de fa pemin resident la lo wo furi a. Le ai la wala tu lo mo foi lo za mo. Se kau ia la pe mai kamba foi nga ele ka ke mai ai mai ro amba ka ngau va vale ala ai kama a. Ia. Pai lo i ale ka sao kasi nga sa wo foi le. Amangingo ale ala waka koe mori ai. Awala pala ia se visa. Pawangar fai ale se yasi ko ingo malum ko sa wai. Ia. Ia nga le waka mangingo ala. Wake u foi mari poku nga moya i lo ka fale wale ko mangingo ai ko sa. Ale la manga yo bushinga me ala ko kai lo ko ye. Ia. Tawana i se visa malanga, visa hodele ma fe malanga ai. Sole. Ula no mo fo menga le lua fe male lima. O lua fe valu lima. O i le kasiva valu lima le ma ko menga. Ia. Nga u fo sa lo ko fe lua. Oh. O walu sa o no po se me fo pe a ku vo ma kas. Termina la su oi. Su ya tu le ngo, su ya tu le ngo. E va ai nga le fai usole. Ora wa fakasi ko le fa tu wa yo kama sa o. O le si me nga ya ka ko. O me e va kula fo e va ai al fa va ta. Kama sa o kama ya. Ngale po wa fo le stembe ko fo ia pe a mo. Te loa ia le visa le ta o tu loe. O la sa fa i tanta no wo tu so la we te i lo wa le to ai wo ne ya lo tu so la. Ia esa. Jadi yola orang ambil dia orang berkaki roh udah. Ayah, gua faham kalau aku faham orang West Ham sekarang sang. Leh. Jole. Orang West Ham orang berkaki le dengan orang New Zealand. Orang le kumu para langi maka kau orang fongo. Maka dia lah, maka aku ngai la kusi mai le me funga le ke alua i le lainga. Oi. Passport New Zealand passport o overseas. Ia. Ai ma ku disi me nga la kusi mai sa mo passport. Ole me la le mo ko ma passport New Zealand. Wa i ko ki ko o si ke punga sa wa fa fo mal vale. Ile umiorki. Le umiorki. Ia. Au ku ngai o me nga ku mai passport sa mo le ai ma se. Lo ulo i. Ala ngo fo mai di kenge kongo lo ofisa. O fa ku de seu sa mo nga yo luma fa ko o. Va ile ki wo ri ro ngo ke o va fo wa le va sa va. Ia. A fa mai de ai o fas. Ia wa lu lo ia. O wa lu va kwa o le ma wa va mo lu buti. Alo wa kwa la ka lo alo kenge ke fo. O wa kwa fa me si kenge. Ta lo fa tama ka lo fa la o fionga ya ku mala passport la ka pungi ku fa me marke o tama passport New Zealand la ma de kiula le o passport sa mo i o fa so me ala le ngai le lo ngang ku singo ya fa si la ngari so ala le fa mai ko ngara passport fa makala u mali steve mai ai ko malanga mai la nga ya de yo le lenga la o mi mala passport ku mala passport ko ka pugi mai ai ko malanga mai nga ya de yo la nga ingat pa ya mo se si ko sa nga fa kai kelle a mo lo so
Manguia kele nga renga la wat. Ia. Eu tau lo, na so au pe mo male va ai ia. De ese tupe na ave sina tine so sonia we. Wa fora ka pe o ka fainga luenga. Ia, sa. Ia mangua o ki via for kupe ia e far pui pui ia. Exato, ia. Ala o fa pe volele. O le vingo la. O ka se ki o pe fa o nga kulo ai. Sa o le ia. A pe fa pe mai nga mo le ki i le ngi pa so sa boa. Sa le ia. Ja, la fo ia. Sorry. Sa. Ia pe o le nga fo le. Ia o nga fo ia ko nga fikiri ka ke alu fo ai sikai. Che malo. After tele mo va so. Alo fa de. Manguia la. Ia le. Ia je vois. Ono le il tato fata donga le la saudi ba. Ia. Ia la vai tato pese to e fa so le. Tu sai le ya ma o sa o mala to tau pule ma le fa so me pele tu no fa mo mol. Ana ia. Che fa tai. E fie fo ni te mi le mo la no ta no me le fionga la tele ya o le suyo di sa lo lo e ukilani po ni usile nei so fo mo ni la pepe ni ta fo ya fatalo fatu de lo sa se lo le nei ta ya lo so to fo ya mi fo le so e ma ya va fatalo fatu fo I pa io sa mo tono la mo a lo le uso nei ta ya inga luenga ya fai u fo I wale masalo to e Kasi neva yaso to ia malo lo foi le a tu foi. Sa le ia malo fo mo nang manuia. Ta wo yo lu fa som ta silvason te nei wheelchairs fo ia le sa ma fa manatu wa no umio kiu na uta tu tu tausi ma nei tele. A mai sa mo la foi mai tau nei yaso ina tu ai le atu. Ale malo lo ata te sa mo I vai yaso te nei. Ono le tele o celebrations tele o fia fai o le tausanga company ia o mtanga ngal malo ia o ringa lo tala ia ele o tu sara so formula so aspirate malastona o mto atele o fia ngala fati no te binisa mo ia mana ia foi male tele tanga tse shatu fai o le tele o fai poiponga ia o ngal lo fatinu ia o te minim tale malo lo e fi foi la foi pisinisi isa mo to telo tangata fatau ia tele foi la tolo la foto selen ia o mo to man ia la vole o tu ngala isa mo ia le pisi foi ia o le wala ia ni o tu tato ni ia la valon sa la foi traffic isa mo te minne o no tu langa vo ia le to telo ta feo I tavali ya te me tias fulmi no te telo to I vai moso I tai il market ya ono telo tanga la feo I lite moni ela sa uto mai tau le tau o lo vo ia ta fo la wala ya fie niu ma tau ma fatato ma la to business la IT vo ia misel market o niu la IT ya yet mo limita la ya no paso solo te le fitu la le niu la po ia manunga ia e se me sta tu fai ona fai ya pa tu sa tau le fanguinu la po avoi le taxi la po ia masalo mo to la ya le niu la IT ya mo le limita la te ne ia elo te tau fi e po ila we ilo fi tau mafa niu ya ele ya lo wala tu limita la so lo wa ngai tua ya ai mo ele wa to niu na lo limita la ta se niu mo sa ya malo fo mo nang manu to no to fo me mo nga luenga
ia au mai se vaenga fo ile o e manatu e tā ua mo nei taimi wha manatu. Ai le ngata ilea. Tō tele o tātou tangata ila malanga. Pe wha whina maua la tau sim cards. Wha manino mai nei vaenga i wha manmole o pepe. O le vaenga tā ua lawa mo tātou ia malanga sa mo. Ia tātou dola i e tātou whaloloi nā mlawa lili. Ia mai ia lawa foilon sa i pe wha te manao i sau sim card. Ia mi te ua e whiwa vealo. Ona tumu lava le tau watu malele. Ia ai lei alo alu atu e awhel tātou whalolo ne whaleolo. Ia e whaola lein whamamla mātou le tātou ofisa. Ia ka o ainga lo sim card. Ia mai le stara. Whailau passport e whaali. Nā ma le stara ilo lau lo sim card e le mai cash. Ina impai whaelu aingona la whatu ia seleni. Anga ilau telefoni. Ia mea lui foli ia tātou whalolo de tisau. E talai tua. Ia wa e manu malo ia tātou promotion sa lo whanga solo. Ia, ke ia leo toi mua ia lau di masera tālai sa mua e peo nei. Ia wa las whareilente nei ia tupui. Ia e tasi ho tātou entry lena whamaniaina. Ia se amila. Ia, o le tapap sa whatau whaloloa. Malafo e numera fitu lua no tasi walu lima. Fitu lua ono tasi walu lima. Ia aesa lafo atu le tapa mai numera o lua tasi o walu iwa lima tolu fitu. O lua tasi o walu iwa lima tolu fitu. Ia maha lofo lima salau tala New Zealand. Ia ai mau e le fitu lua ono tasi walu lima. Le lima salau tala Samoa. O le se tato entry mo Samoa o au se talia o le tapap sa lafo online. Ia o le suafa lai le stare le entry online o Keleofa Bruce. Al numero i Samoa tau nui tapap o le fitu lua lima walu whawhitu o. Fitu lua lima walu whawhitu o no inga mo foi lai Keleofa le lima salau tala Australia. Ia ai mo foi le seleni Samoa. Ele numero lento no yel tapa. Ya o tato entisnan fa manuei na tato se las forelente nei. Ya le fo uta penal tato se el neva yaso. Vale ya. No la valas forel. Ya mantua tawana lua suta la pesile tu lo tapa pe fata falolo. Ya pe fa mai foi online. Ya pe fa mai foi to a click specific. La foi le seleni. Ya ona yang vale tato se pe fata las foreltas. Malo, whaftai tele lau pepe. Ia, te lo voi o tātou i malanga sa mo mia le tāta voi leo le telefoni se mai se whamni nonga al vanga lea pia. Mo tātou malanga? Ia. O le tātou plan mana ia le te minne o le tātou plan na ono suta la. Na e mawai lau ono sulkik. E mawa lau se lau minute mwhena e te vili mai. Ia tunu mau pe te vili mai i New Zealand. Ia, umi fo iona ona whaonga. Awal to telisa morte nei ya ole fia tata po el video ya ma la fo mai ya wa fo il mai mo ai la to ya ole alo tapo ya to ele o malanga ya ai fa so tai mele o lu tasili mono to fa ya na so so net fo le I tulanga ya fa tai tele atu fo mo mato no pesa so mai ya manuia lu tu tem faival neva ya Tato tal no la stovi pe au lia wale la pisi oe ia ona tato fam nui ele ki masi ia ila sunga foi mala inga miselo fenga luenga ia lof tele atu ia manuel le yaso. La va soifo. Soifo. Ia o tal nonga na mole fionga la tele ia to tala tu tato leina pe umal tato tal fo le la fa fonga mai ai I tala mai sa mom telefon le tai au mai el fa fonga le taliva. Fatala fatu le amantango neva yaso le tātou tanu. Alu mai el wha o poponga o talfau mai Samoa le tautua le si fonga le la mua. Wa toi tui nātu le tāna sanga mai le fionga le ministan tanga luego tinam te mai tai a tina o nu manga fisotai. E whalapo bitonga tūma o te uma I le atunu o lo ngā lue whaantasi malimtanga luenga. Ina ia mawhai ono nātu wawi na umamai wha amomonga sa o sa wanga o lo tutupu I te tonu a inga. Whai loe mulipola na Rosa Alemoni o. O le mea moni o lea ua ia mai taua,
E le tutusa le numera le o lo whaamawina mai, ma le tele o sa wanga le tutupu o mai le so, o loa a fia I bea tina ma tamai tai. O le tāpā e le fionga tamai tai minister o whaamaumaunga, e loa tonu ele vaenga o whaafitau le lo I ele mana onga, e na ia nga I sao I ai fisoswani mai le malo. Whai loe molio o, e le vao le iwa se fut malvalu I le se lau miliona tā la tupe whaalu, e bord kalame whaalau I loa ma fisoswani o lo whai te tono le tausanga, e tafi e se aisa wanga I te tono le atunu. E tusa le ono I le 50% o le tamao aingo le atunu o lo whaalu inai I ia bord kalame, ai o lo wa ia lava, e pe ele o tau tonu fisoswani o lo whaonga ina ia se leni, o ne fōringa mai ele o maua tonu le vaenga ia nga I e fisoswani e puni tiai, le alia e mai peo ia whawhita auli. Mai na ia alua o ngā se leni o lo tuina to le malo, e te tauai, o na matua manino le wha maunga o le afuanga o sa wanga, o ai tu ai ngā sa wanga o lo li lifa e matele iai, ina ia whia whafōtala whengai. Ua tui natu le talo sanga mai le whaurulunga o le whalapu pitongo ta alonga I Samoa Pole Sasnok, a ngai le malo e toi liu le tō wha ma le whautautanga, se I toi sila se tasu whainga whaavaya le malo mō tangata ta alo e masi I ta alonga whaavao malo, e mō whaamanianga tutupe, mō I lanto e whaamania nei pine, o se fuafuanga sa whaatuwina le whainga malo taruai, e tui nā tuaini tau I tautupe, mo I lanto e whaamnia ina mai ta alonga tau pulenga ma o leo limpeka. O le lua fe se fulma le valu, e wi ina maua se lene I lanto na whaamnia ina I pine auro, ai na whaamnia ina I foe maniso I lanto le pine siliva, ia ato whao ngali, tono pelonge malawi titi lui, na maua le lanto tai wha feta la, pe tai o le taro sanga mai a tuala Matthew Vaya, e na ito e sila le malo ona o le ta alonga ia masi e nele au ta alo le atunu. Wa whaama wina o se udua I ta alonga le al Pasifika o masi e se awa le atunu. Wa whaama nia ina ma au sia e alo le atunu, dea whai o ni pine wasili o ni tele atu, mai le tele o ta alonga le Pasifika o atua nai. Pe o na sila fia e tolu se fulma le 5 pine auro, lua se fulma le tasi pine siliva, ma le lua se fulmalitasi fo I pine apa me mea. O le whailo inga le Sasnok o ma le autu stala, na whaaleo I nai le tāna sanga, ma le presidente o le asosi ta aloa sa moa le Sasnok, tuala Matthew Vaya, anga I le malo. E le italia ngofie te itai o balo te telefontanga sa usui e tupai, le folasanga le tama itai sa moa ya Anne Rasmussen, o le suyu sa fono mai atunu la ito le Pasifika, o ia fo ile sa tai te ia le lato au sufono, e lana folasanga le malienga wasai nia, e le usta ia mamunmul ta ia tunu te telo le langi, a ia inga o le malienga, o na sa wha mawina, ia wha atu mawina le teimile nei le vevela lewa iei le tasi tesi ma le 5 tikiri, e awa nei to iei se isi wha au poponga, mai wha ai loe Anne Rasmussen, o le toi wha au popo se isi vevela I lunga atu al whainu mera lea, o le amatua a fiaia tu motu la iti, na wha I loa sa o atu le tamaita ia Anne Rasmussen, e le ise winga le malienga wasai nia, e le tele o mese se malele sao, o lo wha mawina I te tono le malienga, na fi nau atu no te tele o le laulangi le afontanga, e ave ese me le wha au punga ave ese maiswa ususunu, ai tu I e le wha au punga, waswia le wha ngai no swau. O lo malosi le fina watu atu motu lai te le Pasifika I atu no te tele. Taluai le tele o le sao atu motu lai ti e le pui puia leo le osone, malisi o si o manga, a e leo matua mulmuli ta ia atu no te tele, malienga o lo saini a pea. O le whaai unga le vaiason te nei na wha mai ai nai lea fon tanga. Ua muta le temi whaatunanga ina le tautua le tamaita ia Emily Lark, o le komisina o le malo au Sitalia I Samoa, e lana tautua o pe ona whaai loe le whionga le sui pāre mia, tuala Josefo Bonifacio, e le tele o fesoa swani lona taimi, mai le malo au Sitalia wāti na e lo tātua tunu I so o se vahenga, whaapitoa mo le vahenga o le suawai ma le siu manga, o fesoa swani tau le soifua malo loina ma le tu tau iawa onga.
Na whaftai le fionga ia tuala le tautua le tamaita ia Emily la ki Samoa. Ona ele I alo mai te ena lona vala awina, e tula I mai a mata lana tautua I le teimi wa a mata le wha amai al COVID-19 fruiva I le lalangi wa o mai I Samoa, ae na o mai la vai whaatau no. E le wha ama vaenga le wha ai unga le vai ason te nei. E le I whaingo fia le tamaita ia Emily laklona whaato wha mai le atunu. Wa ia ta ua o se tasi leo ona ainga, ma atunu o le ale toe ngalo I o lato soifuanga. O tala fowia mai Samoa, Manuel ne yaso, fa soifoia. Talo flaval fa poponga o talafong mo le nei taia o mai le si ufufonga o le lau mua. E se lau 50 miliona tala le tau o fali ma ele le University o Massey, mai ona no fanga ese tolu I au Kilani Wellington e ma Palmerston North, o lo o au fia se fufuanga e whaata watu pe lisi foi to sai ma se pepo wha amatalanga ale University, e iwa ni fale Albany e whai Wellington e ma le iwa I mana watu, e eni se o fale ma ele le I whaia I eni tau peitai, e tu samal se lau 50 miliona, lua se lau se tolu wafe ta la, le tau o fale ele au fia le tau ele, pe ona ta o ele pote le te o New Zealand, a whaia whaata watu pe lisi foi fale le no whangai Albany, o le atoe aina o fale fomo mata upu whaasaya nisi. Ele ile watu nei sa whaailoa ini mata upu le a le to ia awa awina I Albany, whaatase mga alwenga o le a vae a mai ai. O lo ta uai pepo whaamatalanga, se mana onga le University na ia a mata ili o ngā tutono February, lea fuafuanga. Ile li poti wha ale tausanga o tupe le University le tausanga taluai, o lo whaamawina ile tusama le tasi tesi male whaiva, biliona ta la, le tau ele mafale e au fia ma le selau valus fultolu miliona ta la o le tau ele mafale e mia ele malo. Sa fia ngai pele University ma whainga tai le pa ua le foi numero ta mai tia onga mai fafo wha apea matutonu o le atunu o pe ona ta wai ele leite o New Zealand. Wali potia le polokai o awala I le anga I matu o saute masisifo Cairns I Queensland Australia. Ona o le tetele o lolonga matawhenga mai te munga. Wa whaamawina o ni lolonga pito sili leo na malolosi. Talo mai le silia ma le selau tausanga wa tuanai. Wa wala a waile pule nuu whaito malo Cairns mo sifsosoani. Mai vaenga au whaamiliteli le atunu. Ona ua amatau na vai ma le ngā whatia au nanga. Ye tali atu mo whaalablav whaafose I le tūlanga ua iai nei. Mo ua whainga tau na toi sopo ia nisi tuo Cairns. Wa be isia le tele o tangata mai no whanga maola lalo. E mai se ila atoa no no fola talata I matawhanga. O te imunga malolonga ia o lo oa awhia ile vaenga o Queenselani. E mai toenga o lea whao Jasper. Sa tāpunia le malai vale le Cairns I lea waulia na nafi. Ina ua tatafe le vai o le Barron River. Ma o atu ile tolu tesima le valu mita o se taimi pito sili lea o na mawalunga ile sua vai talu mai mati ile tasiva fitu lo valo ia le o atu ile fate sima le tasi mita o le afa awawa na tapunia le malaiva lele mona yaso o iluma na li potieto o tasi se tene itite lo o manu atinga aina o na ole emo le wila ma ietu langa lo wao le tau pe ona li potia ai. Wa toi whaataatia ese nei le polo ke titele o le Let's Get Wellington Moving. Sa fuafua e whaalele iei whaafita auli ma whaale tonu I whewa inga lau tele le taulanga e whauaini ana po Tunnels o I tu ainga o no fuafi o asonei. E mawhaio na malanga I lungoni awala mo no fuafi maasani po awala titele tutono le taulanga o awala mo wila vilivai ma awala o pasi. O suinga I awala Sava Valley, ma le sao whaatulanga ina o Ta Valley. Ma o le tue whaataatia esel polo keti, o se fuafuanga whai whaatasi leana I ina I le wāle pule ngānu o Wellingtone, o le whaamalumalunga o pule ngānu o Aleito Malo, whaapema le whela o inga New Zealand le waka ko tahi, o le tai au le asusa, na whai whaatasi se whola sanga le minista mo whale mga luenga titele Chris Bishop,
Minister whai ngā malo lai ti Simeon Brown pule nuu Wellington e Tory whanau. Ma le tai whanol wha amalumalunga pule ngā nuu. A le tō malo Wellington e Darren Ponta. O la tō mali lia whaatasi e toi whaatati e se le polo keti o le Let's Get Wellington Moving. E ua wha maoni e le malo fōu ana fōfua ngai whaatupe ato atoa ai se isi ana pole tano i Mount Victoria ma toi whaafou le Basin Reserve. E to o lima se fulu ni saia ni tisi mata itai o iei to mai whaapitoa mo vai mangalo New Zealand o lātou whaao o inatu se tusi whaalawa i tele le pale mia Christopher Luxon ina ia awane i o lātou tango fia ina le polisi mo vai mangalo po le freshwater policy na whailua le whai ngā malo i le asos fulmal whao te sema. Ua ioele ka penete e suia wha amaumaunga o polisi ale malo mo le waainga o vai mangalo lua whiluas fulu. Ua whailua atu i le atusi se wala au i le malo ina ia whaatu maupea le polisi ma le te mana o te wai po le fuafuanga whaavai o whainga whaiunga mo ia mata uputa ua i le atunuu. Wa i se tūlanga ma ale vai tafe ma vai tū loto New Zealand ma a whai e whaatino ni fuafanga le malo i polisi o lo i ei nei le atunu o mo vai mangalo o le atilo na whaatitele i nei le tūlanga whaale tonu pe o na tusi atu waisai ni tisi mai i tangata i longa o New Zealand i le ali i pāle mia. Wa tau fina minister fau mo fela wa inga Simeon Brown nisi o polo ke ti mga alwenga o fufua ina una ina i tangata ina ia whao ngā wila vili vai pe sava vali foi ma whao ngā whewa inga lau te lele atunu ai utu poele wha alua fisasi nisi o pule ngā nuu ma ua wha leo fo ilele fifio ni tangata mwha ala potupotonga o lo o langolango ina malo sile whao ngā wila vili vai i se tusi ala minister na ia wha iloa toa ile pule ngā whela o inga New Zealand le waka kotahe ina ia tau fi ngā luenga mafuafuanga i awala mo wila vili vai wha pia fo i polo kalame ma polo keti mo tangata Sava Valley. Polo kalame whaatasi ma le NZTA ma isi wha la potupotonga o lo wha ngai nei vai ngā tupe wha anganga mo le tali atu i wha lavelave wha fuose i tutupu. Ona o le suinga o le tau, le Climate Emergency Response Fund, wa mai ona ia tusi atu le NZTA ina ia whaamuta ia polo kalame, ma tau fielo lātou tau maunga mo pule ngā nu, e toi tu ua tuai nisi tupe le lumana ai, e ati na e ai ia polo kalame. O le VKT, ua whaatulanga ina e whaititi le whaalangolango o tangata i Ta'avale, ma langolango i tangata ina ia Sava Valley, Vili Wila, ma whaonga whio inga lau te le peo pasi, ma no fua afi. Elelei mo le Pasifika le toi fo iane o vau vasa mana ia Winston Peters e avea masui palemia ma le minister al vai fafo New Zealand pe ona saunoa le palemia o fiti Sitiveni Rampuka o le asofareile taluai sa fai sa la feilo inga iso vai fiti o nisi o mta upusa tala noa ina e o fieli suinga o le tau puipuinga matangata e tu ua tunu e malanga e se atu na failo atu le palemia o fiti ia vau vasa mana ia ise fono matusitala elelei telele ia yo se tasi Wellington e wolele mal Pasifika ma o se tangata fo'i o le Pasifika i le tele o tausanga e malamalama i le tūlango i le Pasifika a o fia fo'i o lo o tau mawhaianga ai iai na sauno vau vasa mana ia o le atangatanga i le whainga malo so whaatasi ina ia fisoso ani whainga malo atu moto le Pasifika peita ai ele se fuafuanga e launga iai ma o ao. Sa wheloa i atu fo i pita si le whaolulunga le fono atu moto le Pasifika, Henry Puna, ma si a fo i se polo kia te o ati na e suva sa whaatu peina New Zealand, au le ito e taliu mai i le atu noo. E silia male lima fetala na whaaluina le matanga alwenga o le whaasao, moni mea alofa i le whaaton silo le matanga alwenga, i le taimina tu uwailinga alwenga pio na whaalia i whaamaumaunga. E wha fe lima se lau valus fulfa tala, male lima se lau fitus fulu lima tala, na whaaluina moni taonga, e whaamawai atuai i alu Sanson, i le masino Januari il tausanga taluai. Ina uafsini le komiti mo le si o manga, po o apo li si sa iai mo le tausanga whaal tupe lua filua tasi lua filua lua, i mea alofa mo le au whainga aluenga. Na tali le whaala potupotonga, e te tau ona tangia mai i mea alofa le whaatasinga o lo uwhaia ai auane i taunga tā. Na ta ua Oliver Bryan, o se sui o le iunia lau whaila fonga, ua ta umai ei ua whaamasani le whaala potupotonga, ini tū manianga o le whaalo alo i tupe le au whaila fonga, na whaalia Sanson i le News Talk, na tele ilo aina le tau o ia mea alofa,
mailo na malamalamanga sa ave atu lau whainga luenga ma minista. Mai na titoi whaafoina ia mea alofa o lo olea ua iei na whaatupeina le matanga luenga. Ua ta ua whaamamafa le matanga luenga ili taimine, polisi o mea alofa mole au whainga luenga. Walapata ina tangata ya lalai Hawke's Bay, Gisborne ma Northland, ina ia awana i tau mawhaina fi ngota po o shellfish o na uai se tūlanga matautia le ona e ono mau mawai se soifua, mō tangata ya maasani o na tau mamafa, mawhangota ina ne fi ngota fō. I taimi o sa malolo, e le te tauna tu mamaina lea la pata inga. Tu salava pe whaatau sina fōlinga wa aio ia whingota, aiolo o yaini waila au o ona. Oni su inga pito la tamaya le matanga luenga mo primary industries. E whaavaluina le mawalunga o toxins po o waila au o ona i tutono whingota. Mai le saunga le musa whaatulanga ina i Hicks Bay, whaapea ma le tolanga Bay. Na ta ue Vincent a Buckles o le MBI. E ei nisi siyama, e mawhaio na tape pe a whaavela tau mafa peitai o le itu a ingo waila au o ona le tala noa mai ai le taiminei. E le mawhaio na ave e sea pe a kuka, ma o se whautuanga maa losi lea mo le atunoo. Ia awane i tau mawhaina ia whingota mo le taiminei. I ta alonga, ua sauni Jerome Luai e tu ua le awa le Penrith i le whai unga le luafe lua wha, ai o lo o mata i tu pe mua mua wha asaini e le West Stikers, o ni li poti le asoto o na i sata uai, le ono talia e luai o se malienga mo se taimi umi ma le Tigers, a matatu i le luafe lua lima, i se tu pe ono whaitau miliona ta la, maolo o sila fia le Panthers, le ofo le Tigers mo luai, beitai, I tō la whono fōwa le NRL po le lakapiliki, pe a sui se au se tamata alo, e se fulu aso e te tauna whaatawana wa i le Panthers leli o luai ina ia no foi pea, a o le ia saini alo ia se malilienga ma se hisi au, na tali luai le tele o whaafesili o le a whaelo atu lava, pe a iei se malilienga na te sainia. E a mata ona sa oloto luai e whaatala noa manisi kalapo, mo le ta amilusanga le lua whilua lima, a matatu ya Novema, mana li potia e na ole walu selau lima sfulu a fitala i le tausanga, wa sauni le Panthers e o fo iai, pe ona ta uai li poti. Tala fo ia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai ao. Se fulmane minuti o te enei le tula iwa, te whapong monmuli o tātou talafou, le au uli le se fulmane lua i le au uli nei, ta pena mai e Savelina Kasiano. Ioe. Ia maloa le mafuta ma le tai au, ioe, aiwa mana ia lau moe le tai au, nasa e usulu le nei tausanga atoa. E sa, lo ingao, tangatale na usu le tausanga atoa ni, o le van sa uni malo lo le iwa yaso. O ila atoa malo lo mulfava yaso. Ia. E ngā lunga malo lo whawa yaso nisi e tonu. E mo se fia le tonu o tato ngā lunga le malo lo. Ia. Mea ia tau whasalau ngai le malo lo e al whasolo ato. Mo ile le. Auru su inga o le asolua lima. E le tato talfou. Ia. Ia ne te ua ki maila uli te o e su talfou e. Malo lo talfou le aso whareili fo ile le aso maliu. Ia. Ia me le aso lufu lima pio aso na e lua e le ifo in whasalau ngā whaapisi nisi lunga o televise maritio. O aso ana e lua e whaasal tu la fono. Ai me se o ile tele o porkalame ia wa ma malolo ma le taimi. Tele tato porkalame le o malolo wa anga in wha malolo uma ia porkalame whai se malolo ngala o whai porkalame. Mo. Ia tele ana o whaafifianga so ififiloi malo whaanga. Na. Te whapene ia musika o krisimasi e tāpena pena i tātou mo le anga ia tu ias fia. Ia, ma tau sang fau. O mātutu Malaysia uo I lona fale na utau fo i ele fia. Ia ai ti fatu la tangata fa ia tala. E mo mo atu le sieri ilu. Ia lai pe e fatu ai atu le sieri. Le sieri pe fo ringa me le fasu va. Ia la tua tangata le la tua stamane mo mo atu matal noa. Ia o atu lo mo tangata le tifa. Ia. E o tu tangata, tu lofo ia le foi tau le lau whangai. E longo noa stamato e ngungu. Ia. E lo tolta maano tu I maanuma, ia. E mate le mamlamba po ana tala le foi ma. E tongan maano wai ofuri ma umina. Na le afia fea pe I lungo lima le ofurta maano. E wha singo I le melo le lima. O le alo le lima. Le wha singo I le upula taino na lima. Ia. O le ngo sa moa.
Oh. E tai le lima. Fa pea lima to ma. Pasinga no tu ia ulu. Pasinga mea maua. Ia. E le ngale tau fai tau mai. O i o le Samoa. Ala tai no na lima le. Oh. Ia, no atala. O walo mafafau fa pea. No inga o le fai ngale o le ri lea. Pe o le ngole se fea ia ka tau fase se. To dia no tu tonga voia tangata maori. Ia po ni tu pulang tala vovo le ona na e fa sino ia le ngo Samoa le tai no na lima. Ia, no inga tau fase le se ia fa sino o ia Samoa. No vi ngola tala. Ai vai e si uso. Ele vem tala faz isso. Ai pe o le ngo Samoa le se fe. Ia o te leo whea lai whasi. Ai o atawa pesol. E se fo whenga o peo le passport fo le te malanga i tawana ulo passport i lo lima. E le whenga malanga pia ua su e po ai ulo tangata anu. Ai lo po vai atu stama va pia. E pe ia ni raro tonga le ua li e tu mai na walu ne fa fefe na pia sa ba. Ai masa. Ya. E la tula le ni fa ali tula le pia sa mo. Ora tanga la na fa yu fa. La. Ele ilo stam. Po ma usa mo pele. E ma le vol fa ngole me a fiu le vale ata ali mo sa mo li ma. Le la o mo vo la me la o le fa. Te lu e tu o vai. Tu o fo le tu lo vai tu o tu lo. Ma sol vai. Te lu ta in sa mo. Tu le wet o la lol ta tu tu. Nei tu pe tato tu no pon moa ulu mo. Ai mo sala mo ri foi ele va pe tao fa pole li. Da tale la atu. Ia te ia vai mai pe ni mo ri foi tu o ta vai. Ai mata tele tu sa mo. Ia me mai tato ta upu fa so tolu va lima lo fa tasi. Ia. Ta puna ta o telefo ia no o le ta finisi le mo mi se visa ta fo finisi o le visa mo mia e te malanga ai ia o le te lenga ta puna e ta ona mo le immigration New Zealand wana na fola o le fia so ani o nisi o ta tu inisi le te wa fa ina se malanga ala vai fo sta to pestas mana fo fa fianga o ta ia am tali fo ia fa talo fa tu nai ma ia stina matua ia tau sanga fanga io talo fa stina matua ia o ia malu tafa sunga tali o Chris ia ola melata ia sunga fatua tasileta am tuanai tai roof liu ma lo lava ma futa mai tato proclame lita yao na ia ma sunga yone al sana ia lo fatu wala tasta to pese se fonga no lo mua o you salva la uta ia watu pela tato falau ia ma lo se fu le ni ta fo ta lo fa ia sai fu mangui ai lo sunga de dia wa ia fa pele sunga de di tia kono na fu tu de kalesia ma a pe o wa no malanga e veo no e oi ia to titi ia ai fadi ia ai langa de fa kai ke le wo fa lo kula kala me pe o ngai ai ola u kai lo pe mo mi ke u pe mo mai si se kali ola ofisili ia mana ia a fa pela ke ila mo walu i le passport sa mo a le ai se return visa se visa re koi a ke ila wo o kam fai le fa nga lo kus fora New Zealand ko fo i mai maka yesa fa ingo le kula aja ia te pa ku inga le kus fora sa mo ya o lo le kai mila ko fo i mai o fa nga lo kus fora New Zealand ia pe ora ka silinga pe mo mai ke go posesio fa fo nga mai se tadio le kula pauala la tali wa ia i fanga ina fo lo tama fo ya wa ia la tali ele fesa mona ta o filtra tali usila fi sa usila tu solo na tu no usila be for sa mo ava pe la tu usa mo e kilani lo tu solo sa mo tu fo ele se pa o usila ta fi o la walu no tu no aspa au passport ni usila la ma mini visa ele visa na le yo de winga kongu nga la ofisiti
Eu te ilo ai longa nei se fai ngona vai. Ya. Wa foi o pe o kale manga o ko ai o ko ki lo ko lo kus fora sa mo. Pa expire de lua fe los fuva. Ele vai lá no failo tus fora. Io, o le mela ngau fa pe fa mai mawaka kupen ko kongi ai a lava nga de abisa mo fa nga ia ka ko sa lo kus fora ni sida pe fa ka ke abisa mo. Pauale se senga e pe le paua le no tus fora ni zila. Pe ai la fula ma le kilan. Na vai me o trati se ni zila pe le la o ya ni zila. Ia marisila vai nga e fa fsili wale le tala le al pe matsila. Pe fa fera toninga o pasesi. Yeah. Wan fa tongi lau one way the passport samo. Ai a sauna le passport ia le lona por alto inga. Po fa nga po fa ese sile tu langa. Mena na mana ile stamp fo le na mano samo tus fora New Zealand. Yeah. Extension stamp. Yeah, me fa na tongi lau one way te alwa. Ela tu le samo. Ela te talava ai la wanga immigration na samo fa le olo ile stamp na le passport New Zealand. Ja, ile tu sai tele overstay ai samo pa ile stamp le na. Yeah. Okay. Yeah. O tau awe mini ama tu zamo pe o la wafe sili. O la kafe sili ngi ke o fa fo se i mai se. O fa fo se i mai se me kup. Ia nga pa mga olore ka ke o soro kus fora sa mo e one way. Asi umar farve la ve prese o me fie ka fa o ia fa nga lore kus pe o winga nga o la kafe sili. Ai te sila fiel matsila. Ai alu inu asia manu uye sai tu tonu ai mau tus fora we lua ila watu. O le masalo salo yo tangata la pole ale me we felo tus fora we lua. Me ya ulai o. Ia. Me masalo salo pe se tangata ia wani Io so e vale ale a me se vai mai le mau lungo lo foi tino mo la pupula ia. Pesa ngat fa ngot. Pawala u la u so ngia ko kusa la ku ala lo ku foi de sunga ya tas pi sa o me foi ngai se lo ko fa ngo ka va ku ka ye ka la ko ia wa ku si mai lingo sa mo ila lo vai ya le wo o ila lo me piko i para o lo ka ko kingo le ia ngai sa o ia sunga ya kasi o ya ku foi kasi mau le kai lo mau kai lo fak kai fak ringo sa mo fa ide lo mi kia furi pupu ai lo Pero se ele não tá nem gozado. Lá bita meu talo no o monta. Aí se espera. Sa amo tu o vai. Sai me ali si como que ia viver uma tava com foi. E a coco foi malo si que lá no para que eu que lá ni foi inga outra. Solo lo ia como malo mai. O sama. Ora me kung fai ka ko kama pe fai de fai ka pe ngai mga ka. Le samo lo e sama. Ia de ia se panga solo lo ia ma fa le fu pe lo ai se o fu ma ia ma lo ra mo ka ia pe nga foi ka upe ki rua mai ma ko ia ma mai ni si pe foi ma ko ia ai winga nga lengo wala wa fa mo le ia fa ka yo ngai mo mai ngai so angi ya la tu pe le tu no so ani mai tai te ni el malanga ya ku poler ku la ngai le me ke u fa ye se si ai la ku le nga isamo ya na tonu ya manu ya foi fenga malanga ma fo fo ma ia foi fa mo ka ku ni ya so ka ko fe le pe lu le ki ni ba ya ya mo le ya se fa se ya fa lo la tato pese mo ya elo ya ma o sa to le ngal fa so e ve lo aso ile tu nim ta fa ta a freiva tu fa tu ta tu pese na le ta tu va ta lo fa va ta yo sai mai la lo fa si ma ku foi ma no se fo
Oi. Pagelu po kalame, sir vai kimi kongwa ngai kawit po kalame ngai wa ka kule fe wa kimi ngai ka paonga ma si singa yai ngai sa wa mai sia ko. Ai, ya. Adi ku fuenga ngo par sa uma ka di ku fue. Me ngai do ka se malanga. O fu na o le nga o fu no fu so se me. Ki mala mala mai. O ina ne il mero passport nu sira e kai ka de ka ku nge wa nge u mi pan ka wa ya ka ko ya mo ro le mo wa apply passport nu sira wa so se me ai so ko i fingo fi e ya pri al mela ne ngo fa no ku pe e o le pele e ngai sa ka de ku fu pe ma ro ke ru ku ngira one way e sa pe de so passport sa mo o mi lo ku so la u de consula por le com singola high commission sa mo inga e ku ye de stand ko de exemption ik ben wat je daar waarde als aan morgen in zit. Hij mag one way ja. Nou one way. Ja, maar hij keu la van ons aan zou de ja hier van mijn kufu. Ja, lai. Ja, de pongas me no que faço agora. Le voy nele. E meio passport ma. Ma voy nele. Ne pe. Por kawanga ka ko façon ni ka o aku fu. Yoi. E o tatou e pe ele o ine ia ma o se atoto. Ia o ile atunu e velo aso ye ele foi la te so 5 tai tele lo sa le le ngata no tai o le tau sanga to tatu faso. Tai la. Le o ka hori ki ana ne kismasia. E mon e alu a faso lo ato i tu la mas. Ngo wa ngai o le aku wa ngai ke kori wa o ke kori ho o le ma ko. Oi. Ja, wat de wena aku de eu mai nei. O que eu vou chamar? Ja, ik zei hoor maar op paspoort zo maar maar ao meu ma pokala me ku foi ma ka singe ko tanga e fa mu ia ku e ke orua e ke orua so ka uso ke orua e ko ka ko le fe ko fe doi de yo ma ke ma si ma ngue ka ma si ma ko sa fo ka ko fe doi per ka ko le ke ngo ko fa so ma tan e ma ngue orua ai tu e vala mai da tu e vai va pe ni tau sanga to te le atu ya la pre ne ku so ya se voa ma na ya tele nei tatou o mai au gilani mo tu sau te wala mai fa ftai tele nei tau sanga to tatou mafutanga fa wau tatou pese le wele tatou wala au talo fal wala au Afa. Malo sei fu. Ya, rangi mai. Dua sunga ya wa. Ola lua le lua ke fongi ole. Ole anko kasi ngai ke lua ko lua tu fu. O fere sa uno wala au. La su. Le go vivia. Di. Ole makau pule fasoa ye winga passport ah. Ya. Ya, wa ngai si da fia fo ye. Ke wa kalinga ya kas. Yo ma wale nga makang palar pora fo la kausanga. Ile alu Samoa o ma o Samoa le go maksa makko o Samoa va soria. So le vele mo so unon mele ile. O le kisima. Ah. Ya. O le passport la. Ya. Ele ma fainga e alu le one way te ale stamp ya ile le 6 Samoa. E fa i le official ka ko i Wellington le hai kom singa. Ya penga le awa le mea ka uarga. Ya pil kiksengi New Zealand passport New Zealand ekserwa ye. Ya pipi i mal kiksengi stamp ye mal kiksengi Samoa. Ma yo ie mea uma. E ma se me koe pore. Orale umi e ke ngofo i Samoa. E kolu masinga, fa masinga, lima masinga. E le ai mas fare kongo le varga. Ole
ole e mawhailanga e alu le one way. E mawhainga kongi le one way. Kere maonga le maksewa ye ngā le one way a makango kongi. A se longa ala makoi foi mai. Ia ko aku kongi foi le ma koi foi mai. Ia pe o se kala le kusai foi mai. Nga vaenga te o ngolu fasoa mai ai ma fia mamna foi ni se o kako aku. Ele ai manga ia foi wa ia se o dai fa wa passport sa mo ma kula fa pe. Fa wa foi passport ni usila. Ai a uai e ma lo ale fa pi al passport. Le sitsengi sa mo I kongo passport ni usila. Ia mo lo fa lo ala fa kai. O fa o mo le lo fa tai tele lo fa lo ina mele. O le la ti fefsile to. O le mela lo mo se uso fa mo sa mo le ta tele o ilo. Ma tau na ave Ramaluru ko la stu ale yo. Ile ai yo ngai fa mo nga foi fa la ina mo le nga ko malanga ko ngel fa yu wa ge ka sanga mo pa lo la. Wa o le melo fa tu wa atalu a fa pe so ta pela we ta talu fa lo. A wo fo ne va ya so na sauta malo I fuel pela le le sport va pe. O se ale la wo tau va vala nei. No ngol fa mo la lo so la tia ya wa. Ma viene ya sobre lua. Ya ma wi a hoi ki ma ya o lua, ma lo la va mo ga fika ku. Ka la nga ka lo ka ko ku fa kai la. O le fi mo ya lo so le le o ta so. Ya wo le. Ya lo fa. Ya, tu vois. Ya fa so wo. Le a matan tas pa no a per sa mo le via ta so. Ya. Y el mele le mo me fue le lango a inga. O mala inga. Tu ya inga pa se. Awa po le ale to te lo ainga. A volele a fa pe fie lo ainga fa pe volele fa tu ina oe. To tongi umana inga lo pa se te rizamo. E lua I tu te vai. Ole. Mo le o mai. Le si tu le o wa le tu le o le lo fa ngi la inga. Tongi so son uma ave uzamo. A le si tu le te vai. Paulo le fo fa la inga na ese tanta le me. Ole ave sa. Awale upo tu ya ye pe no bases ele na le iba se no. Ole te lo ko pu di mala inga ta mo na o kila. Le we mala o taro por mala. Mano te vo. Fa la vale le mamanu mal pa io. Oh. O sa mo ye mai se. Ye lo stungai. Sunga le o mo stunga ti a kono. O fa fo mai ke tu na wo fa no lo uso la sola fa me le a te do. Ya fo ya ele te lo la o lo ele manguia la le lo o lo ma no sai fo ya ila ma lo finalo ta to paso ya ma na ya fa so e a foi fi fa so tu ai ma na ya te mta u awa e sa o le e mana ia foi Cecilia ale fionga lupe matasila ai ia foi le a foi ne io atu au kilangi makaulia e la kuloa fai mai le immigration officer foi le stem ai vai mai le se stem pioli o si tuangani le na umatu nei ai o la fa ke o Cecilia me fa te fa fela ngai ko sa I me fa penga ia sa ai Huri le esiliale le ya wi esiliale le passport ni sila fa pe ai le mele o fia o ma lia yo fa mo no malanga ya mati ke wo wal I tutuila ai vai le le ka ke finga wa ka ka fa pe kai o ka ko ni sila le sikisengi le wo le passport ni sila e free ale alu I kokoila wi ele ai e kapale ya awangi esa san ke la kono pase e alulo e kapal pe mika fa pe we wa sola fole tu fumetas e ke la kwa o come ki angal kongi lo pase le vale le ai Ia e fai alo pe mika. Ia se mangule ngale vilia kwai ko kuida fai mai pe mika. Ia males. Ole me ton wana fau e sauno. Ole me ton wana le tau watu ai se fesidi le e mo ta tau e fio tu sa mo malanga tuila e fio asi anga. Tau fesidi to I walo ole mena le sai ai alu fu ai tuila le tu skola muzila. Se fam tala la na fai la to visa.
te se sa no la na fai so visa te anu e u lo tu scola nu sila na fa I no la so tongi lo passe se wa ke le yal valili an fata ita ile va vo le yal lalo o ka tu fu e matasi esel manga yo le va pe ya la ke ali sa va pa wale mia la nga sa le va se fulu i polo ai ka ngu le fiku ele ka fiku ka oi la so va le kukuila o le manga yo le va wa le poku e kon i lunga malalo manga yo le va ke le ku va ya el sa va ale angale se la ulo fulu le alma le sa apa angale ponga so le ver ka ko penga ka wo foi malo fulu ka ko penga le fengol pemiko ele wa ko ngi le pas se fa mali kengi no ele ai fa oi fa pe ka ikaro o ma ko le o mal pas bon ni sile ai fa mali ai langa o keminga la fa finga wa amerika sa mo ma ka ko wa yang faya lo kufu yang faya lo visa male vila kwa lo ke lo fo kope mele visa e kwa mo lo visa le fa le fia ale vai al se fulu ele ma faya isu mai lo tike se lo nga si lo pe mika fa pe o fa fela no o tu pe mita yo lima fa fela e tau lima ina pe mita fa ma ni lo visa ona tongelo lo pase se fa na fa mtala fa mun e fax mai la ko no ma to rio kai mi ngai wo lo lunga mole ko sai e meli mai ko kuila le vanga ya lo king fai e meli mai lo kuila i le vanga lo fi so va e ke le alma le mi question ngi sila e fai le shipping le I maka ku le wafu ia ai makaulia la ka ko ko e o mai fu falo ko wala me so ko fiar ko kuila ngai mau amo e o so I na watu lo le ma te si aki o lau e le kopi o lo pe mita I official ship o sa o leo ia fa mai lo le kengi ma yo I ku funga ma o so ma lo ke I le kas fulu lo ko no pas ma lo ko fia fa pe la kala ngai ka mai tike wai because ka ka vengo ko lo return le al ko kuila mal foi ai fa mai le kengi na ile ai o e ma fa fa fe o le nga o ma ko ngi sila a ko ngi sila I ya sola e alunga le oso ko fa mai le ai pe mika e va ai o e le oso fa pe ya o ma wa kula e la kula ile kengi le va fa mai kengi o ka nga fa mai ke lo a lo me la wa ke lo ku fu e vai mai le fa kwa se va se fu le po o ka fa pe la kala o ka ia ka ilo fo ku fu ai se longa e sa o le affaire le kalas kamalo le ofalon ku ile passport le ngava ku on passport sa mo passport ni sila o le ke fagla kala ka ke ngo ma ka fa pe ku tu foi I ngo sabra ku lo la ku le va le ke ki sa lo fa ia venga ko li mama ko ku foi fa la kala ko li mama ko ma fe so fe ko so le fa pe singe ka mai vale pa esa o yo kala skam sa mo le ka peking fa mai au ko ke pole fa sa mo nga lele lunga lele nga lu furli me bingu ke nga lele me va lele ko kuila I fa leolo fa ko nga fa ku lunga va au fa pe le tu ai lo fa mai au ai ko le so ma fo I ka mai va lele au fa fa la kala tu foi ole ne ale ya ka ko sa mo ole service fa ko le wa ko ma ko kiu le ngo fa pe kala o ka ele mawai e sa moya I ka ko ngi sila ke va ya ko ka me kani foli le ile service au fa pe la kala o kai o la sila te mine na tau no tu ile le malanga le va na ta pala la wa ngalo pe mita se fa e fa ne fa tala nei va ka ye ta u te le mota ka ngulo le va ma ka lia tu fo mata skani kongwanga o la e alu le ko viki memba e mongi ala e faia e kapa la ko viki kapa ma ka ko fa mai ala ina mai mai il faut mai la lo le te ko le va le sa va o fa pe o ka te lo e va yo o foi e o milo o mo se po foi ka se pelefia ai pe o foi mai foi mai ia fa tu la ko fa pe o I wa sa o foi ale o fo me lo o le o lo mo o wa ko ai va yo fa pe la ko ia nga la ko I ma ka lia
me umala boy lungal computer ngala kwa o mi ki stamp le o so ma ko bang mo mai fafu ia nga e kule nga kalango o le va nga ia fo le agriculture department sia ki ni me mai i upolo ai alu ka ma sai le e mai la ko pa o fa pe o na fa ali na lo tus fo la u sila i la se na totala no fa lo tus fo la u sila ia ang fa ali stem fo ale e ni dale vista fa pe ia le la ma ko malanga mali matamale ainga la o ma fanga fa ku fai pe la nga longo fa longo o afa o e kapale le visa nga la ile ka ja ma lo fa tai mo no fa so ia le si me ko fi sa ne tu foi ia e mongi ai o fo le e sa wa ia e notify le wins le MSP e ka wai o le ke malanga pe ai o valfava ia se la si la pi ai ta to nu ai ka foi la kwa ma wo ia supa e ke o sa lo kwa e o vole e o mo lo ko vai aso ki pilo ia sa le fa ma ia ai fa fetai ma lo nga lu ia ai kapua ia ko le la o malanga ia ki mo Facebook o mo fa so mo on mela to yai ia okay ia manuia Christmas ia o lu ia se fu bien malanga ta sile vanga ta wona na mai le Katerina Mosa me sila to fo le lo la lingole fa ma yang foi ia so benefit ia ma so benefit si le tu lo fa va yaso ia o komiti ana mo va nga lungo o penga tfaila ia la te lo ini ni sila ia se le lo tu pena tauna longo ia tauna longo va nga te ia ava pela te longo mau ala mele te ia pe over mal fa va yaso lo tu pe e lo tu ala tu pe la account e te ro la i pe le pe ta o fiel va nga se tu foi mai le o le si va la ta lo fa va non posso sia do tuila no vida tá do pes le to son mara lofa malo se mia sunga malo se fua ya sa no mai wala watu si so sonia turka kumtao ya le sa no mai mo wala no sa no mai ia o leo le si vai nga le sa oi talo Paul ma rosa go ya le mo ya soa sur crusader eu wala watu ngo le ta pula ile disa nga le malanga o nga isi nga di isa ma to ma futa wisi tangi wale ai nga malanga la isa mo lua fesfulu balu yeah sfuriba o le unga li isa mai ho se eu mai le faila siksengi ni fila ai le faia ia tu fola usa mo ai no o te min ko fo i mai ai na ta o filo ngol male vale li i fale o ia i fale o le fainga o mai wa expire le lua tau sanga le en fainga o fale mai tonu ni fila ia o ngala ma fu anga e sa ka nga apa lai le visa returning visa e mai ai visa tonu ana le tu dia tu por Colombia na tonu ia ai ke o so ta i mai los kama o le ngei la sikseng o le meanga le ngam fanto balanga mai o nga wa sefe le sikseng ai le apa la ia le tu fola un sila tu so le wasi seni ai fa nga passport sa mo yo ia mantua la o le kongo nga ele mai le visa nga le mai o e le pepa o la stamp ai kongo tu sola le visa nga le la pipi ai kongo le no tu sola ia mau ele va nga o expire le luata usang le ia le luata usang ele o ia la expire wa luata usang nga em fai nga ba foi fa kalila nga sikseng ia tau sanga lola va nga ko ka au filo ai se isu ku ia numero sikseng ni o le fo ingi sikseng
ia ngale maua tua ele fainga malanga mai pe o lo so so ani nga o e ta o kelele a manuia mai lo ni fai lo le si sengi so so ani le o ngolo ngali ile sa matu mafuta ia ai va nga le sa tu poi ka uala wa pe apalai le visa le toi fo i mai ia a le we si sengi en fainga se fe ia pio se vala watunga o le sila ofisili o le visa le no o le vanga passport Samoa no le permanent residence ia sa ai langa lau expire le 2 tau sanga le permanent residence o sa onga ne o sa no e pe o expire le kusa wo le mantua sorry o le wanga le nga yai ma le visa malanga toi fo o expire ma le lua expire le visa wa ai malanga mai le ile kota e pepa o le visa no fo mal le situ ai visa malanga le situ e ko e fo ia e to fo ile si nga expire fa tasia le lua nga lenga le fainga malanga mai le uso ma le son to luam si ala fa na ia le lang so ta i mai lo el ngumelo sing ia le nga le nga fainto e mo le no e malanga mai ai no winga la winga la anga le sing ni no winga lo ngato fainto e mai ya la so no e le kon fai wa talanga skama no umalta sanga yai nga o la sing fai lo yai kasi tala le wa nga se ilonga e vai e mo mai le au to le fainto e o ia aftaila le mo ni bala o tuai lo songa so sa ni tuai ka kunta ma e po kala me fa mo ia le tuai le po kala me ne aso o le me fa ta tele fa ma va nga le o fai o le ai ala ma stupele o mo tu fa il pola al fang ai ma fa lo le fa no mo ia pasa nga lo i tai sa mi le mele la ye wa le o le ai ma stupe au tele fa le tonu ia ia pionda ia man tu mele uso nei le la lu sa mo ti ta u yo le sa o so le ia lo vatu tasi i ska ku motu sala fai lo va foi lo sunga man ia po kala le ia ia vo le ia so vo vanga ia sa vo ia le va volta to pese vai ta pu ia le lo si si a so mele tu ta to lo ile ia vai le ma le foi le vai ngal na ma sunga fa fenga ia o le nga le power citizen New Zealand ia le na fai unto e sao mai tanga te na le tu e mata fu e o mala fa pe foi o mala fai lo citizen ia la ia o le pepper citizen ia anu ma de tu tono le ato wai te o ta pa fa ia le pepu ele tol nu mela wai mo nu mela citizen to a fa pelete ele fai ele tu sola no va vite po ele tol citizen tu ton telefoni per tan fa Fo so lisi valau, taro fal valau. Ma no se fo. Leo tele lo leitio. Ja. Sau. Tai, sau no mai. Lava, sau no mai. Ahora voy a lo tasima, tu fue. Tai lava, sau no mai. Vamos a estar aí, mas lo foi tal como tá na linha de assim. Ahora va. Tai lava. Ya, mo yelo finalo. Ya, o sea, como me va a cubrir. Un game yo que está mala. No tengo que tenga. Saca por lo langa que no está por estar langi. Un poco mala yo tengo que con passport. Sí, algo. Entonces, vamos a vivir con eso. No puedo auto teletratar, pero llamo a la sala que no se enseña. Ya yo mas al salon le tangata te wo lokai la to ma visa mo ya fai va Fue el malo, y si le tengan, pues ya vos tenés que ir con la foto de nada, no le va. Na la ki ela ina. Yo. Oh.
ya, si hoyo. Ni lule o fala tai, o ta o lule o lule, ta tongu ala, o mai mas pai o 16 le valua. Se la malanga na o mai tafa. Na malanga o mai. Ole Lucky ai lo no. Ya, lucky na ni vai nga ya to. Ya ku malanga. So nga kinga sa ye so que ma kuwa sa fa fa su so fa tina ya so ya malo sa le ala fa natu ta wala vale o fa ta mala ya mnu yende ya so mnu fa ngol ta usanga ma Christmas ya mo le so ro fa nga ya ma to ai ngai po ro fa mo le ya le ya kirang ya ma sa dai fa lo ma ta to ritio ma ka no ko ya ro se yo nga ka le lu oi ta ro fa tai la ya ta o tia wo mo ai ngal ta to ritio ya mo le wo lo fa nga mo wo fa nga so to finga ya o tino ngai po ro tipi na fa mo fa nga so an ko ya ma lu ma ngai donde ya toma como ya estaba no todo ya me está por la leo ya tú la camarada taxi fatia o mele yeso ya maria foi le anga tu kis mas mal tau sang fo le sunga mana inga ya so vo fa se mele le no na tu le utala i tanga tali la waluri e pe ye mo mele le no na tu o le pe o te o tamatua o matana ta te ingo fie me yeso muta ngalo foi le eu te leo tari o fiel me le wo te ile la malanga le tas me tu ya sa o mo fo le wa matana ngalo ya tu la va pena so fu nga ta le tu ai wa la te pu e tu le fam salanga sto ina na vini mai le anu sa mo e lo ta wa lo ingoa o la o mo se no fa tu le sa ale wa ta o tu mo la ele fai confie ya mele la sa te ofolo le avera o sole o la wo mai o la wo sili sole alela o ina le la wo sili va me bolo anko le la avera o lo anko le la wo sili e pe ya le la to fai poi posio pe ya le la to ja mo to fai poi poi ya malo ya ole la tarde fudu na tarde to pese vai foi ya foi melhor ya o matu tat programa ma nei tele vala o nei ta na ya tele so tele la wo kilani man motu isau tele en vid mai ya matu tat to pese la ya la for ane for le pepelea e fai malai asala uta ia tonu tai isofu vai vai
si fasela manga se tufo ia oseanga ole kerisima ia wale umalawa le sia pala umel tatu watinu taro fal au maror soifua oi se fum nuia ia taro fa ilo sa se lua tai sa sim tu fue tai na lo lava nga lui aftai ia o vili atulai i pepa malanga te fa longa foi o le le va sama samo pero ia oi ia ma no malanga manuia ia aftai lava se fue manguia foi aftai lava pamang o la visa o la passport la o lo passport New Zealand ai aftai foi ile lo fa so mai foi il poca la be le as male as fa manga ku mai le extend foi le talo e avela o passport de extend foi ta minga fiango foi samo wa avela o passport ato kongi foi le kupi ia tongi le fa manga ku foi le nge wa se pa be fai pua akele lo la le visa ile passport samo pe kongi ku pe le ai en fai la te winko se la on se fulu ku pe kongi e fa pi ile le extend foi le lo passport ta ya sa le sila me ma il fa so akatelinga manga kumaia ta te po 16 e te alu e fa ilo ile wins le ke wa minga isamo tu ali foi tala la ku pole se me wala o ta o fele ele wins la ku pele mo o le o pension ya ma le sila me o le bank ta ko fa ilo la bank wa me la nga me mangu o lu la banking e ke le ya me la ia ko fa ilo ke ala ko pa me ya me ta fa ilo que o baba ai for pen que lá tala mai mama la fa tela e ai o se sila ai oi de lá nga chong fa ilo ko ile pen que le talo esse mangi sila le talo sa mo yo se tai te fa so a tunga fa mal ma foi isso sa ngi malanga sa mo ma mo we foi ile malanga lo uso tu foi yo sa ia a ko mangi la se uso mai sa mo tai tele mo fa ai sei ko e mangi foi que mas se sa foi lo sunga tai foi ai ia mas se maloli lo que se fa salau a fitai la va mo o va no manui le tai foi mo lo fa ma fan fananga mo ele fa mo fie te au me le foi singa kama ke fa nga lo wan le aluma a nga kam e tele no fo le me le na tu ai fa tai tele mo lo fa ma fan fananga ma fa lo tele me te ya me so tai foi away ole o lungo lau app fa pe o net fa ngai na internet banking ia e le vai ngau app e te tango o omi e ma faina fa ngai o lau card overseas pe alu ia o fa te inga fa pe o le te malanga no wanu le bank le te fa ngai pe o le West Bank no wanu le fa mo se isi ya ke ne lau app o lau internet banking po le ma faina fa ngai lau card overseas ia fa ngai ia pe ta o fo le bank ia a faina kala tala sa tu pesa mo ele polo kala to lau card ele masalo salo la to pe ale umano longo me tasile nei me na longo tu fo I mo tatu tu longo bank sa o late sa no ngatina mana ya na fa ali lo fa no tele tu tu ai ni usila le ta o to fa na u tu lo tele lo la ta ngata tele le mele ta o tu o le foi me tu na tele pe o tele na ma tu le malanga sa mo ma avela tu fa na u e fa ngala o na nga sa mo ta ngo fie ia ai ta ua foi le vili to ai ngale sa mo o si akim to tua ia ia pale ni de taimi le to tio atu ai ta auto fa nau ta la light tu lo ia ma le taimi to tio mai une ia se nei me umana e ta to fa so ai ia sa wa ta mo fi sa mo tu lo fa fo me le tu mo fi sa mo o nei le lima se la usi fa le dim sa le lima fu o si fa le mai fa fe a fa li ula le tu le lima se la ule le taimi nei sa mo mo le vol se la mo tu ya ale lo ya so la ele fai ni tu pen fai li no le la o foi le peu ta o fona lu ngase wan ko le la ave o sa mo tas mo le vol lo ma el mele ya le pu ya o to ai ngari o tele no fo le mele ole el mele la eso la tia ya uni ya la te lo fa o mata po kala me io I au le fa mana ta u na nei taimi mo
ia mo nisi foi no anga le ave ia ni ala to nephews ma fa na uza mo ni te fa ta fa ko ko nga pena ma lo ma ni te ya ai le taina la ta bes ya fa ta lo fa tu isi ma futa mai finga li ma yava ama fa te tele lava sunga Lori Barry ya ma le sunga ma le fatua ma foe Eric ma lo ma foe ya Lucia fa Nicola Pepe ma futa mai Australia ya ku pizza poasa ya Kevin Swaka ya moi pizza ya mafaltua ya fafowina a serasua ya malo alo fatu mo oe male sunga fe au sunga le mayava ama ya sunga le mayava ama ya male sunga mes le o ya mes tali vui malo tali yo ya ora fitu minuto te anile tu das fulu fa mai atu tatu pesele ya ona vatulolo tatu programa pe ona masani ai si fasela mga se tufo ia oceana ole kerismasi ifai mama usanga olon fana mai ia mana loai so sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota tofa ina soifua Lava alif sili le sasala Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Taluai o e sungale mana mea
pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea e ta fea na upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Malor soifua lau whafonga nei tai au, whaatala whaatu le pol kalame le nei o tala la walunga al vaiaso, po fia lava o e mafuta mai ai, ia mātou toi whaatala whaatu nei tai au, po kalame masani tai au as wharaile te itasi, e au ili nisi o vaenga o tala la walunga sa o tau whaafonga nei fo i vaiaso, ia mai se fo i nisi o vaenga o tau tuar si ufonga lau mua. Talo falava ia malo sai fo la fionga masanga nei tai au. Talo fo ia Savalina talo fo la fa fonga si fonga le mo malo la so fo mo langi mani fo yaso. Malo ia. Ia lavo o to itasia si vai yaso le ta fa solo to vai yaso. Fa no mai le ke si masi ia male tau sanga fo. Ia o fo o pisi tanga te. Fa la to fa tau o me alo fa nei vai ta. Ah, e doa me fai o le lo sa vali fai fa tomo polo no fo le ia pa le tinga le uru pe lo fu ai le vai ngale to no o card male vai fa mo tong tal so fu ma ia si le no fo le fa le ti ta pa o le ia lo fa lo o ile ia ai mo mo tu nei vai ngata wa yo le ngal venga sa fa tai a to no le vai so nei sa ma ta no to mo le pole no o polo e lua vaenga i le fia watu i sa talanoa i le tūlanga fo le o le Three Waters po vai e tolu fo i le na vai whatu mai i le malo le o vai atu i a whainga fo e taunanga i le whainga o le vai e tolu New Zealand ina i a whatu pe le malo pe o le ngangana na i a pe whainga o ala titili ia le o me le malo fo le o moto i tala i umana tūla fonu le lau wha le nganga fia o le o Anita Baker o mena na sauta la no le vaso ni ale manino po fi tonu ale anga ile malo ya le o mona fatu langa mai la toma a matana wi ile mai ni sifo la tota yala o le fatinonga o le tulanga le o le polenga a tonu le ngati poru a polenga no uma o le si tiele o la fonga po rates atanga te to tasi e fa tu penisi o vaenga ne o nanga ne mo mie tato uma ia o le vai ele faise me aloesis tolu vai o vai tau mafa o vai ta ele vai vo isa o le stormi timunga ia ma le vai mo ti o toto o vai ngata tas ia o vai ngana la tau fai ia mi sili le o ia tu le wa fa tu langa mal vai ngana le si vai ngana tala no le fa tino ne le fia fine i le hola le kuki ailani o le failo alo ia le o le Pacific strategy e luoia strategies lena pasia el pulenga no pulua ia e sele o le tai ala le maoli mo la tofo ia fu so ni el pulenga no ne pulua ia o le lai fai ni te papal town ni le ivana fai le la to fa la longa alo ia ona ni le afia fil afole lima o ina ile hola kuki ailani e fai ma la to market o afiafi ia mo to mai nei pulua o le si vaenga na fai na ngai fo ia e fa pe mo to e fa fo to pulua e fai fo to ta fa mai pulua fa ta o si ai ngole fa pe tele ia e tau mafa me fa pe na mo wai fo ia o le na tu e fa so ni pule le tio i la to fo i au nanga a to ne pu e fo se video ta to ni le fiafi ia tu langa na e mo le tapenanga le so
o le Golf Academy e pe no tau whaafonga me le whaasala watu. O tau sanga mo vai sa masani na whaia golf fundraising. Ia no leo nei tangata mātua a vela to tai lima sfulu tā la, alu su lima tā o sfulu walu tā la le pe o tau sanga mo vai alu le tau mawhitanga. Ia alu sfulu tā la a vela malai umai. E le lava si tupe to e whai e ngā luenga. Tau sanga nei la le o e swinga. O le tau nu o le golf tono me le masani na whai. A le o whai na o se mea lawe wha umai le a fo i pokala me tamaiti i le tau sanga nei. Se wawa ai le swinga po e wha pe i. Le la e le pikiniki le whai le aso ina iau te a lakun. I le astofi o le ua tā pena i le tato ofisa nei. Ia ma na i alam whanau le na i e tau sanga atoa. O le aunga man wha moi mo o le academy. Ina ia maua le awa noa e alam whanau iti o tātou e whaatai tai ma ngā i a o le ta alonga ni o tā ngā polu. A wai le tau ngufi. Pe o le me tonu ana o le autuna. O le tausanga lai wa o le amata mai le whae o le sfulfitu i tausanga walong whanau. O le mawhai o na le stala mo i ia na ia le o le tangata polofesa le o Shandon o ia na e whai a onga. Ia e o ia i whanau i asto na e lua taimi o le afol sfulua ma le afol tasi. O le afol sfulua mo la tau i e whaa mfuto amata. Ia le afol tasi o la tau le o matutu o i loa tale polo. Ia peo tō mō mai tātou tanoanga fo i lungo liti o. Ia ila tō o leo amatana le taina i teine i e masaini tō whaafonga mai ei. Ia o le fo utele na malo i tamirisanga pe a whai. Ia amata tō suli ma tau sanga o sfufitu. Ia umalo sfufitu. Ia ona o eset fo leo la tō o isi o maua i e tālonga ia membership o la tō wa awai kalapu. Ia maanga ia tō ai lunga pe a wha pe e aroa i pe ele le a fo le whanau ina ia taalo pele taalonga leo. Awa a elile, e mai tau mo ia e tangata New Zealand o e ma ave o i kalapu ma ave tournaments. Ia e ua ane manuia ma e alu i tau wanga fo li le whaavao ma lo tulang whapena. Ia a e wha lango la i e lo o ia tino u ma e tau mwhai ina ia le leilau ta. Ia ma la wawa i le taalonga leo. Nisi le taalonga ia o ngā tele mo soi fua malolo ina. E te savali e tai whai tū la te savali e ma talatala no tangata ese ma nawale e a lelei tonga la au le te iai. Ia e sua polo voi lalo la au ia mō mana e lelei lalo na la au. Wha polonga na. Ia pe o le vaenga na le whatam whai e le academy. Ia o le lai tam whai i nai pol kalame mo alum whanau. Ina ia tam whai fo i whatai tai whaanganga o tato api leo umana whai o le ngan Samoa. Ina ia ta alo ia e wha ngale ngan Samoa. Ia opu e wha Samoa o ngale golf tournament. Ia se i mato whiroa i la stofi nei. Ia na Tesla, ia se whisiri fo i e po i roi nisi up Samoa le. O le golf mane e fo i matua o alum whanau la awai. Ia a matantal no i upuna i te o watu whisiri. Ia a maua le tangata le tali. Ia na maule sana whailonga. Peo mena le tau fo i mo le stofi. Ia, Savalina, pasi atu isi vaenga o ta... Malo. Ia, pe mana i e whaate atu nei vaenga i atu nui whafose ia siasi atu i tūlango le taua le ai kāsa msanga. Ai fo isi vaenga i pe wawa i atu i wipoti o tupe ia i fōa i atuanga i kāsa o fia tau sanga a le. O le so le na mo i fo i le po ana po le na vai atua i atamatai au nei le timu lai mo ia kasa a pia talo fo no to te le al fa le tonu la ia o sofa o le tele o fa le us fa inga isala ia o tele tangata mali liu ale o batu ne mo le vai e te vai tu sa va le tangata o lilo vai va fo ia le ile vai le lopo atu inga mala le o si tu inga vai ngola la ai sa o leo amata na fai fo i marasau noanga al Palestino Amerika la to ielo la to suile o tuli alo tala no ia i le Palestino o Israel. Pe au amata na tau lusi le lango tangata la langi i le vai atu le mele tu. Tau na fai se fofuanga ia ala e malofo ia le Palestino se ilonga o le ai amastanga to masi. Ta ngola i o le osfa inga lea. Awa ia e toi tupu fo le mele lumana. Ia, atonu e sa auto se fo i pa i tasial me o tato ala lofa
o nei tangata le I lave vea le whaingo whai unga ia le Hamas. A leo o mali liwa toi malato o tina, o teine, o tamaiti. Ia, o isi o le vainga lena le vaisa fo ineipo on tuatu. Lena mai ena tangata tamalo loa. A Palestina, ia lea mai o leini o fu ai wha a pia o le tua ianga o whainga ia sa wanga wha pene i o in. Ia o wha lave o lena o so wha I Palestina mo isa la elu. Ia fuli mai losi isa la elu ma tua I fu e tua inga. Ia o le mena lea e tupul teimi nei. O le mariela, e le si mele o mawali ai mai nei. O le Palestina le iei nei. Aia o ia le na te loa, e le tupe, kai 4 miliona le e mai Qatar. O Qatar o le nuu le o le na whatulanganga le teimi le na malo loa e o tua e le fitu aso le na malo a fisui ia mai e tangata ina ave avo I Palestina. Tu se tasi tangata Isala elu, ai tolu e tangata Palestina, watu a. Loinga se fulu tangata Isala elu le tu e whaasao mai. Ia e tolu fulu tangata ia na whaapangata pe loka I Isala elu. E matau lia e pe lusa lau e la whau tangata ia. Lusa lau pe lusa lau loinga la lusa lau ia, loinga whaatele le tolu a e onu se lau pe fitu lau la whau tangata I taunto e watu I mai. O le mena na le tupu o le whai fsuinga. E o le tala Isala elu. E le uma le taua le au sufa inga nei. Se ilonga ua mai uma tangata Isala elu lai o. Ia leo whalongo o tu e lau ua maua isi tangata wape o mali liu. Ia e whape tala vo ia Hamas. Tangata nan la vea tōs wha inga. Ia o tua inga tala le le. Ia le inga fo I lata mai talua nei. O la fo ua pamu le vai mai le sami a. I lalo wana fo ia I le o tanos. I tau whai e flashpad mai e whafo tangata I ma. E la la fi. Loinga la whape o lai tu I lalo naman tangata Isala elu le ave. Loinga I lawe vea tua mana tangata na. Vanga na ai wala tu I loa I le se me whape na o tupu. Ia le swain. Ai o le sila me mali ele o tau vai tu ai. E vai tau ta mi 4 miliona le na mai I Qatar. E mai fa mai ave so ane ia ma se le vai ngo tangata, tau singo tangata ma soifua maloloina. Ai ele Italia le wana I loa e al Palestino ai foi o Israel. Ai foi lana fautoina ni tangata o Israel. E le fitau I tele le mena le lopo ave tu pena fa tau fa o penga ia. E le lau wa ai nei, a wha pio tu pena na mai e whangai tangata. A whela mea mai tu pena wha tau ai mea tau ia le ai whai ele. O lona winga, o mea na lai whai ele tau. Lea lau a matana whasiring, ia le Palestine o Israel. Lea mea na wha tanganga, I tu pena e wane. E matau lia wha o lea mo lia le corruption, mo mea o tupe mai si mea. Ia le lopo le si vaenga ne le la vea I vo mai e I. Ia le utu ai fuli mai, tu ai wha o so fa I tangata Israel. Pio vaenga na o lai tau we visi ai. Ia. Io e maani e fo I pauale le talo talo sui e fai atu talo fa nei nai ta awa si mai pepe o tamaiti a. Io. Pia le ale me fai nei tanga ko nga tamaiti le ama se la toanga sala ale. Mali me la ono tupu la wa ai mole lumanai. Tangata uma ia le la sao mai nei le vaenga le na wa ai to inga fainga nei. E whiola mo la tō wita mana atu taui. O lona winga. Ia na handua ia le wha apea le ta misanga le roto inga o langa le e le tu ua le misa le whai a o mai wha o wha apea. Mo ele nei. Ia ai mai se o le ola talata vo ia soe. Ta wai I nei vo I vai ngol langi taimi nei o mo le Cristiano ma a ia ai. Lo fia ngai pela tau ma nei maftianga ia. Le rope malolo ina whana ai se whai mo le lotu tato e amataila ia. Sa o lele. Ia a se me Australia e se foi le vai atu I se fofanga Australia ia mo tangata mai fafo ia pe e a fo I whaatau la tau whalu na tua ia lea ai le se me whai ia. E o whai le la tau taxinga o le o whale fo I le o e le o whaonga o le la tutongi e le e umalole ono maa sina I le no fo ia le whale. Ia whai lo le taxi e le la whaonga na I tutongi. O wapea, mana ia tele fufanga le Australia. O le maula wa e mai na whapea fo mai nei nusila mai zinu. E o mai tangata mai whafo whatau. O na tu wa ia le whale se longa sau ta whao mai. So le peo lana whale fo le holiday a. Ia, na. Ia na tu wa le whale o le so le whale maututonga. I tangata mana no fo inisi a le. A le temi fo ni whatau e tangata na whale.
e alu i lunga ma le tau whare, ma fo i tele la tō tupi. Ia, o mai leo au milionia, au bilionia, wha tau whare Australia, no ale fio ai, alai tūtu e alifan. Alai tau so e mene no fo i tangata Australia, tau ngata, tau whale, i o mai roa tū la fono, tō ai whai al tū la fono, ma nei a tele. E iai ma le vacancy fee, a le eisesi e whai ma le vaenga na, ia ai tutusa ma le original application fee wai, ai tutongi se tupe whawali whale a le amatanga. Ia o lea lau whaapopo mai ma vaenga na ina ia, e te lea la lea whianga o la tōpe a lea mai whaiwhalea. Mana ia, tautia wale fo intawa wa ini usila e o mai tangata mai whawhawhata. Tau nā wa ai le taimi nei po ini whale o tūfua. Wanga nai wo mai tangata tā whamoni whaongala ia. Wale nai tauna whaisi tomu a. Whaisi tonu whapia. Mana ia. O wele tupe. Ma tonu o le si mele a ring tangu tāta tō whale o tu awa no tangata e tele tu. Ma tau lia o le tāla tātou. Pena le onu tasi e sene le maulunga le nei a. Ia. I tupe Amerika. A saula le Amerika e o e whaatau le whale tātou. E ono tasi sene ia la iei a e mawale tāla New Zealand. Rono inga. E lai titi o le tupe e whaalu e whaatau le miliona e ele ato se miliona o tāla New Zealand pa samu tupe Amerika. O mela ngai ti ngai nei tātou tuso lai sa we whaatau le tau ale whaatau le numero. A ese le value le au maa le tupe. Tauna va ai fo el tato malo le ne manu le tau so lo me mo tupe. Fai mole fai ia fa la pe o la va ngale pipi le uma. Ja, o la se tala pe i se reporti fo i fa taule. Fa ili le Beatles le na sa ne ta ya. Ja, man hier fo se tato musika te lo ele va ngale ele pese na ta o le Abbey Road. A tonu isi te mi se ta mai tu foi pe a break le feita break na ta mai isi na pese a tonu ma san il to te lo ma tu te mi le onus full fits full fa lo long ale fa ile le pilos a ele a wala foi va ile pe kolus o le Abbey Road ling o le wala na fa ngole ma le la to pese na pu na ye la to pese o isi pese na pito sili na taulia na usau come together something pisiva pena ole Maxwell Silverhammer ole Old Darling Octopus Garden o pesena na umalo na po el pesena ole la to masini la le po e te perta to masini o le mixer console le po e ia no fo to fa fo ni masini la to no fo lo fo elisia onga na e ave fa ye la to onga me va pe ia no fo le onga o te lapis e mo lo le siri na ala to mal engineer lo to ka muta le na lo le tal angole le la la mo no fa la auction e te vai la fie ni milione mo wai fa to la ongale na ye o le ma fanga fa ana te fa le ai fa ta muli o te la se la to pe mo ya lo inga to salamone lo fa lo to le o sa ole o le sila e ro me tu ole ele ngata ole tele ole tupe mo ole o mo to fa fo le masini le a la alu e fo lu mama pese le tu tono le Abbey Road le album le na fo le termina ia la to e pese ne volta ngata wa le la to i lo ai mo ia pese ia o si tu pulanga ia na fa na tu mo le Abbey Road termina pu e le lo ia pese a sa ole le mato ale la te i le to fa lo lo ia mani fo ina ka tau ki si masi le wala to e maltala le ia fa longo fo isi pese ia fa longo mo ai ai isi pese yo te vai atu pe pese ma sana tai tato kati taki ta le yo so something ta pese pese se vai to fa na to vo ta to flo ia o le vainga le newspaper nature au pe o le 2 miliona ta la le mo le company le Wellington Water ia pe o le bava ai fo i poni tupe mau fo i tupe o le o mo mo ne le tala pe o le tata no mo fi ani te pe ka le o tu fa mo ti mal malo le me tu ai le la o la to foi fu ma le la o le Greater Wellington o le Wellington Water e mana na o ni tupe va to foi mo meu tele o mama ye pai pa o Wellington ya o le tele yo o mela mama so loi pai pa faso 5% o le vaile le lo le lusi o mai iliki o me mama so loi pai pai i Wellington
Ia le tau le fa mai folfolanga Wellington ile lope una fufu mo le vai taimi tau ma fan. Langa ile la vol suave. Ai ana fai uma ia mama ia. Ile se me popole wa fa so lim paseni a. O me la le o tu la meni. Tau sanga tu lole Wellington mo te I pulenga no lo ngale ve fo meni. Mana mi ma to stupe. No folol pule no po ro o ia Wellington e vai. Pa siesta to 2 milione ave so ni va ve fa ngal. Ai ela le sui pulenga no una tite. O lo nei mana tu va pia. Ele sia nga ave fa na tina chile na me le termine ma sile la mo kisimas. O la ma wa tu tala. E 1 milione le tu pela e tono le fa do. Ele fa nga. Tono fa mo mo tu pena afto so tu le si tu pele a. Lo no winga fa tali si e tono mai ni li potiel al fa la tonga le ta o mai pulenga no. O le nga wenga le to umana fai na lo to tu. Wai folinga mai. Ele o ye se ta ngani potiva pena e o le fesilis. La le mele a lulta to tu pele le lo po a to nuanga wenga na fa. A fa pele 1 milione le tu. La me mo le va ve ona fa si mamba ye ya. Ah. E o tu langa na lo no winga la mo ma to Wellington. Wa le la ita la fu le si lo milione le si tu pe vole le. E lo in la ita la fu na fa po I rates. E wa la fonga na ya o pawana la wa le tongi. Yo me fa pena. Ya me silina a fa ngale vai wale sa matala no fo mo le pulinu o polu. Fa mo le na ngani ya ti pulinu. Ya ai ta ele pupu. O ne umilo ta ele mai PCP se ya ila lo le shawa. Ai va ve a o te me fulo ni fo se tulo. Ya te pe pa te me pala se ni fo ki fo le pa le te me a. Ya va le singa ki ya pala se ale ni fo ala ya no so vai. Ia fa peto 5 ai tanga tole ai. Al ming ol faingo mana. Ia fefe ana tu la lo ni pakeke vo ie se vai pola le telo le vai le aro le taimina. Ia mali taimire ta ele foi fa malu ai. Ia pe o mena na tata no to le pole no to po ro te tonu mo tato uma sa mo fa no longo mai po ine New Zealand po ale no una te no te ala le taimine. E nga uma fe au na mo tato. Ina ia sefi soa vai ia o le meta ona wa le si se foi no la pe le se vai ta ole e nga foi sa ole ya no sa nga sa nga mo tato uma wa pe fola mato ia le sa so nei le asio le na a fia tato uma nei vai ta tau te le loi fa la fa na tu rai fa fo se iana na ona so fa ia tato ai mai se nei vai tau ai le tau te la ta pe na voi lai me tai pe o me ne o swa vai e te ole pe fa fa saule swa vai ia ma vai nga fa pe na wale fa te ia futa to tala no swa vai a ila so lua e nan tu poile hai sto ia so lua ia vai tu pole nei le office au la to ma to vale ia te ia mai garden like to mai tomato ia o tipi uma le hai sto mai me nga la au to e mo ai sa voi o vai vole o le garage ma tu o fali a peso e pa mai me e pe ale o to o le winter ale o samata to te se mo le wo ye yo a to no si va inga ye o le swing o le tau o le fa mai ta to vai ai le po le mai yo fa inga fa na tu rai ai le roi e le tau na pa u se sa o le i se to inga di bunga va pe to no le e tama fan. E pe o le mato pito no ole na pito sileo na afia. Sa ala le falo loa na le supermarket ya le New World na sa na tau ia tuai le afia fiwa. Va tu wa ta e umati o tana i luma. Ia te puni ato ana i tuala le mfaina na o ia tuai luma o na ole e fea ngaile na i tu ato ma vale o na isi a inga nai e pua malanga isi vai ngo tau anu ngau fale. Pena foi le fale o loa tele na le Salvation Army ia sa fa le ngai na foi ti o ata e pe o le au fai tala i o voi mata i po ani vai nga sa fa le ngai nei tono simato foi pitono ia e wala ki ele i umi ana umi ia masalo e tele ni tulanga o ngai o ia na matalo no wa na te si le fiele foi fa fonga me le no tala no tu si tamari le holo na lui le tato nga lui fa tasi mo por kala me so fo malo lui ai sa wi tu na la tu mala na tiken mo tau po el fa lo na ai fa to security o tanga te pacific
au ai fa sa na pu ya la tope al pu ngon ya ta lu o fa tu la mena fo yo le media na te wa tu wa le media ta una pu ya tam fa la ro la lang ia na ia ona fa la fa na tu na ta tu te le ia e fa fo se ia ta tu ia ai le le o mai la ta pena sang se fa sina ma lo pu pu ia na tu fa wa mai le fa tai o le pese na le pido se le fai no atu le por kala me ia le come together ia le la tatu se atu fa fianga sa mo ia mo le taimi vai foi ia toi whaatala whātul vaenga lua po kalame o tala la walunga al vaiaso mo le nei tae au. Ia, o le pese lea lena tae na mua mua atu le pito whaafonga ia, na pese na lena. Ma lea le come together a. Ia, na watu le pese na o mele ma te mau. E slatu lo se pese leo se pese sa mo whape lo se si a mesiana i tangata matua pia. E vai tato le tio, ai vo se sele na meo o poi vo suia le tio. Ai lei ina fai atu foi vai se pese o le pese le na matala no atu ai. Se tato fa manato i tangata matua. O le si vai nga o te lotu pune a pe on tata no i le avo i le alu mio o pese ia. Ai o le fai nga o pese i aso la. Pe a fofo i aso nei. O aso nei ai mana o se pese e le ngata le sau upu. Ai mai manota ki kara po le gitara po le piano po le ala se ukulele a. A sola e tale pese na tau fa ngolongo le mai tango le su e po fetu o yo lima i coach i tulungo ki kala. E tau mo wan tango pese a. Ia mai fa ngolongo le tau tu si le upu la pa ni. To ai laki ale nga tu pulanga le wei. So se pese fo wana le la to le koko
so ale upu le pese le mo na upu ia le umia sa mo lunga e va eto mai ma ua fa pela ia mai ma coats ia me to yo ia va eto mai mo lunga o le va vela le pu ngo pese tanga tele nei pa mo fa idi ma le sa mo lunga ia al mele na ia sola fiu fa longo ango ngolo le tiole mo le yo ia swinga na teknologi le nei amu ia matupula no ia pa fu le mena ia sola e fai ale le fa longo ale le leila la fa longo eu te le fa le tolu ai sa le ia to si pela upuina vai tau i upu fa pertania wa vai te mini ia lena le oso me upu la wa ia na al fai tau la wa na muli ma o musika me fa pena va vende leila o ingidisi a vai te pese ma ia o le fa le o le upu si pela ngo upu ia o te le ia le onga ia ma tori ai pese nei ma fo la te lo ia si pela upu ai la tu lo le wa este mina ia onga vesenga e fai le tese ma si pela ma le upu le ia o si upu la fisiri ma le na pese tungo pese e fai ngo via la ia sa le le me vo ina le fotu ina to tato i te mi o tato po kalami i ainga amisi ia lu fa na le fa na ni fai usu pesa mo fai foto ma ftanga ia usu auto se pesa mo tu ai mal pepa la i upulunga wai mo mai lungo le kuku le pesa mo fo tato te mi le tele upu pesa la ia ina fai ia lo lomi mai upu pe vai la to telefone fe ai pe tu lungo TV ia na pesa wai mo fai na casa tu le e le teknologi na tu lungo lo telefoni ia na vai le pesa lunga tu lungo le televisi ia na to pesa fa tasi umala makulingi ma tamaiti le fa le onga upu ia mal spelanga upu ia ai fai ia ma to testa o le fiafi fai la vol spelanga upu le na ba ia lela ia to no le sia wala na ia o fo e me sa pese fo ia lai e fo i matala le upu pese wa isi pese ia e pe tasi le upu e tele ina ia ia nga fo ia mana isi me fa mal lama le mata le upu tama tite wa isi pese alu be mo male si pelanga upu wa mata le fo ele be fo le ia me vol fa nga fa ma fa ko mo le diu o to inga te mina ia wa o malum fa na wine la to mal malama le fa nga o nei mane fo tata no pese le apile o to mo le si va nga le ile ongo ngana ma fa nga o pese malo fa tai le sa ta no le tawa i casa a pola se tu langa wa ye pe wa ngalo atwale tawa ye Ukraine malusia yo o tau fasina popolo Palestine Ukraine wa alu mo le tau lai mo le va ale la lo langi i Israel ma Palestina ai pe wa ngalo la to o le polenga la ye o le wa matana tang talu sanga tu ni tupe wa wala ki ia Ukraine o le mau piliona le mo mai fa foisia tunu a misia Amerika le fa tu pe la to me tau ma fa ia la to tali to Israel ia mateoria o termine ia Amerika ele italia le paketi le mana mai le fia piliona a vi ia le fa mai lo le io Palestina Amerika le Palestina Ukraine si lo sa ia lo to le o to fa ia mai a ngani anga i o le fa muli mana mia tele to so ni awa a te o ma lo lu si il melia ele ngata le so fa e o mato ale au so fa e mai sinu le sa e mo le Soviet Union ya sola o tele sinu na ile Europa sa e o mai la lo le te pe o America ma na states is sa e fo la United Soviet Union ia o le la tam fa ila ia woni to tupu le mena i sa lo to la to pe o le tulanga le ni a o fa ia le tam sanga le ta mai tu yo le vo sa ta sanga le fa le tonga Union Europa e los fu fitu ya no ula to tono le Union le ina ia va vitalia la to o le na ave la ta sanga ne ia ia ton o ta tono manatu le amato ia tonu i a so fa i mato lo inga le so fa o mali European Union lo inga tali fa ta si mai lo la to le na ole e o lela na loma le fono tala tua nafi e po an nafi ele na fa mautua lo fai un na sa wala i o le Palestine Hungary mana na ia mau na te le talia le talia ina le o e fo i o Ukraine i tono fa na putonga le e la tu lo fai le fono o mana taula na ia fe au
fai lo le mafuli lo la fai le palota wa vo ele to tele na pa wa le no le a wa ya le o lo to tasi uma le si lus pulo ne fai lo le palota ai mai e ma lo le palota ai lus ele lus pulo no la tanga talan palo a lus fitu ale la fesiri tanga fa pene lus fitu a le a wa ya Hungary ya ole tu la fono Mariela tu la fono le o va e tu le e sale abstain tu se sale le yeto no time ale ia e taulia tu so lana ia lo no winga la fai lo le palo tala nena lo atual Palestine Hungary malantala e le o mato le lang long ia lo no foi fa ai o mal palo tu se le fai tau mala to ba foi le tu se le o le palo apia ma ia tele fai ngol tu la fono le wale la tual to tasile la liu a to ale me ya alo in fa la to to so se me polarity le mo ngo to ngam ta upu ya ai le madie e tawana ia i mafuli uma fa fa tasi ai le ina rite no foi fa fo wai ma na yo foi le ala la utaria o pasia la lo mo to fia Palestine no i for Ukraine o le la wa mata na fa ngai o i lo po ai si la sanga e wia ia ona mo e vo le la to fa monianga ai mataudia ele te mo montal sangai to tele au si foi no Europa na tete la ngol corruption o le mena fa mai o leva ia to ele o le lele va ingo la to tupe ma fa ingo me e ele te milenta ta no vol po kala mene sa tele na va e ai Zelensky la fo le tanga tana ta ye si va e ngo o Ukraine ai mo sia io jo tanga tana va ia mo va nga au mo me si va nga ono tu langa na corruption ia eu vai me loi e Europa le wa mata na kilini e se la va nga la e de la u fa ye lol pa lo te le o te dia lo la malo ma nei foi mo lo tsoi foi tu langa wale pi wa nga lo te ta to Ukraine ma Lucia ia wa pe wa anu mama fa i Israel mo casa ia ai o te lol te mina ia Zelensky tu sa le wa ma lo ya Lucia ia o ko e de le yo ma ne ye tele me lo fole kisi masia Ukraine le mo wai ia malo am sanga ia se i diliu mai ni tala i tono New Zealand la to mal sa fa nga malo ia mai se foi upo fa yo malo New Zealand le foi sa va ia tu le va ia sonne ia pe o le sa fa i lo le tal tono ngala va yo palmia la na te fa to ina la na kapineta ona e lua ni pepa na Sofia mai foi le tu ai pui malu ia i le pe liki ta wa ia na problema sa na fa onga ia ai no winga e pe masalomi ai pe is ta siele o fa yo na o le sa sa tonu o e le fotuanga na mai ile malo foi a toi siele le foi le pa le tu la fondo le fair pay agreement le e te tongi na tangata maulalo foi i to tele na afia ia tangata e maulalo tongi e la via i tangata mauli in Pacifica ia mai o fautuanga lana na mai le treasury ia ai lopo fa fena liki tu tu sa o le ana mai sa o fautuanga o le mele tonto amna ia mai bute ia le malo fa lo ku tala no mai lana mai fautuanga ia le o tali al malo le o mona sultu la fon ala ana no fo la on in urgency tu so fa va fa na chinachi fa ngo fono le umia tawa se fulu le po ina ia se le tele pe fast fulu va e mata o puile ntala o tu le sport kalame e a fia e lai tono 5 na ni si va nga ye toi a foi fulisia ia e mo me o tu la fono le umna pasia mal temio le leipa e la vela male tu langa le ia pe o le si va nga la na le o liki na pepa toi liki mo le si pepa na ia fesiri ngia lo po e fatu to ina ia minsta matanga to o le cabinet pepa o le pepa le cabinet ali alu tu e mataria foi me fa pene i se me fa fonga le tunu e se tala no ni tato minsta na la to le fai lo la CEO vai o le mele le tu e fai la CEO po tanga te tau no longo ia batula na policy de va ia na vai ngol policy le ia tala no na isi official ma lo le la afia le meal ne tas ia e tele la istanga te tala no ia o le lopo fena liki i le lope ai o se si o tanga fai nga rengal malo ai le i cabinet a to no me vona o tali fa pele palmia
o leo te whatuatuina o minsta. Ia. Ai o isa na ita tong, e leo se minsta le na li kia. O sangata mai tonu i oe. Ia, a tonu o mena e o sia me. Ia, o lea fo i tele awa enga o lea wa tau whana tinati whapasia newa ia so tu la fono i tonu parlimene. Pe fo la iei ma le vaenga le faltupe wha leo le iei a vaenga i polisi tau tupe faltupe wha leo le ua. Le tula i me whainga malo le leipa le na mai ei. Wa e tasi a le mandate po le o le anfo i le. E me e au tu e inga alwenga al faltupe New Zealand. Ina o le vaenga le o le inflation po le tau o le siti au soifuanga. Ina i le vai le lua le 12%. Ai me tau lia la lua tau sanga tau wai, po tau sanga elentua no mai lunga le fitu tesi ma le lua 8%. Lo inga ua wha tuluina le pea vai le lua pasene le a lua wha ono fitu. Ia, ma vai lo le malo, mai lo le i o le whainga malo le lipa. Whai le suil tu la fonu. E le ngata ina tō mata i tūina le lua le tesi, lua le 12% lea. Ai e wawa ai ma le tūlanga o tangata whainga alwenga i New Zealand. E le anga le lei o le tūlanga o le tau o soifuanga. Ai tō tele tangata le ni alwenga. O le mena le ina whale tūla whanu na. E le lau o mai nei whainga marofa mai de ai. O le mena le o tele le mo le iro le whale tupa le mea tau la i ala na vai. Whapea sole. O le wa multitask o mo tangata laulangi a le mai le mwhale tupa na vai ni me se lua. Le la uma fo na fai tu la fono o sto sui tu la fono le pasia to i fo i alfa le tu pela na iam ta fo yo i tas o le tau o le va ai le le pasene tu luile ai tu pe i tangata a to te la tangata le ninga lu ngam fia ai tu ele lo la pe te fia ai o le le usa ngal venga polo fia ai butong ta te le ale tau o le le fia ai ala tamuta na ia lo tupe al melo le via ai o le se tupe o te le atu la le anga na ia o mai foi lai i le fair pay agreement ia po le o malienga ia tu la ngo foi le o tongi ia tala fia ngai pe tu sa ia le ua le ua ave ese na o mona ese tu la fono na ia te le ia le ngo mena le la o amaten tu la mai ni e toi fai tu la fono e toi pera na ngai le la pasi o le la tu isanga toi te sui ngo ia mene ia te le ala fia ngai e le maule al fainga malo ni o te tau pitia o le la tau fa mai le fifia la tau le mai ngole o le amatanga mai ai o te mina pasi ai langa ma fai e nai tangata to i le titi ono mai a mata se fainga se fina uma e sui e tutongi. Ai la vea tua me to tili. O la tola ma wha whea na mai e tangata pena le lua e pasene ai ma whaina na whaia no wha pele ia. E le ia se sengon mena e le fifie ni le coalition le to inga whainga na malmele ni la to. O mai anai pātia na ta iono pasene le si varu pasene a mai sui ato. Leo te whatanga leo lo to e e vei sa tau na va i mo mele tu pui ai le o di diu le mela ta o le ale se se ia o le COP28 ia le fo ie wa ia painga ia suinga tele pio nei fono vale e fa no ko tato telefone va ia so nei ia o le sa tau mo fai ia ile fono na ina ia se fa se mali dienga po se fa upunga e fo ina ia tau fia i lo le toi fai o fossil me fo i o le suau o koale a ia ai le mo ai ele ia se fa upunga fa pena sa fa pe tau nei se me ia faced out o po mai ia face ia li diu ese a ia ale sa fa mai e transition ese le upo le face ese le transition a pai i tato anga ia pe fa pe na le fa upunga pa tango fa sa mo ai le fa pe o le face out se lo fa makalona sui a ai mena pe i ka ko va va o mena tato o mena tato anga ia ya la o mai fa upunga na fa pe na ia o lai fi ai no ia le so nga mai le ko ali o le suau New Zealand leo o mo fa tanga le malo fo tato a mata ona to e baba ai e to e ia fai mai ia leva vai mai motor Pacific
Ia o te loa e te le a le afianga o le vano no fua a New Zealand. Ma moto al Pasifika I fontanga I luma nei. Wai e watu roa o te le roa pe watu nei ai te ua savali. E te noa Pasifika li fita no ia New Zealand. Wai le solo mua I ele o whaile ula ula sika le ti ai mese mele o le toi whai o whaatanga su enga o sua umenga tai whale o tātou New Zealand. I ol mena nai tupu. E sina me mali e. Ele teimina whaile whai unga lea, ai maumulmudi. Le mali li ele au sufono Pasifika. Langa ele I aitono le teimina whaile whai unga lea, ai mawata o lai tana nol mtau. Ola mawawha whapea, tio whau ia lato. Sa ta taua na yese si tutonu o e mawhai mali, o le smartphone e vidi ma, o le la whaile mali, ai, si se ele mele wha mai, ele I aitono le teimina whai. A lato mena whai sa taunu te pena le lato. Ia pia, soli. E a tātou leo wā, ia so lai. E ki o voi a o atu I whaare o lai re I tau whai. Ia an mea nan tup, me wha mai e whai a tanu anga, me nai ne whiwhi e iai ma se so lai tō lima e tō whia lai. Eile pe se, eile tupulanga le tamaitai le e se whai malo se o nana whinau Vanga le tau le au activist, vanga le fo e fa tu me fo e fina o iam tau fa pene. Mana ia o fruen el fai una te vai e tui. Io mana ia la to fo la ne o tanga te mai e so ni le Greenpeace mai si. Ia o te roi fai o fo se ne yanga luenga si ia fo te pia o le kreta o le sta mai te le na mai Europa le na amata mai o la titi. Ia yo mena le ngai fo ye yo o ye la tu la I mai fino I mta u fa peni wa o leo yo la to ye tu pulanga ye light o le pui ngo la to mo la tu lumana o le au ma tu o ye o fa tu fa le la ye ye o mina o le la tu ai o la mai tu pulanga la I te mai le se la lulang sa o le ya la ma tu ye ele o ma tu uma ye ya ma tu ye fa a finga ta le tu po fa li ton ya ai ava ine le malo le fa I po ai le o ma ya sa Winston Peter si sa ma Malaysia le o simo ya ai pipi e tu ma malaxe ya mo tu ile fita u ya le mere ye ni ya o le misala le fa ye le misal to na mo ta to te lo New Zealand le e va ye ni ta to le ngai lu eu to vet fo il palmene nei vai a so te io tali ma fesili to no palmene ia ona o le ia le palmi o le sa malanga to mo stai pu I Australia e pio va to la mai no Winston Peter se trai fia laxel te mile na lo le fo fa un nacional lo na fa no sa lo I l'université Australia ia nai ai ole o Winston na le na fo na tu mai fo le termina yes pa ma le au vanga o tanga to masa ni le mai sa olia le pavio le tali e va ria le sitali na le fa pe to fa manga lo ma tanga te la to me le fa ma ne o te le mo fa pe na o poto e tali o tanga vo so no ma sa mo vo ya au pe ma ia vo lo sta na vo ya o va la o mo le le ngana va sa ma na ia na tel malu e de so ona va mo ile ia o se tasi leo tangata I longa fo I tono tangata Pasifika I tono New Zealand I vaenga I o mata tau soi fo malaloina leo nam toa manino al vai aso neila na wha maa vaenga I le toi fia vea mata I tae o nisi o wha la tonga I al vaenga tau soi fo malaloina tuku I tonga Ioi sa o tuki tonga o lewa tau tua I New Zealand sa avea foi mata I tae o soi fo malaloina ni New Zealand tele na iai I mo meo whaala puputonga e whautuaina le malo I vaenga whapena o le fo lana I tono senate le pe ona tau e whautuaina le whautuora na ia fo I la sanga le anga I lunga ia leo whama vai vai aso nei o lan tala na te le mwhai o na onga lue mal malo le nei an fufuanga le iai ia o la ua misia isi whapea o ia le na whaalango lango fo I to tele ia lan tau whai tuku I tonga e mai runga la tu me tau pulenga o whala tonga governance ina whai fo la tu whai o la tu sao e la o se nei o te iloa waru ese ina ia mawhai au na whaasanga tau mai lo le malo wa e mwhain tala no mai au lai tono o komiti le I
ai ma fai lona sau ila la sa lo to pule ai lan ta la vai so se TV po se le tio po le newspaper fa tala no e mai sa o ana ngona mo manatu e le to po le wai vole to la lo o pui ngai a e fai ai al malia la e la lista ngate lo ek party la fai vole ni fo wat te le mai mo wai tu pel malo to ngeni tanga te fa pia e la fa sa o mai tuki tong e le tongia o te mina ye o nga luenga fai fu so ani le malo i me a e le la wale lo le ni la le tali me le le ngal so no so le lo shaki mo me fa pia mai to te le tanga te fai nga luenga komit fa tong e le tongia e yesu i o le tat komit fa tong no fo mai ai fai nga luenga fu e le se pe ia ai mo me tama ia launi na ai ta pe apolo trustees le fa ngal ta to komit fa to ele pe aussi committee e tai ia fe tu pe mo wale ia ta to committee le te la mai nga lu so so ani ta to ngal benga ia o mena ia le la fa pe o mele mo tu ki to e o fa sa ole le fai pule le ekte i vai o ngal benga le fai fo le se tongi o so ani le ma lo mtanga ta ia la na mauna o te tauna tu fa ta si uma mai sanga te Pasifika tai e fina wa ia le mele te kuni o le mea le e se o le sikaleti le pe wa amata no tala no mo le la lolang sa o tato pe o le fitu pupulo vo le vai mai la lolang i me fa ia tato New Zealand amata mai le nuclear free o la e tau fa sa e tu tato fa tu ya Amerika manu te e le pu le mai o tole no ni ia na wa ai mai tanga te le mau lunga tu mai fai mai le tu langa le me tau sikaleti hape momo ia la o mai ne mai sinu le na fata e falani ma for UK Britania ia vai no te tele la o ai vai mai fa pe sa o le me la fa ti tanga te mama i lo sikaleti ma ale o te e la o mai la to fai ale o vai mai le o to fuli to Ue pe ia o le mata o puana le vesi le fo wai solo te e ia le fo wai ia saininga lima to tele o tanga te fa ilo te e le solo ia o le nei fo i tu la fono ia ana o le meu te o foi o tanga tele Shane Ritty e o fai ngo se sikaleti Ritty ia o ngoa o fai ngo solo ina tanga tene ona o le feita i le mele tu o te masalo ai ona fa ma vai se teimi yo olo na ya la ngona monia le me tauna ia o teimi na fa pe ele fa no fa ngal ngale la ne ele o yelo ngal me o le si ya le teimi ne yo o la tam fa ya tali mai yo la tali mai to nga tali le malo a te lo mo ya ba foma la lo ai le tali tau fa o le me e le ngai ona o le o mai fa tasi le to tele o foma e lango le tite ele fai le tu la fono ia pe o le o mana fa senga mai la to tu pe fa sa o tato le so i fo malo lo ino tangata o le tau singo tangata mai ma le fa tangata mali liu tau tangata tasi mai na mo mai ai ma fo mai lo la sikaleti ia fa la o le malo si o company ne de ia fai sikaleti ia o le si le fo yo special place o mai lo hat o ia na sa salesman i company fai sikaleti asola ia o isa ne ia pitanga ma sa fo i musu le o dia mai ia mai manam ta ko a tonu la ngolang ia le lo la via ta tol taimi ia malo msanga ia ona o le taimi ai malo lava mo le pokalame neias ia le au fafonga o le tatou pokalame na mo nei fo i as faraile ia kwa mo te mo fo i le ponga o tatou pokalame nei o tala la lunga o vai aso fo ia e mo le taimi nei ia fa so fo ia fa so fo
Sefa ola
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Toi whamalawa atu me toi whaataro whatu le taimi o le tātou tautua. O le whaafonga mai pēr i le tautua mara unanga le si ufonga o le laumua. I lau le tiopo lau la o whaalongolongo. Ia o lo e mafuta mai whaalongolongo mai ai mai whaafonga mai ai tono a inga. Mai si fo i tono maota o tangata mātatua ma maota ngase ngase. Ia whaataro whatu le taimi o le tai hao. Ina i tātou mātua tua asina sino le atunu. La tau lo no fale fo im fa fo mai le taimi ia o le tatu to tu tono ainga ma lo le tapuai ma lo le talo ia ma lo fo le on sai ma la pale fo ia tapu ia fo i faiva manga luenga lo nga ia tu ia fa na ni fo yaso ia fa talo fa fo ia te o na le wa ma lo mai ia nga luenga mai le fale fainga luenga mo le nei fo i tau sanga atoa na tu i to telefo ni so tatu le o ma futa mo le taimi ia o le o mai nga luenga le fo tau sanga o le lua fe lua se fulu ma le tolu. Fa malo le on sai, fa malo fo i le taua tai, fa malo fo i le fa malo losi ngā luenga o le nei fo i tau sanga ia wai umane manuia. Ia nga ila ia faise malo longa fo i, ia mo fo i sfasiri ngā malo si le usu ai le tae ao, ia meise fo i o le nga i ngā luenga o le fiafi ma le po, ia nana u malo lo mai le to tele i fia uma ngā luenga o le nei fo i tau sanga lua fe lua se fulu ma le tolu, to e fa malo ma to e fa talo fatu. Ia pe fa pe na fa toa e malei fo mai ia i le nita yao wa ala mai le nita yao wa va ia tu tono lo fale wa le to va ai tono lo fale fa nga luenga ia e pe ona masani ia le usu le ta yao ia me se fo le fiafi male po nga luenga sa fa nga ia le to tele i tatou ia ma lo fa ma lo singa luenga fo i le nita sanga ia fa pe fo ina fa ta lo fa tu ma to fa ma lo atu ia te o na lo e nga lue pe le taimi ia i tono fale fa nga luenga ni se fo company o lo tala pe ma fa nga luenga fo ini se le tatou tunu ia mo le atu fa ma lo fo le tawa tai ma lo on sai ia fa ma lo si le to ma foi ma sa lo to e pau ne o le vai aso le tele yo nga luenga le to tele i tatou ia ai pe on si le fia ia so se unanga lava fa sala lau le tio fa longo e le ma lo e o fo i mo ala television ma tv ia ele malo lola vai le tausanga atoa e pe foi la ona ile tatu tautua nei o si fonga lau mua ia pe tale kirisimasi e fa o pe le tatu onanga ia se i mai a foi le nei tausanga ia me lea malo foi le tatalo mai ia le tatu tunu ia lo mawa i pe foi le malo losi ma le fasiringa malo si foi o le au fainga luenga ia wa foi le anga mai tautua ina lo tau pa ia ma lo tau mamalu e ala le tautua la wala le o le si fonga lau mua Wellington i lau le tio po lau la au wha longo ia e meise foi ia i la tau lo mafuta mai
I lungo o tātou penga te whailangi e pe ona iei le Facebook, ia mai se o le YouTube channel, ale si ufongo lau mua, ia mai se fo i o le tātou app, e lua se fulfai tū la, ia to tele la fo inisi o le tātou atino, o lo whaalongolongo mai ai, ia au whianga i te au mga luenga, ia malo la fo le tau atai, malo le tāpuai, malo fo le onsai, ia inga luenga fo i o le nefu yaso wha malo losi, umalo fo le neva yaso, ia ona malo lo fo i loa, mo ngā luenga fo i o le nitau sanga, ia fo i elevi inga i le tua, ia no whai una fo i male manuia fo i, ele ngata fo i tau mawhainga whanau, ia o nisi fo i o la tau sa tau sini o fo i, ia onga, ia e meisi fo i wha unga universite, ia lewa malo loa tua i male toa tele ngā luenga fo i, ia man sa malo loa le vason, le tene, ia le tele o ngā luenga, o nisi o ngā luenga, ia le wha mai eina i le vayaso le nei, me lea, ia mo le atu wha malo le tātou tau tua, malo fo le tāpo i mai, ia mwha afonga mai, ia mo e fo i le malolosi ma le fia fo le au whai ngā luenga, ia tātou te mafuta, ia e ala i lana tau tua wha au pea, le si ufonga le lau moe Wellington, lau le itiopo, lau la au whalongolongo, o le tasi ono te si, ma le tasi wha mo. Se fulwana mi te te enele tūlai si fulmane tasi, o le whauponga o tātou talafou le tūlai si fulmane roa, e le ua tāpena mai fo i a Sabrina Casiano, il whauponga muli ia o tala o mena tupu, ia mai si fo i talafou, si fonga lau moe Wellington, ia ma le to e tūna atua ia tātou tala mai Samoa, i le tau tua sunga ta se salam sam le te o le tūla si fulmane lua. Whela wa foi se vahenga nei te mafuta mai ai, i le ngata i tono ni usila nei, wha pia foi se o se atu nua le langi lungo tātou penga te whailangi, e wha ta alofa atu, ma wha whelo i atu, ma le nganga wha aloalo nei teimo le tai au, i tātou wha fia fianga, o pespesenga foi, ma musika sui fifiloi, moli moli atu a wala foi le wha fonga tāpua i mai, mai se le mai moa wha fonga mai le tātou atinu, ia i tono mo tamalawa se fulu iwa minute te ene le tūla si fulmane tasi, si fonga lau mua i Wellington, wana wha fia fianga sui fifiloi nei teimo le tai au. O vivingo le fianga o le whangori. Atamba, polo ua atu.
Fianga me vinga o le fianga ia o le fanga o ali mai le fea i le fanga o li o i o le ratu le ana i sa fune ma le tuatane ia le na mai le Pacific Love ia me vinga o le fianga o le fanga o ali mi le o le tuatane o i moteri sa la fai Lua sur 5 minuta te nele tu las matasi ia se tatou wo po ile u fa talo fa mai le Jamie o le te vai atu so le esa i lunga i ka tatou computer lea pe le o mai ni ngoa le te vai atu i le sipito lea e o le fa talo fa mai le talenga seu ngali i ka peli malo lava le so i fomnia no talenga seu malo fo le tapoi malo fo nga lue nga fo i le fo te sanga pe fa pe ona o malo lo me nga luenga i o la le si me fa ele mafuta fia lo maltinama fa nauma usu se pese ma si siva ma ori ma me fol tua ya favor Tamara matamua ya malo lava favor ya no fatu ya mo oe male sunga liao ya to lau ya fa pe fo ya le sunga ya yoelu a peteru mafuta mai sini Australia malo lava le mafuta mai in nei time le tai ao ya manuia fo ya tiute fo i favor lo fanga yai ya le fo vanga le aso ya me se fo le tai ao masalo America ya pe o la to sapati ni fa pe fo i Hawaii ma America Samoa ya fa pe la na te mai mo mai ma fa fo mai tonu America Hawaii ma America Samoa ya ai wam to nga lala wa tele fo ta maftanga ma to ana i fo yo ni fo ya sapati ya te to ya manuia lava ya to nga sauninga ya sauninga o to e fo yo ni ya fiafi ya te to manatu na o solo o to le fiafi ma le uli ia i Amerika ia me se fo i Hawaii ma Amerika Samoa ia ma to i New Zealand nei o le o te asfutasi i le taia o le asonga fua ia manuia lava ia lofa te fo i mo tato tun o lo mafuta mai ia o tato iai fo i tono le masina o te sema ia o fata muava atu le safo lau o Samoa ia i le fai unga fo i o le tau sanga ia me se le tato fa felo i atu ia i le fana umai o le pepe fo lun fa manatuina o le fana umai o le pepe fo ia i le vai aso fau manatu na fu tele tapinanga fo ia au lotu e kalesia au talavou au nga sa ia inisi fo i o sauninga o le afa manatu ai ia me se ai o le tele fo i ainga o le mafuta fatasi i le vai taimi o le Christmas ia mo ai fo se maftanga fia ia ainga talu mai ia le masina o January ia le wo mai le masina o December masina mulu le tatou fo launga ia manuia lava ia fu fanga foi ia matapinanga foi ia wa fo tata wanga anga ia tu ia i le fa unga foi le to sanga me se Christmas le vai sa fo ia tapena foi le tele fa mnatu tu pea fa pe le sauni malanga ia vanga masani ia taule fa mnatu ina tu ia na we si le fia o ia tu langa ia tau na tapena iai mo tu fo lau vanga mala fa pena ia mafua le ia kilo lau ato i le fale ia ona malanga i lo lea ia e fua i ol mala valele ia e to ia ni nga yo inga po ni nga duenga tele fai pe fa pe ole e fua le atu lau atu luas fu tolu kilo i le fale ia lu atu le fa ngo fia ma va ve fo i el fa solonga ia o tele fo i kiu e mai tau fo i mo tino na fo i le va ya so mala va so fo ia anga ia tu le fa unga fo i le tau sanga ia le a tele fo i pisi fo i mala valele mai fo i le umi o kiu le afanga ye mala tatu tunu ia tate alo fai lava nai tatou matua e fo ile e umina tu le kiu ia ai mana ia la fo ile tapena pena mamau ia tapena atu malanga ia o leva uma saunia ia i tonu ainga pe ona ia le fo ina la atu ia tauli ai ninga luenga ona na tu atu ai lunga le fua o mala valele ia alu luas for 2 minute te nei le tu la se monetasi le se fonga la mo Wellington e fa fianga so i filoi ia lo fa tele atu mo le tatou tu e mesila tau o lo mafuta mai le tautua le sifonga lo mua ni taimi o le tai au mai le sunga Richards Parker ea ole ha na le pese Christmas in the Island ya manuia fai ngā malanga pe fa pe ona atu ua fo i New Zealand nei malanga atu i Samoa
dancing in the alley. Another year gone time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said 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 Christmas, Christmas, Christmas in the island.
Le whawhiwhianga mai le whepese le heavy tama ia o le urunga li i mai na Sareta ia o whawhiwhianga fo impes pesenga o Kirisimasi i na ua toi luas fulutasi minuti o na tale o le itu lai se fulmane lua taris fululua o le whaopoponga o talafou ma le si ufonga lau mua le ua tapena mai ai Savelina Kasiano mai se o tātou tala mai Samoa ia toi whawhelo i atu ma toi whamalo atu whatalo whatalo to fine a Kirisimasi whalewa ai ia leo lo mafuta mai na ipali Indonesia so le ia le wa alu ia lono winga le wa amata ona ngai le to fine ya Christmas fale va ai ia fa manatu lona soifua ia wa le Christmas ia le ngwana o le to fine Christmas fale va ai ia lono winga ia o le vai so folo na soifua ia le wa amata ona tafao fa manu ia lona so fa na o vai so fo esa o Christmas ia le la o i pali ai fea Indonesia ia le na o le tunu le na tasi lea vaenga o le lalolangi e ese le fia ia i o tangata i o e tafa wai o i pali i Indonesia le tunu ia o so se o le tele e o fo i tatou i tupulanga tala vau le tate whaalongo i nei New Zealand a ta umai ia no fuanga e le la o tafa o ta umai i pali o fa peso le no winga o matua man ai au i le tafau i le tunu leo Indonesia e mese i pali ia mana tua fo yo i le na tasi le tunu ese le mamafa o la tu solitula to fa sawat tasi le tunu ese le mamafa o la tu fa salanga i solitula fono ai mai se a ia tu la fono fo i tau i fuala u fa saina o le aisa o le marijuana o vaenga uma va pena ia ele to i pose lilo ia i tausanga nei tausanga vai atu ia po le tolu le fa tausanga vai atu ia leana tatou va ai ia i fa salanga fo ina na fa tau no inisi fo ia pe ona i fo inisi mai Australia ia tu loa na fa fonga mai ia leana fa sala i le oti se tu loa ia ona o mawai ia fo la u fa saina ia le ngata i Australia fa pe fo ia isi tu no le sa fa o ia le fa salanga le o le maliu ia ele malo o Indonesia ia ona o tulang fo le puipuinga la le atinu i le vatu tonu fo la u fa saina ia ai le o tu ai la le fia pe o tangata i o tafa fao i pali ia ai ona o le mana ia fa mai o le mana ia le tafao le atinu ona tafanga mai on va pena ia e ala foi o ma foi ona la vea ma foi le ma afia i fa salanga i soltu la fono ia nei atunu ia ona le soli for la fono melea fa pe foi na te sauni te malanga ia tunu nei mai se atunu asia nei ia ma isi vaenga foi le o sai tu ton ia fa itete le ta pena le lau ato siaki lau ato ia mama ai le i te ua ia tangata fo ilele watu i malai va lele ia ona fo lele ona momonula ia o vaenga o fuala o fasai nei tono lau ato siaki fa lele ia te i tu ua ia le malai va lele to siaki lau ato ma vaenga un fa pena wa o isi mafu angana ia mafu ai ona tau fia ma fa sala istangata isi atu ia ona e fai mai la to e loloponi
vaenga fo le au whaatau fuala au whasaina i isi atu nula ale whaawala atu i ato tangata malanga. I ole melna na whautua atu peama watu tu olalo ina i whaitete le anga i atu nune. Me se lava ia ele fo le mafua fo ona afie whaasalanga ma tu unga whaapea o ma mafa whaasalanga i atu nune. Ia ona ole soli fo tu la fono ai alua o ia nai mama o lau malanga e te alu tawhao. Iau te iloa le se mea o le a whainai, pe fo ilana toa tele o nisi o le tātou atinu, ia e a ngai i pali, ia e tawhao. Ia ona o le mana, ia o le matango fio, ia fo i vahenga o le lalulangi e tawhao. Ia e malo, whapea fo inana e tāpena malanga fo isi o tātou atinu o neva yaso, manuia lava whainga malanga o le a whengai mautou, ia e meise fo i, ia o i la tau o le atu ua fo i, ia wai te lea mafua angai mafua i, ona alu tangata i oi, Samoa, mua ia o whaau whaleina o manu lua o saofa ia ainga tolu o anniversary fo i e wha ia o mo mea fo ilele o taranga maa ma taranga teu i nisi fo ua malili o ainga i as tausanga umawai ia o nisi ia mare tele o vaenga mafua i ona malanga tātou i vaitemi whapene o fia ia ai e faila fo ia ava ia fa longa tua le lava tupe ia la me la no fo misamo o le lua ile tolu vai aso lava matoi a falo e lo no winga to vala au tu le stay fa mele ainga oi fa pe ha wa ele vana ia lu New Zealand e falo vai aso lima vai aso Samoa ia e to vala au tu le muku ka to ainga lo fa pe mai na yo te voi oi anko sole fa mai nel va ainga le na ia lu va so tene ole mele la ia lava le leila u voilele la pocket money tel mo isa mo o tamala isa mo tama sa wala isa mo ia malo fa tai ia ai ole ua lo no winga la ua te ala afole la tale fitu i palia i Indonesia ia na malo fa tai ia esa ole le ia le mo mau mo to fina ma si ma fa yo fa salanga i ole tu no le on o vaenga fa pe ai mai se la mo fuala au fa saina io e ngata i le tu no o Indonesia ia fa pe fo isi tu no mai se tu no sa tu tonu ma fa tele la to fa salanga ia fa talo fa tu le fa tu ia ana ala moli ma lo lava le ma futa mai ia le wo mai tama sa o ia ma ta fo ina malanga langa mai sa ia ole mele na fai e la malanga i Samoa mua lava la pocket money lua ia fua la tupe ave maltangata na e volele e luane asi oi po se asinga volele e tam volele fo mane moa ia vai pe ia ona u fa mana tu atu telo taimi ia e fua e oile a fa pe vai atu la po le moa la vane asi ai oi ia wala va se limas furta la ia va pe luane le moa ma le fali fufi ma le suia ia tu ia sina se lauta la ia luane lo la le moa fa alifu ia o le se metua ro por size 2 ia o le fa alifu ia ma le suia ma vainga la va pena ia na le mele tu i lo se lauta la ma si vainga na mana ia ia e tuli male povi pe a vese lua se lauta la ia ai fua le langa ele tu wa ta to mo a singa yo ane ainga langa wo tato masa ni ai yo pe fai mai ai tau tu ele ma fai ona tu ua yo na to es ful tonu minute na ta lo le tu la es ful male lua le si fonga la mo ya tato maftanga fo le yaso ta ro fo ile tu la fia etas ia on tari foi do tatu fasalauga i Samoa ia le tautua mai le aufaigaluega suga ia tasesa lem sam ia fape foʻi ia le soatau ia tavitanua ia malo lava le mafuta mai fatalofa atu foʻi le tama leo ante le aliva ia la ia uma aiga o polurua na e alu ai ante le e te tausami ai le auli a me le mafuta lei matina ma le fanau ma faise ma me se lava le fanau a leu tuuaʻoga yo al me le al fiu tamai te su oi ya la te ai ol fa lo lisia inga ele o sei tu le to es fulto mi tali tu se fur ma le lua ti fonga lo mo Wellington ya al tamai ti mai mo tere sala fai Daniel Recostello
blessed holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, twinkle bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. It's Christmas time in the city. Silver bells, silver bells. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Na sunga Daniel Ray Costello ia e mai le moteri sala fai le fai tu lea latu i palauli ma fai tu palauli sefo. To is 4 minuta tali tu lai se full man lua se fonga la mo Wellington fa talo fa tu fa tu ia susi Tyrell Petro. Palola va susi. O le ia susi va sante ne ile Christmas Carol le Holy Family sa fai. Ho misi a tau le vainga le o le vana uta pena i malo pulo center ma va fa pena o tele o so pese. Ya foi le umai foi yaso fa talo fa foi ya inisi uma futa mai tato tunu ya pe o sunga a fai kau makau fa tulo atu ai swafa fai kau makau Taulangi Johnson malolava ya va pe foi ya le sunga Michael Junior Schuster ya manisi o ma futa mai le taimel tato poklame ya na non tatu teri e vaenga ia volele wa singa tangata i pe one alanga te tauana fai sole e tauana aven tupe mana tangata ia ia wa ia o ai a se tu lo wale ngana o ia le uru malo le asau ia no tano fono foale le vestupe ia u te iro fo ia le to tele o tatu ele ila lo i foale lima se furuta la le tupe ave tu sa po le moa po le ia e fua fo ia le vatava ia tu ia o te ilo tava ia tu a mai se volele se molesta mai pua se tu lo por sai tu ia tawa na ilunga tu se lautala pe sa o pele ai se fa so mai tatu eu mau te lete te im foi no ove se fast food tala stanga ta foi fa tu foi ele fa pe o lo fia tele ele fa pe o lo fia tele o ni tupe au te fa tu foi ele te im foi no ta ave se todos food tala stanga ta Aya oe le te mafuta mai e mawhai. Ia, o le na, malo lava le eva eva mai tātua sinu o tua tere la tau i o mānawa ngā luenga, ia o malo lo mai fōre nei taimi, ia le o mafuta mai nei taimi, o isi o la tau le fato a feala mai nei taimi. Ia malo ale momoe umi nei tai ao, ia mana ia o lo wala e ala e fulele, te vai atu la e hulele talitari e maisia whana uli spito. Ia e tā lofa ia i lātou fo i ele fo ua whaamuli na o lātou. Ia e pola e mala ua malanga ta māmani sir whanau Samoa. Ia pola fo malanga male ia le tina mani sir whanau Samoa.
O mele ia ona sai o ai lava o folele o le malanga ia ona sai tato. Ili se mea fulele la na fa no ai wai sto to sole matua fa no pe malanga ni sida inga. Ai me se pe va pe lo malanga ta mai sa mo. Ai no fo not tinai nei se vai la nati na matua le no fo le ia. Ioi. Teimi uma te va ai atu a vili. Te vai tu a vili ai le mana o folele non na tali me ala ta mai sa mo. Tama vele mana o e velele e mana o e video call. Te vai atu nai tama na fe sili jol. Ai le fale o ina ne o fale o ina le e folele mana o ia fa asino uma esta malo ia mela ia e te vai lai to inga video call la te vai atu fa mai. O le fale na o ia la fa mista malo e te rei lo matou fale. Alo tu no fa memle fe sili o fa lo matua. Ia la fa mista ina sta ma alo matua la vele va mai fa. Alo fa mel tala tinale fa le matamata tu ni se tu atu il telefoni so se tu atu il telefoni se o fatalo fatu ro matua ia na alu foi leo sta ma ave si ro matua ia fatalo fa mai stilo fatu io me tupu ele mana o antanga ta foi le no foi ne le fa amuri ai malanga isi a vidi sa mo e mana o ia tu yata ma fa ma ninga o mela ya luanga ia ia wata ilo le wai o fulele tatilo le ya tulanga fa pena tatele iolai tatele ilo tatele o faia ia ai tatelo le ya to inga tanga fa pe ia se vidia tula o la fa pe o la ise me fulele po se fale o se sira inga o se sio le no le ta ma pone ia te va ai fo ile le fa masino ina le fale na o ite ia o ile no le asi ta watura fo le va ia tinale ine isi no fotane fo le ainga le ta fao isi ia si on tolu te va ina na tau watua esi le noi o ile le fa fine tu telefoni la tina na fa mistama si tama se o le tolu isa ako te le no isa ako fa mai o fa la isa ako tu lo tu mo le fasili o fa la isa ako la fa mai tu telefoni so fa talo fa tu ya isa ako ia masa salonga fa pena to 5 minutos tarde furua ia la matu tato fa fianga nei tarde furua ia le ta pena mai foi solina wa foi tato fa pongo telefo ia ole nei foi ia ori tato te tala noina ia o tala le malanga le la fai Afio mai le alo o le atua na va
ta ua e o foina e fai matame alofa se o alofa na o ela Samoa e tu ma oi le loto e pele oi lo uanganga se o alofa na o ela Samoa e tu ma oi le loto e pele oi lo uanganga io tanto le anga le wafana mai le tama na te tongi o la le la lo la ni uma Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau malisi ufonga le laumua mo le nei au auli. E le o se paketi te le e pe ona fola le palimia Christopher Luxon au le iyo o le kerisimasi. Wa sauni le minister tupe Nicola Willis e whaalawilo le paketi i le asolulu. Ma ua fuafua ia tala fea unga ma le tala la tamai a le matanga alwenga o tupe mo le tamao a inga. Na whaalia Luxon i le leiti o New Zealand i lona manatu o matua le lei lava le ngā alwenga alwhainga malo so whaatasi. I totono wa yaso i tolu talo na tula i mai e ita ia le atunuu. Sa whea ngaile tamao a inga matulanga whaale tonu ma le te leo whaafitauli ma le whainga malo ua mawai atu. Ma o le o whaatulanga se tama i paketi i totono wa yaso i tolu talo o nao lato i le malo peo na sanoa Luxon. O mawhaiona whaatino nisi o ngā yoinga ua o lato manatu o le ato e whaafo i ele tūlanga mausali le tamao a inga ma le vainga le leo tupe. Ele o iei lamani whaato e senga le malo a o whaawawa na toi ave sea ma whaalea o ngā ina polisi sailo ngai le whainga malo a le leipa pei ona li potia. Na mua moi le polisi sa va ai al tupe whaaleo leo le pūlenga le leo le taulu soifuanga matulanga i ngā luenga a wase tamao a inga le lei mo le atunuu. Ai toi whaafo i le vainga le matafa yo i tasi polisi mata upu tau tupe. So oe ma le ave senga le tula fono le malilienga mo tutongi tala whea ngai whaatasi ai ma le polisi o le whaamama avenga mo ta avale mama le clean car discount. Wana nafi lena whaalea o ngai nei fo i le polo keti o le Let's Get Wellington Moving. Ai o lea whaatupeina se isi a wala i tutono se ana po se tano i Mount Victoria ma toi whaafau le Basin Reserve. O lea wa i el whaamalu malunga po le nganu ufa i tomalo Wellingtone le polo keti o le Golden Mile po a wala i tutono le taulanga. Ua finangalo le taitai o le act ma le whainga malo so whaatasi. Ina ia whaia se ilo ilonga le mapas po o tala whea ngai bea. O lea Paul Kalame o lo whaafai ngofele a wala mota mai te Maori in Pasifika moa o onga whaafo mai. Saulua i whaavai ina le tausanga e tasiva fitulua. Ma o le whaamui moenga ina ia te lele a wanoa moitu a inga tangatanu ese ngā lulua i tutono o au nangal soifua malo loina. Ma mawhai o na tali e tuai mana onga ese i tutono New Zealand i le tausinga o le soifua maloloina. O le tausanga mua sana o le tolu avanua na whaatulanga mota mai tia o ngā Maori in Pasifika mai lau whainga atua e to ono se fulu. E oane i le tausanga e tasiva fituiva o to tolu se fulu lua i lato na talo sanga ai to o whana talieina o na toi whaopopo le University o Numera mai le to ono i le to aiva le tausanga. Aina whaatuptupla i le vai tau le tasiva iwa se fulu e to o se fulu lua le ana ulu fale atu i le tasiva iwa se fulu si iti atu i le to o lua se fulu tolu i le awha iwa se lau iwa. O le taimi nei o le tolu se fulu pasene o awanoa le University o Aukilani e whaapitoa mota mai tia o ngā Maori ma Pasifika. Na sauno le taitai o le actor David Seymour o se tūlanga tala whea ngai le toa ilo le Apollo Kalame o na o le mabas o lo whaatino i whainga whailonga tangata pol whailonga lanu o le tutu sawa wanoa mo tangata e fua i o la tau tangata nuu vangana o lo whaia ina ia au sia se whaanaunga auto o le whaale leia leo le soifua maloloina mo Maori in Pasifika peitai e esele fina ngalo le minister soifua maloloina Dr. Shane Retty lea fo isa ui mamanuia mai lea Paul Kalame
ona na ia manatuaina mea lelei sa tutupu mai ai, i le vaitau sa o inai o ia, i to mai whaafo mai. E se laulima se fulu miliona tāla le tau o whali ma ele le University o Massey, mai ona no whanga ese tolu au Kilani Wellington e ma Palmerston North, o lo au fie se fufuanga e whaata watu pe lisi foi to sai ma se pepo whaamatalanga ale University, e iwa ni whale Albany e whai Wellington ma le iwa i mana watu, e eni se o whale ma ele le i whaia i eni tau peitai, e tu samal se lau limas fultasi miliona, lua se lau fultolu wafe tāla, le tau o whale ele au fie le tau ele, pe ona tau e li pote le teo New Zealand, a whaia e whaata watu pe lisi foi whale le no whangai Albany, o le ātutoe aina o whale fomo mata upu whaasaya nisi. Ele ile watu nei sa whaailoa ini mata upu le a le to ia awa awina Albany, whaata se mga alwenga o le a vae a mai ai. O lo ta uai pepo whaamatalanga, se mana onga le University ne ia a mata ili o ngā tutono Februari, lea fuafuanga. Ile li poti whaale tausanga o tupe le University le tausanga taluai, o lo whaamawina ile tusama le tasi tesi male whaiva, biliona ta la, le tau ele mafale e au fie ma le selau valus fultolu miliona ta la o le tau ele mafale e mia ele malo. Sa whianga i pele University ma whainga tai le pa ua le whai numero ta mai tia onga mai fafo wha apea matutonu o le atunu o pe ona ta wai ele le teo New Zealand. E to o lima se fulu ni saia ni tisi mata itai o iei to mai wha apitoa mo vai mangalo New Zealand o lātou whao o inatu se tusi wha alawa i tele le pale mia Christopher Luxon ina ia awane i o lātou tango fia ina le polisi mo vai mangalo po le freshwater policy na whailua le whai ngā malo i le asos fulmal whao te sema. Wa i oele ka peneta e suia wha amaumaunga o polisi ale malo mo le vainga o vai mangalo lua whiluas fulu. Wa whailo atu i lea tusi, se vala au i le malo, ina ia wha atu maupea le polisi ma le te mana o te wai, po le fuafuanga wha avai o whainga whai unga mo ia mata uputa ua i lea tunuu. Wa i se tūlanga ma ale vai tafe ma vai tū loto New Zealand ma a whaia whaatino ni fuafuanga le malo i polisi o lo ia i neia lea tunu o mo vai mangalo o le atilio na whaatitele i nei le tūlanga whaale tonu pe o na tusi atu waisai ni tisi mai i tangata ilonga o New Zealand i lea li i pāle mia. Wa tau Minister fo mo fela wa inga Simeon Brown nisi polo ke ti mga alwenga o fufu ina una ina i tangata ina ia whaonga wila vilivae pe sava vali foi ma whaonga feo inga lautele lea tunu ai utu poile whaalua fisasi nisi o pule ngā nuu ma ua whaaleo fo ile le fifio ni tangata mwhaala potupotonga o lo langolango ina malo sile whaonga ngā wila vilivae i se tusi le Minister na ia whailoa toa ile pule ngā whela o inga New Zealand le waka kotahe ina ia tau finga alwenga mafuafuanga i awala mo wila vilivae whaapea fo i polo kalame ma polo keti mo tangata sava vali polo kalame whaatasi ma le NCTA ma isi whaala potupotonga o lo whaonga i nei vai ngā tupe whaanganga mo le tali atu i whaalavilave whaafose ia tutupu ona o le suwinga o le tau le Climate Emergency Response Fund wa mai ona ia tusi atu le NCTA ina ia whaamuta ia polo kalame ma tau fielo lātou tau maunga mo pule ngā nu e toi tu ua tuai nisi tupe le lumanai e ati na e ai ia polo kalame. O le VKT ua whaatulanga ina e whaetiti e le whaalangolango o tangata i Tāvale ma langolango i tangata ina ia Sava Valley, Vili Wila ma whaonga feo inga lautele peo pasi ma no foa afi. Ele lei mo le Pasifika le toi fo iane o vau vasa mana ia Winston Peters e avea masui palemia ma le Minister al vai fafo New Zealand pe ona saunoa le palemia o fiti Sitiveni Rampuka o le asafareile taluai sa fai e sala feilo inga iso vai fiti o nisi o mta upusa tala noa ina e au fieli suinga o le tau puipuinga ma tangata e tu ua tunu e malanga e se atu na failo atu le palemia o fiti ia vau vasa mana ia ise fono matusitala ele lei telele ia yo se tasi Wellington e wole lei mal Pasifika ma o se tangata fo i o le Pasifika ile tele o tausanga e malamalama ile tūlanga o le Pasifika au fia fo i o lo tau mawhaianga ai iai na sauno vau vasa mana ia o le atangatanga ile whainga malo so whaatasi ina ia fisosoani whainga malo atu moto le Pasifika peita ai ele se fuafuanga e launga iai ma o ao sa whailoa i atu fo i pita sila whaolulunga le fono atu moto le Pasifika Henry Puna ma sia fo i se polo ke te o ati na ai suva sa wha atu peina New Zealand au le ito e taliu mai i le atu noo.
E silia ma le lima a fetala na faaluina le matanga alwenga o le faasao. Moni me alofa i le faaton silo le matanga alwenga i le taimina tu uailinga alwenga pio na faalia i faamaumaunga. E faa fe lima se lau valu sifulfa tala, ma le lima se lau fitu sifulu lima tala na faaluina moni taonga e faamawai atuai i alu Sanson i le masino Januari il tau sanga talwai. Ina uafsini le komiti mo le si o manga, po o apo li si sa iai mo le tau sanga faal tupe lua filua tasi lua filua lua, i mea alofa mo le au fai ngā luenga. Na tali le faala potupotonga, e te tau ona tangia mai i mea alofa le faatasinga o lo ufaya ai awane i tau ngata. Na ta ue Oliver Bryan, o se sui o le unia lau fai la fonga, wa ta umai ai wa faamasani le faala potupotonga, ini tu manianga o le faalo alo i tupe le au fai la fonga, na faalia Sanson i le News Talk, na tele ilo aina le tawo ia mea alofa, ma ilo na mala malamanga, sa ave atu lau fai ngā luenga ma minista, mai na titoi faafo ina ia mea alofa, o lo lea ua ia ilo na faatupe ina le mata ngā luenga, wa ta ua faamamafa le mata ngā luenga i le taiminei, polisi o mea alofa mo le au fai ngā luenga. Walapata ina tangata e alalai Hawke's Bay, Gisborne ma Northland. Ina ia awana i tau mawhaina fi ngota po o shellfish o na uai se tūlanga matautia le ona e ono mau mawai se soifua. Mō tangata e maasani o na tau mamafa, mawhaangota ina ne fi ngota fōu. I taimi o sa malolo, e le te tauna tu mamaina lea la pata inga. Tu salava pe whaatau sina fōlinga wa aioia fi ngota, aiolo o yaini waila au o ona. Oni su inga pito la tamaya le matanga luenga mo primary industries. E whaavaluina le mawalunga o toxins po o waila au o ona i tutono fi ngota, mai le saunga le musa whaatulanga ina i Hicks Bay, whaapea ma le tolanga Bay. Na ta ue Vincent Arbuckles o le MBI, e ei nisi siyama, e mawhaio na tape pe a whaavela tau mafa peitai, o le itu a inga waila au o ona le tala noa mai ai le taiminei, e le mawhaio na ave esea pe a kuka, ma o se fautuanga maa losi lea mo le atunoo, ia awane i tau mawhaina ia fiengota mo le taiminei. Wali ipotia le polokai o awala i le anga i mātu o saute masisifo Cairns i Queensland Australia ona o le tetele o lolonga matawhenga mai te munga wa whaamawina o ni lolonga pito sili leo na malolosi talo mai le silia ma le selautau sanga ua tuanai wa wala awai le pulenu ufa ito malo Cairns mo se fisosoani mai vai ngā au whaamiliteli le atunuu ona ua amatau na vai ma le ngā fatia au au nanga ye tali atu mo whaalablav whaafose i le tūlanga ua nei mo ua whainga tau na toi sopo ia nisi tu o Cairns wa ave isia le tele o tangata mai no whanga maua la lalo e mai se ila atoa no fola talata i matawhanga o te imunga malolonga ia o lo oa awhia i le vaenga o Queenselani e mai toenga o le whao Jasper sa tapunia le malai vale le Cairns i le auliana nafi ina ua tatafe le vai o le Barron River ma o atu ile tolu tesima le valu mita o se taimi pito sili lea o na mawalunga ile sua vai talo mai mati ile tasiva fitu lo valo ia le o atu ile fatesima le tasi mita o le afa awawa na tapunia le malaiva lele mona yaso o iluma na li ipotieto o tasi se tene itite lo o manu atinga aina o na ole emo le wila ma ietu langa lo wao le tau pe ona li ipotia ai. Ita alonga o sauni Jerome Luai e tu ua le awa le Penrith i le whai unga le luafi lua wha ai o lo o mata i tu pe mua mua wha asaini e le West Tigers o ni li poti le asoto o na i sata uai le ono talia i luai o se mali lienga mo se teimi umi ma le Tigers a matatu i le luafi lua lima i se tu pe ono whaitau miliona ta la ma lo o sila fia le Panthers le ofo le Tigers mo luai beitai i tō la whono fōwa le NRL po le lakapiliki pe a sui se au se tamata alo e se fulu aso e te tauna whaatawana wa i le Panthers leli o luai ina ia no foi pea a o le ia saini alo ia se malilienga ma se hisi au na tali luai le telo whaafesili o le a whaelo atu lava pe a iei se malilienga na te sainia. E a mata ona sa oloto luai e whaatala noa manisi kalapo mo le taamilusanga le luafi lua lima a matatu ya Novema mana li potia e na o le valu selau lima sfulua fitala i le tausanga wa sauni le Panthers e ofo iai pe ona ta ua i le poti. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
Whaatala whatu le amantango neva yaso le tātou tunu. Alu mai el whao poponga o talafou mai Samoa le tautua de si whonga le la mua. Wato e tui nātu le tāra sanga mai le fionga le ministan tanga luego tinam te mai tai a tina o nu manga fisotai. E whalapo betonga tūma o te uma i lea tunu o lo ngā lue whaantasi malimtanga luenga. Ina ia mawhai ono nātu wawi na uma mai wha amomonga sa o sa wanga o lo tutupu i tutonu a inga. Whai loe muripola na rosa alemoni o. O le mea moni o lea ua ia mai taua. E le tutusa le numera le o lo wha amawina mai. Ma le tele o sa wanga le tutupu e o mai le so. O loa a fia i bea tinama te mai tai. O le tāpā e le fionga te mai tai minister o wha amaumaunga. E loa tonu e le vaianga o wha whitau le lo i eile mana onga. E na ia nga i sao i ei fisoswani mai le malo. Whai loe mo lio o. E le vao le iwa se futma le valu i le se lau miliona tā la tupe whaalu. E bord kalame whaalau i loa ma fisoswani o lo whie te tonu le tausanga. E tafi e se aisa wanga i te tono le atunu. E tusa le ono i le 50% o le tamao ainga o le atunu o lo whaalu i nai i ia bord kalame. Ai o lo wa ia lava. E pe ele o tau tonu fisoswani o lo whaonga i nai ia se leni. O ne fōringa mai ele o maua tonu le vaianga ia nga i e fisoswani e puni ti ai. Le alia e mai peo ia whawhi tauli. Mai na i anua o ngā se leni o lo tuinatu le malo. E te tauai. O na matua manino le wha maumaunga o le afuanga o sa wanga. O ai tu ai ngā sa wanga o lo li lifa e matele i ai. Ina ia whia fafōtala whengai. Ua tui nātu le talo sanga mai le whaurulunga o le whalapu pitongo ta alonga i Samoa po le Sasnok. A ngai le malo e toi liu le tō wha ma le whautautanga. Se i toi sila se tasi o whainga wha vai le malo mō tangata ta alo e masi i ta alonga wha vau malo. E mō wha amanuianga tu tupe, mō i lanto e wha amanuia nei pine. O se fuafuanga sa wha tu wina le whainga malo taruai. E tui nā tuai ni tau i tau tupe, mo i lanto e whaamnia na mai ta alonga tau pulenga ma leo limpeka. O le lua fe se fulma le valu. E wi ina maua se lenia i lanto na whaamnia i pine auro. Ai na whaamnia i nei fo e maniso i lanto le pine siliva. Ia ato whao ngali. Tono pelonge malau i titi lui. Na maua le lanto tai wha feta la. Peitai o le taro sanga mai a tuala Matthew Vaya. E na ito e sila le malo ona o le ta alonga i na masi e nele au ta alo le atunu. Wa wha mawina o se udua i ta alonga le al Pasifika o masi e se awa le atunu. Wa wha mania ina ma au sia e alo le atunu. De a wha i ni pine wa sili o le tele atu. Mai le tele o ta alonga al Pasifika o tua nai. Pe o na sila fia e tolu se fulma le 5 pine auro. Lua se fulma le tasi pine siliva. Ma le lua se fulmalitasi fo i pine apa me mea. O le whailua inga le Sasnok o ma le autu stala na whaaleo i nai le tāna sanga ma le presidente o le asosi ta aloa sa mua le Sasnok tuala Matthew Vaya anga i le malo. E le italia ngofie te itai o malo te telefon tanga sa usui e tupai. Le folasanga le tama itai sa mua ya Ann Rasmussen o le suyu sa fono mai atunu la i te le Pasifika o ia fo ile sa tai te ia le lato au sufono. E lana folasanga le malienga wasai nia, e le usta ia mamunmul te ia atunu te telo le langi, a ia inga o le malienga. O na sa wha mawina, ia wha atu mawina le teimile nei le vevela lewa iei le tasi tesi ma le 5 tikiri, e awa nei to iei se isi wha au poponga. Mai wha ai loe Ann Rasmussen, o le toi wha au popo se isi vevela i lunga atu al whainu mera lea, o le amatua a fiaia tu motu la iti. Na wha ilua sa o atu le tamaita ia Ann Rasmussen. E le ise winga le malienga wa sainia, e le tele o mese se malele sao, o lo wha mawina i te tono le malienga. Na fi nau atu no te tele o le laulangi le afon tanga, e ave ese me le wha au punga ave ese maiswa au susunu, a tu i e le wha au punga, wa swia le wha ngai no swau. O lo malosi le fina watu atu motu lai te le Pasifika e atunu te tele. Talwai le tele o le sao atu motu lai te e le pui puia leo le o sone, malisi o si o manga, a e leo matua mulmul te ia atunu te tele, malienga o lo sainia pea.
o le whaai unga le vaiaso te nei na wha mai ai nai lea fon tanga. Ua muta le temi whaatunanga ina le tautua le tamaita ia Emily Lark o le komisina o le malo au Australia e Samoa e lana tautua o pe ona whaai loe le fionga le sui pāre mia tuala Josefo Bonifacio e le tele o fesoa swani lona taimi mai le malo au Australia wāti na e lo tātua tunu i so o se vaenga whaapitoa mo le vaenga o le swa vai ma le siu manga o fesoa swani tau de soifua malo loina ma le tu tau iawa onga. Na whaafitai e le fionga ia tuala le tautua le tamaita ia Emily Lark i Samoa. Ona ele i alo mai te ena lona vala awina e tula i mai a mata lana tautua i le teimi wa a mata le wha mai al COVID-19 fluiva i lalangi wa o mai i Samoa. Ae na o mai lava e whaatau nuu. E le wha maa vaenga le wha i unga le vaiaso te nei. E le i whaingo fia le tamaita ia Emily Lark lona whaato wha mai le atunu. Wa ia ta ua o se tasi leo ona ainga ma atunu o le ale toe ngalo i o lato soifuanga. O tala fowia mai Samoa, Manuel ne yaso, fa soifoia. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tinga se hanyo na
Whaalalo lo toto mawarunga lua se full family te te nei le tu lai se full mai lua tane tasi tari tato whaasalaunga i Samoa le tato ofisa au tui lalawaya. Tau tua mai le sunga ia ta se salem sam ia mnis fo ile sunga ia ta vitanua ia mai le tu lai tasi se ipa ia le tu lai tolu i runga o le Facebook ma le YouTube pa le si fonga la mua. Ia o le nei fo yaso toi whaatalo fatu toi whaamalo atu na uwha fonga le atinu i le whaopoponga muli o tato telefou o le nei fo yaso. Ia pe ona tu ina mai Savelina Casiano ia mai se foi tatu tala mai Samoa pe ona failo mai el sunga ya ta Salem Sam ia te nei o le toi tu la muli foi le tatu tua ele ngata ilungo le nei ala le o le tasi ona te si le tasi famo ia fa pe foi lungo tatu wala ata ia ma le tatu app ia lo fa lo mai ai ma lo la foi le tawata i nga luenga foi lungo le wala le wa ta vale malo e te manatu ia atasile nga luenga e le taitai malo lo i le pisi ai fo le taimi ia mise lava le au kiliva meli so le fefe le o le au kiliva meli le mela ia tau nu atu alu ese atu le ta vale ia lo fale so le pe o le fale meli fo le tau nu atu le ta vale ia lu ese atu le ta vale ia afe atu le ta vale ia eta te sia ki atu ia meli ia pu mo meu famo moli le va tu ma fifi so le ele ma so ingo ia fa malo foi le au kiliva meli ia i le pisi ai foi o tonga ruenga le kiliva ina ia o fa moli ma meli aina ia wale foi le wa tasi ale mafuanga ma foi ona pisi ia ono tulanga fa pena le ngata la kiliva ina o company fale o loa ia me se foi ai ngata tasi pe fono i lo fale meli ma tu ale ma lo loa le o ta vale meli alu ese atu le ta vale ai fa atu le van alu ese atu le van ai fa e pole le ya o fa ya le mel na ta vale vole la o meli lo fale io lua se fulo le tu la se fulo mo lua ya to fa ta lo fa ma ta fa malo atu manatu na wa telefo ia ai ma tu na wa ta ri su fo ni taimi e fa foi na fa malo stino le unga lue ya fa pe na te ma futa mai tono fa fa nga luenga ya mo le atu le fa malo le ta tu tua ya te to lo nga lue pe ni taimi ya ma futa mai ya fa nga mai dungo ta tu tua ya fa longo ma mai mo mai ai e lungo tātou pena whailani. Te whailangi, nei mātua i tono ainga, tono mōta o tangata mātua, mōta ngā sangase, ia whatalo whātu ma whamaloa tu nei taimi o le auri, e wā mai o tōli nei auri. O maua pe o tōli fia, ia whapea fōi naua, ngona fōi nei vāinga fōi lele o tau whamai mai se i tulo, ia wailanga o pesi fōi ale furulu nei taimi. Ia mai se fōi le whamai o loo whia ngai ma tātou. Ia, o loo tātou whiola whatasi nei ma le whamai o le COVID-19. Ia ai o mai pea le whamanatu ma le tu alalo le soifua malolo ina e te tau ona tātou e whai tātou pusta. Ia whapea wa umalo pusta mua lua a luatu e ma le tolu. Ta hua tele vaenga na. Ia e malo lava le mafuta mai. Nei whawhianga ni fo ia uli. Ale si fonga la mwe wani tole. Ma nei a tele whai unga. Ia le fofuanga le sunga ia Jerome Luai. Ia te wara ia whapea o ule ofa mai ele ofa lea le West Taika o te whai atu o te sai nia le ofa lea ia ono te si ma le 4 miliona leo ofa mai le West Taika mo le 5 tausanga i le sunga Jerome Luai a le tufuri le peitate ala whalengo le ale upo e tauna vei e pei tate tau le fia i le ofa ia le aua le penfas le ave le sunga Jerome le taimini nei. Ai mesel tau sang fau. Ia peina le valu se lau mo na tupu afe ta la le ofa i mo tau sang fau. Ai vaila le o Cleary. Le ta alo le penfas. Ia le tamana e ta alo fai mea mai lunga le miliona ta la mo na tupu ia lona. Ia i le tau sanga. Ia tu mai le sunga Jerome Luai. Ia na le valu se lau fia afe le e ofa ia i mo le tausanga fau. Ia te ula ia. Ia o te iloa afa apea e saini e le sunga Luai ia le latou le whengainga lea 5 tausanga ma le aua le West Taika. Ono te si ma le 4 miliona le iai. O te iloa e o tauna whailana lana ngai oinga e tauna na saini. O tauna na saini. Ma fau lele mo waile tu mau i pela kapi. Ile tu mau e pea le talavou tūranga whapena. Ia o nei whanau i o le tātou atu nuu a whai a inga ma vainga whapena. Tauna ma fau lumana i whanau ma le a inga.
ia pe fa o le la o le ofa le wa mai ia matua lava matutoel na ono te si male fia miliona le ofa mai le kalapo le Westaika le le amata luafe lua lima ia ole na ia ole e folele mane ia foi nei fa manatu foi mo fa na uia o fa mani nei talonga le se fa nga ava ai tu ale ofa le mo walunga alu ia au al popole fu isi va nga foi ai fa nga le manu ona e folele tele lo tau le taimi nei walo nuinga lua lo il tolu stau sanga ia wa lui foi la lo tau wa so stanga ta malaka pile le ia le uni male la kapiliki ia mai si ta longa ia ele le loa ia te va ai le folele i ofa kala po ave ia ana o aula fa pe o se ofa le wa mai te au se sikala po vole le miliona il tau sanga ia tu sa po le ale ma ne yo mato maftanga mal kala pule ai ofa mai lo se kala po vole le miliona tala i lunga lo tau ia o te alu ai ile ofa na wa mai mo le mafau tangata o le mafau fa na u mo le ainga mo le lumana la ainga fa tonu lava le tu la se furu ma le lua le se fonga la mo Wellington ya se tatu wo sina pesel nei ya tali mai ya tatu tel no fo ile nei vaenga fo itatu eva ile ya uli ya ta fa tel telefoni tatu tu mai Samoa ya ile tu la tasi
O le whawhianga marisunga ya vili e ruma o le pese ya Maria mai o sefa ina o toi luas fulona minuti e tala i tula tasi. Wha manatu i teimi wha penei o le tau mawhanawhana ia e manatu fo o le ato o tele fo i a inga o le ao i le sami i o le vai. Ia mawaianga wha penei wha ata whamwhata e le whanau o le wha manatu ma le tau longo longo, ma le tua lalo, ma le tu ia tu pea le tātou tautua na i whanau witi. I oe. Ia wau tamai tau wina i to inga mea wha pea. Ia e tau nuu lo le matawhanga, po le sami, po le vai, ia o lola i o ta ma tina, ma lo la lola au, ma fole le mafafola i le fala, ma ta oto ai, ma tala noa, ma fai telefoni ai, ai ngalo i whana, ula o tau fituli le sami ma le vai. O te mai tau atu fo i le asona rafi. Ia, e stasi whala blai fo i nai se mea o Australia, Brisbane, Australia. Ia, fiusi a inga e toi su e si ala tau tau mai titi fitu tau sanga. Ia e maua mai le vai. Talo fai. Ia watu ai, mea fui nae o mea watu tupu mai le taimini nei. Wha manatu pia mo tātou. Ia nei tātou whana ua o tau mai ti e tau nuu lo le sami o le atoa. E tau nuu lo le vai e fiu e tau fiofi. Ia e tau wa ona ye se si o le a inga. Ia e mata i tūma wa aia nei whana ua taimi o e ta ele ai. Ia na usi le fia tātou me tau na whai anō na whamanatu atu pele nei taimi. E wao lela a wanga i tātou tau mawhanawhana. Ia e meisi aso fia o Krisimasi ma tau sanga fau wha mua na ia tātou whanau. Ia ia pui le leima turang whapena ia pe au ta ele. Ia o whainga malanga fo ia ta pena le tele i malanga. Ia le ngata e malanga i Samoa nisi, malanga i Australia nisi, malanga mai fo i nisi Australia i nei New Zealand fe malanga i solo. Ia mo e ta whao isi vahenga langi. Ia wha manatu atu pea, ia tautua nā pea, wha mua pea le saonga le mū. Ia manisi wha atu nuu, wha peo naite malanga isi atu nuu, fo ilelo lave vesi ai taua ma fe vai ingal taimini lei. Ia, si toi liu sto wha pe o tau ima toi alu whai ngā malanga pe ina atu nuu. Ia e pauli mea ia, maua pea le. Ia pui pea au le atua, ia i uto whai ngā malanga, uto le a malanga i atu nuu mamao. Ia le atu Asia, ma isi atu nuu, ia o sa etu tonu o vesi mai tau o le taimini nei. Ia ai, mo tātou ia malanga i Samoa, ia lisi mera pole ai, li malanga i Samoa, ia ni tau i Samoa. Se ivanga nā mo me vole lo misa i lalo ulu malalo mango, a inga fo ilele. Ia pau nā misa e te mo i Samoa, wa ele mo ini tau a fo ilele, mani whapapani whana se tu lauma, o so whai e lisi vaenga. Ili ei pau ha misa te mo i Samoa na o misa fo ilele o whai e lisi tala o lisi. O fai e isi ia tala al faltua al fefe au, fai fo e isi ia tala al faltua ole, o fole no sao, ia na misa ilo le ia lalo ulu ma tono o fale. Ia, ia manuia lava fai ngā malanga. Ia, misa fo ila tau le malanga mai Samoa, fai Krisimasi mai, fai a Sofia mai nai whanau nei, manuia lava le tāpena ina, ia o fai ngā malanga o le anga i mai ai. Ia e mo tātou le anofa to atasi, ia pei o le na whai atu le tāra le i tāras fururua, ia i le i tūpau tina. Ai o le i tūpala o tama, se langa ua ou mai tau wina ma ua ova, ai fo i to inga tama, fo i lele, se i vili la e vapeo, la ua vili a sil tina, vapeo le tina la ua, na le malanga i Samoa, manisi o le whanau. Ai no fo la le tama i nei, ia, fo lele o na o le ua mantatu tala no i le vili le tina le tama i asi Samoa, le vili fo i la le tama i asi le tina i Samoa, o te whai atu e matautia. Ia e feo lolo ala le video le tina i Samoa nei lo le video le tama. Langa ua umoli ma wina ma ua uwa ai ei. I to inga tama fa pena. O isi tama e le itau nuu maleva. E le itau nuu le vale le maleva le fale olo. Le malanga la na le tina. Ala ua vili. Ia, na vili atu la ia o le fatu a e itai me vili atu. Ila tali me le whana ula i fale maleva. Se o le itau nuu ma lo matu o le e wha i le. E wha i tu la sa o le vale le. Ala fa mai sa matu ha leva na lu atu na vale. Se vai la wai tala vale. E ia ta ma va pena. Wai tala vale le tuai no o vale le Samoa. Ya na vi la fa mai na ita mai ti le Samoa. Dad. O le tau no vale le la vato mato va ai tu la o se mai lo no winga polisi a fai tu la. Ya. La fa mai na ita mai. Ya ta pel telefoni se sa fa lo matuam. Ala fa mai ta ma le ai. Awa, o te pel telefoni. Tu nei to titi sau. Ia na fono fa le si fa na vo le.
le taimi la lau savali maltina I fafole vole le il fa na lo felo alo fa me mal tamale vi tini ki ane le me puata ki ane le che mo il telefono ya tu il telefono lo matua ya la e vole le la felo ya felo si lo matua ma si ana fa na lo fa mal toin oile na le tamo titi oile na le tamo te ro wa matana su si lo matua ale lo o fa na o tu ngana si lo matua ma fa na o na uso ya ala wa su ga tu tama la fa me si lo matua se le ne to ina so le malo lo so ala wo ita ala wa matana ita tu to in la fa me lo matua ya ala uta no manuia mali malanga ai leo manuia ma le na manuia ma to malanga mai lunga va lele ai te pel telefoni se ma to wol falen to vilia tu le na ne le fiaf ala fa mai le ai to pel telefoni ki pel telefoni ai alu ta vale ya na alu ale ta vale ala vele ala alu ta vale va ya tu le tama I volele la eta no maltina la pe fa pera o le ia nisi tama fo ile po nisi tama lo ile lana watu po ni tuangane po ni fa ya va le ainga la na we fa tali lo matua la o tala no atu tau watu le va ai el tama lo si fa ya vale alo fa mai oile na le sa fa mai pitona le ya la lo fa mesino matua o to lu a kenese le tama stene o sina alo fa mai oye kenese te fa mai ala me na watu ai se vai e fa longo me le fa ya va lo ufisi lo fa lo matua ya o me fa pena tupu te lo to tele na to folele e fa mo ila utala le fa ya me o telefoni e me ta utia ala wa halu sa wale la va si lo matua tala no ala fa me si lo matua se ta pel telefoni se ona nin te vile tu le la matua le fale mata mai te fa se me ai malo lona na vile me na ni le fiafi ala fa mai se matua se o telefoni ya utala na e no tu ne ya telefa pena na fu te wa fa pena mai se vai la osso ne la ngonna o le masalo salo wa mata ona tau masalo salo le to ina a o lele I o fainga malanga lele I o lo matua I o le fale ya au fa ya ai me ya se ya lo la volele la wa pe lo wa video tu lo la ile fiafi wo fole lo le tali mal telefoni to e vili tu sa e la video tu o la uma lo si lo matua positina o la uma tu ale la va tu fainga malanga o le alu no na le tali atu a me se la o fa na wi nei ya o le vili le telefoni ya la video tu nei ta mai ti telefoni ya la fa mai to ina tat e lo tali le telefoni ai o mo lo matua to e vili tu sa le la ai ta ita miti ala malo lo la mo la fese malo lo ngasi lo matua positina I samo o le la val fa nga malang o lo la le taimi o vili atu ai tali mai lo la no tali mai ya o le telefoni o mareko tat ya fa lo matua e la fa ala lo matua ya tu le telefoni ki le kemno ki le me puat ya la volele le tau pula me si lo matua fa bem mano fo mai lunga se o malo se le to ina se ala me la fo mai o fiu e vila telefoni a fena ye ala sa mo lo matua lo visi po se ta stato bese o to sul 20 minuti tale tu la tasi Saute o le tua masanga, o si umulo
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. To my Angela and Brenda, my wife Leonie, my mom and my dad, brothers and sisters, my friends in my veins all over the world. Merry Christmas from Levi, Yopu, Taleni, Rosetta, my manager and producer, Billy Yeru, Vision Recording Studio, wishing you all the best from Isaac Pula. God bless you all. O le whaiwhianga malisunga ya Isaac Pula o le ua toi fitu minute o na tālo leo le itulai tasi. Ia sa mole atinu pele e toi lima lo le itulai tasi. Ia o na wha mutaina atu leo le tātu whasala launga i lungo le Facebook mo le YouTube. Ia e taliu whasala launga i Samoa. Ia le utapena mai ia le whainga luenga. Ia e matal tautua le itulai tasi. Ia whamalulu atu. Ia toi lima lo le itulai tasi. Le utoi lu minute. Ia o na whaamuta atu leo le tātu tautua i lungo le Facebook mo le YouTube. Ia e mole atu le whaaftai tele line yaso. Ia le tātou maftanga mai le tūlai fitu le taon le la Samoa. E o mai le taimi ia mole atu le nganga whaaftai tele. Ia e whamalulu atu a wa salafo i se upu o se ngangana i lau whaafonga ma lau mai mua tāpua i mai. Ia mātou te whamalulu atu. Ia lafo i nule e nasa whale tonu le au nanga le ne yaso le au whainga luenga. Ia whamonia tele le atua i fuafuanga o te toi le ne yaso le tātou o tenu. Toi whtapa i lunga pia ungalu e le tūlai fitu le tai au. Ia, mai si fonga la mua Wellingtone. Mātou te whātou whāwha so i fua le mamalu le tātou atunu.